So.
Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Fia ina ua lātou whai mai a te au tātou te o le whale o le li. Jerusalem mai e tuo mātou vai o whai te toa. Wāti nā e Jerusalem mā pe o le ai ua whiso tai whātasi. E o e ai o i tu ainga lava o le li o le tū la whanole ia Israelu ina ia vivi atuai i le suafa o le li. Vi ia oelo mātua tua, o le atua o le ua whamanuia ma, alofa mai ai mātou, wa mātua maua ili nei tai au sing singi, ma le tai au manino, tai au te toa o le aso fau, ua mātou sing sangi fi ai le nei tai au. Bua ai o na mātou, pese o vi inga le nei tai au lo mātua tua, mātou whamanu ma whane ne e ian te oe, le tupu ma le li o li ua mātou tau tau lau siri ese, ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu, o oe o le atua ma mana, o le atua ifo uma iai o mea na e whaia. O le atua lava oe soifua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le atua lava oe la eile vi inga le mamalu o le atua oe e pulu le mātango fie, ua mātou whaaftai lau mea lofa, o le ola whaua mātou maura nei tai ao, ta mā whaaftai lau lofa o le whaua, mo mori ma tai mai le whaulaunga le atunuu, le nei tai ao whau, wa e whaapopol nei aso lo lātou sui fua mo le mātou nei ola, wa mātou au lia nei astrofi ua se fulwhai e aso novema, ia ole whaulaunga nei whoi tau sanga, o me umalava wa e whaia wa i mātou lo mātou atua, mātou whaapea atu lau pule lea. Ole mātou whaulaunga nei aso, mātou tu inati o ao te mawha mole tau te mai le malanga a whenei, manu ia whaiva le a whengai ma le tunu le nei aso whau e a mai, manu ia onga nei a mātou whanau, whamunia fwoi nei whanau lo whengai masuenga, e le nei fwoi wa yaso lo mātou tua, whamunia whaiva, a le matamatai whaia onga lo ngawha male o oina nei a mātou whanau. Whamunia le tunu peli Samoa, te mawha mole, whamunia fwoi le nei a tunu o New Zealand o mātou nofo mawai, o le nā fwoi te talo moa tunu uma o le nei lalolangi. Ia, e mana tua lava le tāpo e mai, mana tu malu mulu panga nei mātou mātua, tu asen sino le tunu i malu mātou malawa, le mwhanawhanga loina i la tau le mātou te talo i le aso ma le aso, te tau roina la tau le mwhanawhana lo walofa ni aso, maua i pelo lātou se fua laudu le tino si te siri le nganga, o me umala a whana mātou whaia ni asa whau e mai, ia mātou whaia lava ina ia fhoi, ia revi inga ia te oe, te mawha muna mole whamunia mai, i le tautua redi sa mora ni aso a toa, ua mātou wole mātou wala au,
I nei mea malawa ala le sua whamara malo Yesu Keriso, lo mātua li mara mātua whaola. Amen. Song on the
Ia so le alofa mai o le viingo le tua langina la vai pesere kadisia mbertisi mai Grey Lane. Tau tua mo radio Samoas for lima e wa tolu a mo o tātonu le July ono. In this update, the Hikoi protesting the Treaty Principles Bill will reach Hamilton this morning. Thousands marched through Auckland yesterday on the journey to Parliament. The bill will have its first reading in the House today, its introduction brought forward more than a week. Chris Luxon will be absent from Parliament today, so will his deputy Winston Peters, meaning ACT leader David Seymour will be acting Prime Minister when the legislation hits the House for its first reading. Despite calls for him to ditch his coalition commitment, Luxon's National Party remains committed to supporting the bill in its first reading today. We're supporting the Treaty Principles Bill to the first reading and not beyond that. We'll be voting it down and that's our position and we'll continue with it. The MP for Hamilton East says the triple fatality at a rail crossing in the city is a real tragedy. 3 people are dead, 2 others seriously injured after a car collided with a freight train on Peach Grove Road early yesterday morning. The crossing's lights, bells and barrier arms were all working. MP Ryan Hamilton says his heart goes out to all those involved and their friends and family. It's sad to hear when it happens anywhere, of course, in New Zealand, but certainly in our neighbourhood and community. 70 firefighters have been battling a large blaze at a battery recycling facility in Kumiu, northwest of Auckland. Crews were called to the scene around 10 last night. Fire and Emergency Assistant Commander Sean Pilgrim says they've contained the fire and they're continuing to monitor the scene. They're checking for fire spread into a large pile of wood chips from a neighbouring woodyard and checking for fire spread between the other units. US President Joe Biden is hosting President-elect Donald Trump at the White House this morning for a meeting designed to demonstrate a smooth transition between administrations. That's despite Trump's team not yet having signed documents to start the handover process. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand have made a commanding start to their chase in the opening one-day cricket international against Sri Lanka. The hosts belted 324 for 5 from 49.2 overs, including centuries to Avishka Fernando and Kusal Mendes before rain arrived. The visitors are chasing a Duckworth-Lewis method adjusted 221 from 27 overs. They're 87 without loss after 11 overs, Will Young 47 and Tim Robinson 35. Robinson, Mitch Hay and Nathan Smith are making their ODI debuts. And Carlos Alcaraz has overcome breathing difficulties to dispatch Andrei Rublev and revive his ATP tennis finals chances in Turin. He quit practice after 5 minutes on the eve of the match due to respiratory issues, but had plenty of puff to win in straight sets today. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele swafa manu malo lo tātua ri whaolo Yesu Kiriso e mua mwana o whaatalofa ma o whaatulima o te whaatuloa e fo i Samoa le tino pere pa ia mani mamano lo whaafonga angara nei tai hao sengi malo le suifua maruia. Ia whaamalo fo le tino ia le whalau o mai nā tātu patpatia whaatasi le angara lei sili esi o le tātu matai sili le langi. Leo o tātu maura nei aso le aso fau le aso whaia le tua tātu di ori ma tātu fia iai. Whaafatai le lofo le tātu tua o momoni mai wholo tu suifua mani mātu malosi o tātu si te whae fo i manua le o mala nei tai hao fo i la ia le vi inga ia te ia alofa mai le tātu matai tau tai le tātu whalau ngora ni aso ma tātu whalau le lao lona alofa o tātu ili ni as tofi se fut whae ia aso november o tātu whalau ngora lua whet lua se fut mat whao se mai lofa whaonga le porkala me manu le tai hao le Radio Samoa Sfalima e va toru amo ni o whalau tuli tu funga teitu taloto wha pena fo Natasha ba alua insini o Facebook ma di YouTube o Radio Samoa se roa tasi matea ma na whianga pesta LJ Loro Sio ma to ona neita mai mini tau tuaina o se ba i le tula iwa e le tai hao nei le whalau Natasha ma role se fu mori nei tai hao Malo soifua Manuela o sunga tawai wha pe foi le sunga ya Natasha le nei tai au fou ta alofa malo ni and a happy blessed Thursday vi ele ali i leo tato whailoa i luma o nuu ele o tua nuu
Malo lava soifo manuia. Pia le tua lau sunga lau atawai le tai au tātou iai foi I le nei foi aso le alofa o le tua. Ia whatalofa foi ani o folau le nei foi tai au. Ai mai se lava foi o e Samoa le atunu tele. Malo lava le soifo manuia. Lo soli. Saori. Ia ua pasile a for vai aso le o tātou iai le whatawhiti o le nei foi vai aso. Kalo fai. Malo. O whaarolonga I kai au. O le o whaatalo whaalele ia le President of America ma le elect President. Ia o le talawhiwhia lea ma le mano tele o America. Ia ua le ala ua wheloa ia le President ma le President elect Filfilia. Ia ma whaakole pleskienga. Ia lea ua mātou tāpena o le waku whaalele ia ke o le malo. More smooth transition o le tuina file muatu o whainga malo I ao o leo ua tusi ao iei Amerika mo lato president resi whatau sangalo mana e le I maua mai la upu video ia le saunoanga le president o lo e Joe Biden bako ia Trump mai e ke le mawhainga e whaia mei o ke whaia Sauno le ai Papalang in Vangala Samoa Kago. Right, Falolong on Lemai or Ango, Etele Mafaya Mayo Mato because well, I mean, if I go feel Malolo for you, Donald Trump, Fato Santa White, Lela of Gate going. Yeah, Lele. Sumaya lo sung. Welcome back. Leo mato ta pena e ko waku mal file mur malo ya o modwio fai ya hi uncle Morning. Era na ole matango file melenta ole fatamali on faiva wa malolo fatamali ia matualo ia tu fainga malo ya mo le utu sia au ele malo tele America mo la tu president les fanta sanga lo na ele lo la po le ale umine pe o masingo fo po yang wali ya le alo ia ya ona para mai Donald Trump ya ben president of America ya tu lang na ya bangai se mo ka ko vai po feo ele hi koi wale telona pasia mai no show nothing ya nei ya ke lo ka ngo Hamilton le sope ya le 9 minutos lo tau mo ora nei tai au to quattro il fitul tau nei lo fatto fitul nei vai aso le taro proclame arreto oleola ole malu tai fa le nganga for na mo tanto uma ya pasta na fa copa today in history se talo vai pone mena tupo aso fa November ele telo tu sanga vai ona so ele matado tal fo le ngala proletania pentan le fitu ele tau nei oni sina taro proclame mole tu la mo ole malu le tai au be sa bo ai ole tanto li potia mata mai wala ole le fo tai au O le tala fia le ise wha lave o lo li poti mai le nei tai au e le waka kotahi o lo wha iloa mai lunga tato State Highway 16 I Sisifo wha pia fo I State Highway 1 I Saute ma mātu wha pia fo I se ai fo I State Highway 20 I tato State Highway Umana o lo alo atu malo le atu nuu mo tiute me whaiva o le aso tofi o lo wha iloa mai o lo so longa le lei ma saunga le mo mea umai lunga tato awala I le nei taimi o le tai au tato urua I li poti le nai lunga o le awala le nei taimi I le tautua le Radio Samoa tasili mai watolu a mo ina ua valu minute te ai le ono. Radio Samoa tasili mai watolu a mo Radio Samoa tasili mai watolu a mo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Sa fulu mo le onolo ele malulu ne vai ngole tai au mo tama ki makaurau au ki lani no whawha sa launga ale Radio Samoa wingo le tau le so le whasoron awa o le tau langi le lei ni so taimi pa unai wanga ni so vai ngau au ki lani le so yangi mali masavili mai matu sa sae
Luas football lual mo lungal ma fana mo au kilani le sos football lo na mawalalo au lia tayao la fa solo e na pa ultimo chelo ba ngo au kilani le swa tayao lo sutasi mo lungal ma fana fa mo wina mo au kilani le swa tayao ba ngo yon tuatu la sto nai wala fa solo langi de lei e la so sa ve na la so fua so lo na va ya solo mana ya cho fa mo ngo ya la mai tau tu na mai e nei foi tayao fo talo tau Radio Samoa au na cho fa lo al taro company le tua lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu se formula fa jale tu la ono ole lui tau mo oi Ia ua whapopoina le li le as fo aso le lei mo e mtatou e me se fo nei tu la malai o le au nanga amen praise the Lord kartia ono fe poiva matala la apostolo paulo le kalesia le kartia wa ona po te tawai tatou te sele mai ai pe a fai tatou te le fa vai vai wa ona po te tawai tatou te sele mai ai pe a fai tatou te le fa vai vai ele ai se me ka o se manguia o so fa fo sei io nga o meu foi o meu ka u ia ke ia o so fa fo sei mai kwa o loa fa no ko wa malili ia nga e mo e lo la ia su e mai lo fa ai o le so fuanga male o langa nge mo ta ia la sa ua mai la makanga i etena o le upu le li nga fa ia akamu ale si singa lua fu ele kaunga ai oe longo winga ole au nanga ta ua e mafua nga usu nga luenga au al fa vai vai ai alu pe fa nga luenga au ai ele aso e fua mai ai ole lu I kaula mo e nga lue au al fa vai vai au ai ke fa vai vai lua e ke le maua ma au al kam vai ke oso fa malama pe ke oso la wal pupu e maua mai so manguia ia ko ke le ska ka ku ai o le loto ia fai e wa laki ia pa wa laki ai le o ke mi mai o so me ngale manuia le o le manguia ia ku sai makaiala seek and you will find knock and the door will be open ask and it will be given e ia la nga wenga fai mala nga wenga fai o nga e mo le manguia learn to wait ia ke ole nganga le fatali ala ke ngalue usare ke alu nei e koialu se lunga ongo I le fiku masinga po le valu foi foko vai akulole ia foko afa fai lau ko anga e fa pengar ko nga fai ko nga kamu so se mea le olanga ni ele va pe kasi lola so ke lo ile anga molo kikiri no e fai e pe au al fa vai bankua tala la apostolo a ona po te tauai tātou te sele mai ei. Pe a whai kako ke re pai e whawai vai. May the Lord bless your heart. Amen. Yeah.
Hey. Ho! Flow Beathen Pele le toto pa io Yesu ina was full valula wa jali to lie on pokala me malo le tai. Already somewhat for lima Eva tolu amo. Good morning. Kia ora from Tamaki Makoro panga o malava. Ana tara pokala me lo felo e mai on Facebook mari YouTube already someone le foi tai fo ma lo lava fa tel fantasy mai. Eugene Salausa le from my talo for lava my daughter got invited to play for Samoa soccer team. But she's American Samoan. Ako wa Samoa kasi American Samoa. Asa to sanga politi wa to maro lava se fotina o tina le nga fa maltato maftanga talo pos freile longo radio Samoa ma lo lava fa tas mai maltelo pa anga radio Samoa taru tala no ile case of misela le na mo mai wa hiki ba ba to le o fa mo win telo no fuanga sa sia si fole le ai man fa mo ele ya fia ni sil telo no fuanga ia na fa mo win le sa sia se tanga tele Yo e vai pe yo vai nga ia le na fa mau tu mai o le four square le nai o ne roa ia o asola ia na sia ia le fo yo lo o ma wele ngase o le aso 5 o Novema, aso 1 o Novema, aso fitu, aso valu, ma le aso iva. Mai le tu la le o le kwata e te ai le tolu le fiafi. Anga i le afa o le valu le fiafi. O nisi na vaenga o leo ua whapena o na mautu mai le taimile nei. Ia na sia tu fui i na le Unicam Pharmacy le na i le aso se fulo Novema. Ia o le taimi se fulu ma le tasi le tai au. Ia whapena foi ma le afa o le se fulu lua i le awa uli o le aso lava le na. So o le fautuanga foi lele o lo o au mai. Ia mo le lau tele. Po ai lava se tasi o lo maa ua foi ia ma mauti noa sa iai no fuanga nei. E tatau o na nga ili fale mai, fai le siaki, ia masiaki ai po ua uma o na fai tui pui mo le misela, lea, le ngata i tangata matua, ia o nai whana witi foi, ia o iai foi, ma le numera, afa apele alu fale mai, ia o iai le numera a le health line, le na le o valu se lau, ono tasitasi ono, vile iai tala noa, ia o na au mai lo leo nisi o whaato nunga, mo tatou a walango le misela, ia le ka alo ai foi, isi ata vai mani ua folau, Yo au tulanga ia o le ua fa mai yo mai lano fonga ia ina ia fo ile utangia le malo la tunu mai se lava ila to o Waiheke Island ia pe na ia ni sina ia nei no fong
o le tāua tele le nā, pe ona tāua na nei tae ao, ona o vaenga ia. Ia e mese foi pe a whaina e asi nisi o nofoanga ia, o whailo atu le polokalame le nei tae ao. A o le tāua ina ia o e whaia tui pui puia, mo le misela. Ia masiaki, kozo isi foi ele o sila fia le lei, po whaile tui pe le ai le lei foi ina siaki. Ia mawhaonga ina le numera lewa umana whailo atu i le nei tae ao. O nei mo le sirifio le tano e amata on le whaitonga mo mua le pili fo i lea the Treaty Principles Bill. A o le hi koi lea na amata mai lunga i ke prianga up north. Len pasia tātou au kilani lea sona. Nafi pēr fōringa mai na mai lua ina ia leo mai le soro le na o le sivaenga i humatao. Le mau mana 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 le. Ai ole se vanga Bastion Point ia on anga ilea po Handley po Hamilton lenga i ang popea ole mai tawa tule na ye te vai mana tu foi la ole malanga le nei i la tu nei ole na mata mai lava foi i le vai asonga fu le na matai e sa ola le saunoanga o ye si o la tu na lua ia vaenga foi ole si la vaenga le na fa ngai na mai ia le awala le anga ia tu ai o le vaenga le u ye ta tu anga le malai lele a o iso vaenga na ui atu o le awala le alua ku kau o Mission Bay i ona fa solo ile o lato fainga malanga so o lala o le sola o te wai ona nga i atu la i Hamilton tu solo lato fa moi te tau ona tau nu nei Hamilton i le lato Savalinga i ona fa solo walonga winga ka kaunga o le ai i Wellington o le lato lava ia tau mafai ia o i Wellington i le me o ia fo i le falo palmene i mafai ona fa tau nu wai la lato sa vali le o tam fai ai mol ia asawa o le asalua o asa fo le fa moi tau nu o le lo ia o ke fa ku sa ba de ka kange o kilo ngafi i videos fo ntu na mai sole o si kanga ka la aling se vai ri o fa pe o ka Koe maka o kia fo, koe wha maka kumega, ka ngina ka safari aso la i lea o ngā sori. Le mū king o le lama le vevela ka kisa safari lingi o ka se vai. Ma na ia o le iai le au mātutua o lava i alo ma whanau sa whea ngai ma lea fo ihi koe o le mana ia peona e saunua neta e auta vai i o i lunga o televise le va ai atu le toa tele o lato o loo lango ina lea hi koe ma na ia tele peona o leo mai o le loto whaatasi ma le lato ngalu lue whaatasi, ma le tuu whaatasi le lato manatu, ma le lato langona lea, ina ia o atu i le aso lua, o lato i lumal malo. Ea, o li poti ma le tulango e wale le mautino le leipo, o le alea wha inga ako ka ngaka inga sa wadi o isili poti li maafe, o isili poki se furu afe, o isili poki luasu li maafe, o isili poki ova marifiku afe, o le lopo feli poki sa ea. Ja, o sa oile lo makuar ko le anti o Natasha. Ngala apot. O le totele na wa. Ale ma na ia foi atsa vai pe fola. I lo tilo foi lele ia wa o le la na faapea. O le savali lava ia ona o le anavatau a Maori. I la na tona na tai. Ia tau fia pea. Ia le nei fea ngainga i le ulua i tusinga na tusiai ia mafa upunga. Ai mai tau atu ai foi lava i lunga o Pengs Filing. O lo ia ni se tato tunu. Le ngata foi na o nisi Pacific Island nations o lo lango i le nei lava foi fina o fina o se tūle lei tele fo ile mo tātou ia ngata le nā o lota whaalongo ina fo o nisi lava o le savali o lo wha autu i le savali o lo lātou whaafetaia ma o lātou fo ile fia ina ua lātou mautinoa e lenga o lākou le savavali o le fo i savavali atoi maisi o tātou o Tangata Pasifika asawa le lei losu wha male awha le watia nei le tula e ono o la tata papai pala se tala le lei papati i le kele o le au le koe whainga luenga New Zealand ai whamalming ska awange koe whaia weekly report koe kai masinga wa whai fui la wa fi o maua lo filia tamal maua pa me whanga pa polisi mai maua malo se fua
Finau mo sa manuia i le Unitec. O le alango-lango malosi le Unitec mo oe. A wasanga luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou. Pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo sauru mana i manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Samoa hala tunu pele, o tātou to aito nuk mai nei le whai ungona nei tau sanga. Ma o tātou iei fo i taimi o aso fia ma whainga mea lofa. Ua tū whatasia nei e le 4SJC valu ma uso malisi wha pēle ka kia microbe. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga mea lofa nei tau sanga mo te maam tina mare tu e mapu whangalele. Wha pēle ngana wenga te maita i Samoa ni ke au kilani, wha pēle Samoa matonga. O le a whatau luina nei wha moe le aso whareile nei, fulimo November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whai ona wha tino sau fua ai Official Pacific Easy o Tara o tahu humal taulang fa tau i mangele. E te tala fo i lewa noe fa tino i sau siva Samoa i le tātou tau sala fundraiser i le fale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, mai e whaamanu ia tele le tua i lau foai. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Easy i le o varse lau o tasi ono. Po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Mga umia se ma fa mga kosyo kinga lai Samoa. Sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako fa piko mo ma e lalo mai le 5 afere kau. E ma fai fo inga la foi Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maa fa amanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. So lua se folo mo leiva miro tolo tolo talo le tu la e fitu o le te kuata le fitu i le tai o nei o le tana pokalame a reto o le ola mai a pasta la fana couple fat fitu le yaso le tana pokalame na bena tupu le sufa no vema le tira to sanga bavale taina fitu fa pongo telefoni ngal por tania pe tana fitu le tai nei ni so pa ngal tana pokalame fa fa fat se mai tai a malo la vanso fu mo rio fa tai fat se mai le malo le tai already Samoa ile nei fo i as fo wa tanto rio o li poti e masano na maua mai le matanga renga o le social development e sila fia o mai New Zealand ato matato foi ia po le ale tulanga o ia le unemployment rate i tono New Zealand ale o te mamai atu e le fato nunga le Mr. Louis Upston ilana au whainga ruenga vai awange o koe vai aku whainga weekly report no weekly reports koe muso foi la awar ka oi ka vai aso kuku ako la kiki ku pe kai masinga au tele la prasta la le leipa i le vanga le ole tūlanga le nā te vai o lo whailoa mai i lunga le tātou RNZ News ai whai mai la le Labour Party. They're calling it a cover-up. Be ona tā ua. Ia, o whilia tama, o maua pēla, o pe o sau noa le Minster Social Development. Ia, Louise Upston. Ina ia tau fia le li poti le masani na whai vai aso. A ia tuina atu e wha masina ona whailo atu le li poti lea. A o lo iai nisi o sau noanga o nisi fo i o awhionga o Minster Pēla o Carmel Sepuloni. O lo o whailoa mai. Po aisea o whai lea tūlanga ona o se e mānaia o le iai o data hia e mawhai ona sila ai le mamalu o le atunu whataita inga la the latest update o loo whailoa mai i le aso lufu 5 o ke topa whapea e tolu se lau tolu se lau iwa se fulu ma le lua afe mon tupu tangata o lato iai i le main benefit. A o i lato la olo iai i le job seeker support benefit. Whapea e lua se lau ma le wha afe mon tupu i lato longa winga la matua maua lunga le numera. Pea le tūlanga le nā lo wha iloa mai whapea ka Carmel o e ta tauna lato wha iloa o le ale mea o le atu ua ai le weekly report lea.
But there is more meaningful reports le tu ina mai, ele lei to be transparent for I, mo le mamalo le atunu, ele lei ana whailua atu I le taimi le nei, o le whaasea le na o nisi for I, o minstai tu tono o palimene I le taimi le nei. Pe ai se a ua lato tau fia ai, ia a mo le anga I luma lewa tau fi mai ele minsta lea, le lipotina mai le vaiaso lea. O le suinga le na o leo sui ele policy lea a le Ministry of Social Development lea lo wata mawhai mai ia le sunga le na ia Louise Upston o lona ma fau malana ia fo ilea tali mai I le whaafsili. Ai se ale mea ese ai le sawa le lipoki le vaiaso ma le sawa le lipoki I le masina atoa. Whai mai lana ia justification. E le leile masinga e mawhaile ngā o ngā it's more stable. More fuanga for ia and useful for decision making. Ia te au ia. Ele ai ese senga e kukusa le leia le masinga. The only ese senga mana tuala a saule li poki le masinga. Ele o au mai data so vaiaso taitasi. Ele o mawhaila o au mai langa la ko wiloa. Ia ua makua exceed la vai data le numera le la tau te take ringa o kangaka e le tatau ona iei pe le pengfiki. So unemployment rates o le sila fia le malo la turu o lo o makua ko akele kangaka ele aingi nganuenga job seeker support o lo to a telefoni la to o lo iei pengfiki le la o lo o query aku ia matau mawhai atu ia le fionga ia Carmel Sepuloni mai le vangole. Ale melo ki whako ita vai mani wa folau. O le kauku ua ia ia. Mana tua, o lea lava walu, lava le lato ia whainga malanga i la tunu. Ai whai iaku lofa mai, langa o le mauka mawhai aku e whai mea ianga leanga mai whainga malo taluai. The point is, i le isa o ngā koe kilo I ngā luenga sa tau mawhai e le malo taluai. They were transparency in their time. Au le mele na o leo tuli le taimi le nei sa unua Carmel. E ka kau o ngā transparent also I tangata uma o le atunu. A whainga kowi loa le leo le matau whainga malo. That's how transparent we were. Au le kaimilingi, ai se ako ke koe whai ki o ai fua I mea ua kuai ma mea ua tuana ai le whaila se whainga ina ia suwia ma wha ale leia pe a whai o le tau na ia mai tau mai. Mana tua fo ita vai mana Tasha me le tūlai mai lea o le mālo fōu. Lewa iai nisi tūla whono fōu e wha amalosia ele to o tele o lātou o lo ilunga le job seeker support ia ai inga o lea fōi a benefiti. Pe oi nā la, pe e tūlai mai e le o work e lātou suinga ia o le lātou whainga o le suinga o le benefiti. Pe oi nā la, lo te ilo ai pe wo iei se suinga I le reporting line I le taimi le nei. Mo le silfia le tunu o le lipoti tala mai le asolosuli mo ke topa na wha mawina ai o le au whainga I lātou tolu se lau iwa sulua a lua se lau sultasi. Lātou na ua leni peng fiki e se mai nei le lua se lau malwha a tolu se lau on se fulu. Lātou ia job seeker support. O whai numera mamau tūre nā lewa mai le mtanga ruenga. So a ki kiro la iai, e le un kamai whai ngumela i ona mkua I te tene a whai lilo whai numera monsi fiu le tano. So o tala la le leipa se pa suite tai le leipa. Kama se poloni. O le la kau whai u fiu whai ngumela o te ngata uringi ngā ruenga. Ai pe ona sa pe ona ta ua tashan le dai au. Pe weekly, pe fortnightly, pe monthly, e le ama se. Langol mele mana mia, o le lo le leo foi numero. Po fia tonu le ta oto le unemployment rate a New Zealand. Which ki ki ko fango mele le ola. To tele la. E fai sko ke tiene na ta. Ia le le o tana noi peng fiki wa ai tato mo wa no si su nga ruenga. Su nga ruenga fa mon. Mo wa mon wia man le lumana I le le ainga. I mo wa nga ruenga. Wa fai fai ngel peng fiki fa mai mano ia la ki pia ku sia wa nga ne sia peng fiki ko mo ngi mas. Talo fai. Ya ona tu wai lo tanto fa le tonu fa mon. Le mano le tonu fa na le tu mai lo I Hamilton and Nafi. O te wawa ia tu le tanga tana mali mo tanga tana avel malava a million fa mai.
ai foringa mai o kene e lopo mo mai sili poti la mai le mafuanga tonu wale e le se me fa de tonu ngala wala mai sala o kolosi le ala no foafi la wala le in foafi ale tu mai fa la bena fia o le tūlanga le nai lo o iei te vai e pei o le train le ngā freight train le ana saula na whainga malanga mai Mount Maunganui tu ngai maila i Hamilton ia ai tūla iei le whalavelanga o le ai Malaysia ta avale o iei le pasese te tonu ia o le tūlanga iei le whaamtala ina lava ele o ta ua mai po wai tonu e se ia po le a fo i se tūlanga sa iei o lo o whaamauti no mai o le longo ia wamana tua fo i o lungo o tātou train tracks e iei le longo e mawhai o na whaailo o lights po o mo li uma fo i ei lungo le awala le train o lainga le lei uma e o fo i le barrier arms mana tua iei fo i alo na ia vaenga le na e ave esea mai iei fo i ia le train la tau mai le awala te le ta avale o lai sa le lei uma lava lei se tūlanga na whaale tonu o longa winga mana tua la a le lei uma vaenga i o lona winga it could be human error o le sasila o tangata so o le ala o tau mawhai ia le i la tau foi e tau mawhai e whaatala noa nei vaenga ia na ave ina le whale mai lea sai te tonu le ta avale ina ia au mai tonua pe whaamata o le ase mafuanga o le la wasi la fia waito o lua la e tinga ina le whale mai i le taimile nei but i le a whaailoa mai fo i le mo i la tau ia ave ina trains o la tau whaanonoanga ona iei taimi e lea mana ia ai e ta avale ia ai mai se lava i tangata ia e wheo i ta avale la iti umai ese mai trains ia whaailo ilo ia ona o le nei le tūlanga a whaapea e loa mai le trains se tūlanga ua iei se ta avale e le o ta tau ona na paula la tau mea mawhai ona whai o le o omi o le mele ta o le emergency brake e le whaapea la a o omi lo le emergency brake tū lo ma le train e o omi o nga whaakali leo le train ma le ave train i le kūlava o le train la tau ia a whaapea la o mai le train i le ka avale la ile i o le taime tu ai o le whaale tonu la le na o lona winga o le matafa yo ia kako lava e mai se lava le anga ia tulungo le ala ma e laka i le train ia mauti noa e ka nga i lava i mōli ma taimi ia e pasi ang e trains mō tātou mō le saunga le mu se la psene ma ne whamnatu nei tai au fau ia o leo Joyce Fuluiva mino tolo talo le tula fitu le se tato le poti manu wala wala pe mai fa fianga mai waino ona so ile mal tato malo tai fa nga retro le mai pasta la fa de copa po kala be malo tai o ready samos for lima e batolu amo lo se fu
Eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. O loo mama le pisi vainga uma tatou awala le nei taimi o le tae ao vanga na le State Highway 1 I mātū I le valea o Rosedale Road ma Constellation Drive I Sunnynuk e ngai le tatou taulanga le nā ua whiaulolo le pisi I nā vaenga. I le State Highway 16 I le valea o Lincoln Road, Te Aratu, Rosebank e o le tatou tano I nai Waterview ia o nā foi wa amata o nā whiaulolo le pisi I lunga o le awala e a ngai I le tatou taulanga. Ia o nisi nā vaenga o whailoa mai le waka kotahi le nei taimi ma alole on sa I tatou aveta avale uma le nei taimi o le tae au, tau Tua Radio Samoa tasili mai vatolu a mo, ina ua toe 15 minute o na tālea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Magi tātou pol kalame o le areto leola I le amatanga o le nei fo yaso o te whawhailoa I te oe mai se lawa I paanga o le tātou pol kalame le nei o le areto leola. Ia whamanuia le tua I whiau le nei yaso. O le tusi kenese tolu o le whai upe luas fultasi o lo iai le whaupunga whapea ua whai fo I ofu pau e iova le tua mo atamu malana ava ua wha ofu ai ia te ila ua. O le upu mo oe le aso le nei whapea e le mawhai oe o na whaaleleia oe. You can't fix yourself. E loa i whaupunga whapea whaupunga masani o le tali o whawhita auli o loo ia te oe lava. E moni tai peu se upu mānaia I le whaalongo. Ae o le autu o lea whaupunga o le upu o le humanism. Runa winga o le tangata o le whaafika uli le whengai maia po le root o le whaafita uli o ia lava e koe solvinga. Peitai, I le whaalea nganga, po le alau tau mawhai I lau malosi e ufitia oe ma whaaleleia oe I le iunga o le aso e le mawhai lava a wae umai fua e iai lau whaale tonu o oe o le tangata ngasala e te mo mia le tua e fesoa soani I te oe. Dei peila o le tusi le ane whaitau ina nei whemai ina ua angasala a tamu ma Eva. Ona ua iloe la ua le lava lava I la ua. O le ngaluenga mua na la tamu whai whemai ua la fati la ua le mati. Ua ufitia ai o la lola le lava lava. Ai ke iwa o le ata o le human effort. You know so se keimi a tātou te se ai maleanga always lava. Tātou te tau mawhai se mea tātou te mawhaia. E ufitia ai lo tātou leanga, ma lo tātou se, po lo tātou le lava lava wha leanganga. Ai ina ua saule tua wai mai, ia ua whake a tamu ma e wala ua le mati. E ufitia ai lo la le lava lava. Ai umai fonga, ua tango le tu whai karat kuspaia, ua whaia e le tua ofu pao, o ofu pao o manu. Rona winga o lo tau tala I le awa onga lea, ua tape le tua le manu e le aise sala, ua wha malingi I lona toto, ai au mai lona pau, ua ufiti ai a tamu ma Eva, o ofu e siri aku, I ofu nga whaia a tamu ma Eva, e ufiti ai ma punitia lo la le lava lava. O le ata la I le winga wha le nganga I le melea, o le ata o le ofu pa o manu e tau tala, I le ami o tonu o le tua, le ngawhai maili whenga inga whau tala paulu, ua ufitia I tātou ma wha ofu ina I tātou I le ami o tonu a le tua. O le tua, o le ami o tonu a le tua, o le tamai maa moe lea, o lo na halo o Yesu na fasia ina ia ufitia I tātou tangata ngasala. So le sonala, po le a lo tau mawhai, I lo malosi,
e whaia se ngaluenga lelei ina ia kawa ina ai lo tangata ngasala. Po lo tangata le lava wafa le nganga. Le unga le aso. E te mo mia lava le ngaluenga le tua ilo olanga. E te mo mia le wha ofuina o oe i le amio tonu le tua o ke riso Yesu. Po le ale telo ni mele le ke whaia, ke kelo ni taulanga e te whaia mo le tua. A whai e le ofio ma wha ofuina oe i le amio tonu le tua. E ala ilo na alo o Yesu e te talia ina ilo golanga. You know, po le ale te tele o taulanga e te whaia tu i le tua. Po le ale tele o ni ngaluenga le lei e te whaia tu i le tua e kauma whai e kawa inga ailu tangata leanga. I le unga le aso e te whaalongo ina lava e ke le lava la vasi tu lou whaaleanganga. E te whaalongo tua e le o tau mea i e te whaia i le tua. A wafo, e le o ngi meta tu te whaia i le tua e uwhitia mata ua mi o tonu ina ai tātou. E le o ngi kaulanga ke kele ka ku ke whaia e whaofo i le tua e sui ai luka ku ngā kulanga salama lo tātou leanga. Ai o lo tātou talia ina lea. O le ofu le ami o tonu le tua, o lo na alo le o Yesu, o le ofu lea na saunia e le tua mo oe, e taua ami o tonu ina ai oe. Le tua, mātou whaiwhitai po le lava lo mātou tau mawhai, lo mātou human efforts, whai e se mea ina ia le lei mātou, au noa i mātou, malo walo, o le ami o tonu lea ua wha ofu ina ai mātou, e le ai lava so mātou le lei, i lumo lau fio. Whawhitai ona o lau ami tonu ia Yesu. Amen. See
Lola tauranga o le pese malawa pese le Peace Chapel in the water e 5 minuto lo tōra talo le tū lai fitu la se whano ve maare mena tupura nei aso I tau sanga ua babai. I le tausanga tasiva fitu tolu o le tausanga na I le aso le nei sful whano vema na whaawai ina ai tu tonu o New Zealand lalo ifo le Social Security Act na whaawai ina ai le DPP o le benefiti le ai tu tonu o New Zealand e fisoso ani ai I tina ma whanau ua maliu le tama o le ainga. Po o I lato tina ma whanau ua le maua mai se fesosoani I tama ia mo le anga I luma o New Zealand o le teimi lava le nei o lo o whaonga aina ma o lo o fesosoani tele lea benefiti mo tina ma whanau I le teimi le nei. A o le tausanga tasiva whaavalu e fia whailo atu o le aso le nei o le aso soifua o le tupu ia Charles I le tupu a tātou le United Kingdom ia o ia leo avea ma tupu o le lalolangi ia o le aso soifua e ato ai le fitu se fulu ono o lona soifua I le nei aso ia o nisi ina vaenga I mea na tutupu I tausanga ua mawai Tautua Radio Samoa tasilima iwa tolu amo ina ua tolu minute o na tā lea o le fitu. Volo mai o mano le vovea e fia fala Sona saulea E a eti e nei lau pasika ai o sue hena A ai lau kaiva E la te asoa o la taula lilo La mama sue tupe lau taule Ole ala pai le mana mea hela o la sui pua Tua sui moana, sui moana Sui moana tatu matala Ea, vai a sau Betua moana Betua manu Sau ia lau pene Sau masina I kuwai malu Sei nua le amoi I te mau le nua Valo mai o mano le vavea E pia whala Silva soleo Ia eti e nei lau pasika ai o sue hena A ai I lau kaiva E la te asoa oi o la taula hilo Lau mama sue tupe lau taule O le alo whai le mana mea hela o pasu I pua Tua I moana, tua I moana Tua I moana tatu matala Ea, mai e sau Tua I moana, tua I manu Sau ia lau pele, sau masina I kuwai malu Tasilima I watolu amo Radio Samoa. In this update, US President Joe Biden and President-elect Donald Trump have met inside the White House, shaking hands. It's a traditional courtesy that the outgoing president welcomes the incoming. Trump didn't extend that courtesy to Biden in 2020.
Biden welcomed Trump back. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. Trump says politics is often not a nice word, but today it is. And I appreciate very much a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jill. Public servants are being told to protest in their own time and not to wear lanyards while out and about. The Public Service Association is supporting a nationwide hikoi opposing the government's policies on Māori. Here's Azaria Howell. An email sent to union members calls the Treaty Principles Bill misguided and tells people to avoid wearing logos or lanyards and avoid using work-related devices to share PSA posts on social media. The Post-Primary Teachers Association and Early Childhood Union NZEI are backing the demonstration. Associate Education Minister David Seymour says protesting students would be disadvantaged by missing out on valuable learning time. A battery recycling facility in Kumiu, northwest of Auckland, has been badly damaged by fire. 70 firefighters were called to the blaze, which broke out around 10 last night. And it's all go for the Christchurch show. The 3-day event kicks off today with 60,000 Cantabrians expected to attend. It's happening in place of the usual New Zealand agricultural show. The previous board called it off due to financial struggles before local company Event Hire came to the rescue in June. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, Sri Lanka are in control of the opening one-day cricket international against New Zealand at Dambulla. Will Young with 48 and Tim Robinson with 35 put on an opening stand of 88 before their dismissal in the same over. The visitors are 162 for 7 in the 26th over, chasing a Duckworth-Lewis method adjusted 221 from 27. Earlier, the hosts belted 324 for 5 from 49.2 overs before rain disrupted proceedings. A change in personnel behind the initial South Island NRL League bid for an expansion licence into the competition. Founding members Tony Kidd, Dwayne Fife and Kieran Bly have stepped down. Former Kiwis coach Frank Endicott, former MP Portor Williams and Counties Monaco League chair Colin Groves remain involved. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo mama lava lunga o le tele le taimi le nei se vangana nei vaenga lava ia la iti o le a whaamautu atu mo oe am ta avale I nei saute nei Hill Road o loo maita watu both southbound and northbound directions o loo wa maita watu o le na wa amata o na pisi I le taimi le nei ia whaapena la I tatou I le lata atu I le Southern Motorway on-ramp and off-ramp areas. E whaapena fo I tatou I Onera Road I le taimi le nei southbound direction o le na wa amata lava o na pisi ane le vaenga le na a ngai atu Onera Road interchange and the North Coast exit. E whaapena lava la o na whaawa watu northbound along North Coast Road. Ia o nisi na vaenga o le wa mauti noa wa amata o na pisi ane le taimi le nei. Nisi o vaenga umola le tele o le na o lo so longa le leipea I le nei tai au av ta avale. Ia o e mafuta mai ai fo I mai whaalongolong mai. Ma alua le tai o la Radio Samoa ina wa 5 minute te ai le tu lai fitu. Talofa Samoa, wa ule nei o kaasfuti alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Toa mata mai Samoa le nei wa inga lata mai o le tala o le tau, lua se fulu ma le tolu le te wawai atu le ere vevela le e Samoa le nei wa inga o le tai au. Lai mana ia langi le mea o le tau I Samoa, e le tai au le nei o le stofi. Wingo le tau I Samoa mo le nei aso atoa le a whaasolo na langi le lei le tau o iei vai ngor Samoa e pa oi timunga I le so. Tolu se fulu mo le lua degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa le so. Lua se fulu mai lona mawalalo o le whaatawhiti o tāru tala mai Samoa.
o le taravalu I le taio nei se mai le talo le tau I New Zealand nei fa whilai fo fa talo fa pa angal tara bukalame motu I saute malo lava sui fua manuia le nei taio fau o marua la matene na awa le tau pa uti mo le awa uli ma le fiafia na nei sepulu ono malunga le malulu fa solo fo ina pa uti munga ma mafa ti munga ni so Taimi Nelson sepulu baru malunga le malulu fa mawina le so ti marua na fa solo fo ina pa uti munga sepulu baru malunga le malu le ea le nei aso wana kala pa uti munga sepulu ono malunga le malulu le nei aso Dunedin o la fa solo ina pa uti timu mo tau le nei aso sepulu baru malunga o le malu le ea ma le ayo fungala au le ayo kerisa kana stete ma lo la versi fu maruia o la fa solo ina pa uti munga al tar fia la fa solo tu langi le leile fia na nei sepulu baru malunga le malu le ea mo tau le nei as tofi se mai le talo le tau le motu matu pito la balunga le motu matu kai taia losu tasi marunga ma fana ala matele na awa o le tau pa unai wanga ni so Taimi de la mua Wellingtone ma lo la versi fu maruia fa kari mari ko inga wo ko unga kula so ba so fo pa uti munga mo tau nei le tai ao fa solo ina fiololo ia le fia na nei alangi le lei ni so Taimi o so vili fa solo nangi malosi mai matu ni so Taimi le po ana nei los fu marunga ma fana fa mawina mo le la mua Wellington nei as tofi te lo isi vai nga ye tauranga la matele na awa pa timu lo su tasi molunga ma fana fa so po na awa pa timu taupo lo su fu molunga ma fana fa mawina roto ro fa so na awa pa o timu mo to le so fu valu molunga ma lo le ere nei aso ile ba mai tu Palmerston North na matele po na awa pa timu nei aso pa pena po na awa pa timu ni Plymouth Napier la fa so po na awa pa timu mo to ile nei fo yaso Master Tenor la pa timu nga le telo Taimi nei aso tofi o tato iai ile telo banga o Hastings awa pa timu le so faisi vela le mo to lusu lima lona maulunga Gisborne lusu fal maulunga vela la matere na awa pa timu nga kirikiri do Hamilton ma lo se fu maruia pasoro na awa pa timu mo to le so lusu fu maulunga ma fana tama ki makaura wa kinani no fanga fa salonga ale radio Samoa fu ono le wa iai ile manu le tu mo winga tau le so awa pa timu langi le foi lo te va to le fa mon tai au ma nei le timu pa o le vai ngor tai au lusu fu maulunga ma fana mo tau le so fa solo pa uti mo jelo bango au kinani tai au langi le leila sto na ia sa so fu aso lulu ora na vai aso lo mana ia tu pe ta to dia o fa mo o manala vai tau le nei time le tai au talo le tau radio Samoa au ina tu so na mai le tau company le tua lo le tau le Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo maliu fai pui ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa una nonga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu Malo mala follow with Jali July fitu le porkalame malo le tai already Samoa for lima e vatolu mo so va ko ni fa mo ngari ko kile ka ngusila le e o Oscari ari fa ko fa mo ngale na ma voltar porkalame ne so le ele ko mama ngari le o ka Oscari ari Yo e vai. Ya mai se lava la le pe ya mai ta watu. Onga ole kulanga lava le ye tato. Ole o foilea le lei mai ngaluenga. Ole tūlanga numera ta si lava le na o leo lo mai ta watu lava ia ile nei taimi. Ia ile whainga ka lava le ye tato. Ile tūlanga foilele ole tele le unemployment. Ia ma le lele au kokongi. Wa tele le fia ngalu lua nai tangata. Ia ai ole lele o tutongi longa winga. Lea lai mai ta watu. The net loss. Lima sfulfa afe fiku se lau ia tangata New Zealand. Ile tau sanga. Lea la e mai ta watu. Ua o aku la ila tau ia malanga. Pe atu e sea mai atangata New Zealand. E fitu se fulu iwa afe. Fitu se lau tangata ia e malanga ese. Ia a o kangaka e koe foi mai. E singa mai vaenga nga o le lua sulfa afe. Iwa se lau ila tau. O le ana mawhai ona toi foi mai foi lea. O lona winga. O se ngu mele makua I ke le lava le ese e senga. Ia ila tau e malanga ese atu male atu nu. Ia ai o lea lava e tau mai. Pe a lava male afa. O le nei foi nu mera tele. Ia o lea nga isa o ai Auskaria. O lona winga. E leo se tūlanga foi lea
a tonua o le a fa pe fa awa wai pe le nei tu langa tātou te iai New Zealand nei i le tau ta mau ainga ia ma le totongi tanga sa whainga renga o le tūlanga la le o le ai fa awa wal whainga malanga goodbye farewell Mau ato ia e o tūlanga na so sisi lava a manatu e le o le le tūlanga o lo iai le mea le no foi le teimi le nei ia e tatau ana sa ili atu pe o tūlanga le na pe ona ta ua nei tai au i oe o le manero ia ma le ai fo i o ngaluenga pe o le nale e malanga i le to tele o tātou lea mau nei totono New Zealand ma ngai atu ma Australia ona o le sa ili fo i o manuia o luma na i o ainga ia me se fo i alo ma whanau a onga overseas pe o i nala le fa pe malanga i to tele olo e fo le tantanunga e ono alu pe lunga fai numero le o tangata New Zealand malanga i Australia e tau sanga le luma na i atu wa yes ia lelei mo tātou la saungi malanga i Australia ia lelei manguir whai ngā malanga alo whākui o i Sydney ma Brisbane ma vanga o malai o Melbourne ai me no le whiwhilinga ia le tangata e whaile e whaiona move na pawale mea ia awane i whaateitai lesi a wai e le tangata e move Australia o na laua mautunga luenga e le tantanunga i lelei ia ngā ke ale o muli koe malesi foi lele ai la o ide ai la le ai siri aku New Zealand ai Australia ia wa mana tue moni lava ele leia ia te au ia le faile leia le research ai le ia ese aku ia mai se lai la to ia nei whanau ulunga le ima whanau e mana ia lava leo aku a o la ua mauti noa le lei ua uma o ngā whiutanga i ua mawala o ngā luenga le na ua saingi sau kong kalake ngā alo walu aku o leisi tu accommodations ia wai moni lava e pe o tātou a masangi me whanga pe ia lei lo o keilei o e mokio aku mako wha amauku ai ma ia wha mole sa la wha ele faingo fie e mone lava ia it works e fo le kai me le work ai ai fu lava ona ai mai se la leva ai lo fa pe fa pe e fanga atsa vai ai manga ia le faile le research ingai mauti no la wa ma kwa I confirm or check uma le checklist ia ona e fa tsu pai mai lo le ya matso o le sauni ama tapena pena le ele I malanga atu malesi tulanga fo lele ia ole me masaniale le faiona se e loa faile o langa nei New Zealand ia ke la fo Australia le meal na ia ai if you ke fenga wenga le se me mo nei ona le ole le fa senga ina ma o lau o me ton fa mo ole me fa nga ke la ko Australia ia po perkangia le mele il kupule o fifi ka usanga kupu fitus full me ono nei aso happy birthday uncle Agora tātou. Ale na walanga ole makai o Samoa. Langa mo nga whapaleina e swafa makai. Kaunga ko whaaloalo aso soi fua. O makai Samoa lai o berkangi o kupu berkangi. Ngalo e ke ole swafa makai screen. O tui tau mesina. Ia. Ia le na so tulanga na e manuia le sa afa pele sa ni si malanga Australia le tele o tau ia tau ina e manuia fo ile la lampa pa awai o le na tunu a kele ko kupe manko mai mako fa mo ia ngale ko fa tas mo tu le ke kia le ke kia vai sa semaniu o au ia lua tātou al Pasifika o le pau Fiji, po le Fijian dua. Ma le tātou moana Pasifika. O le tolu ai o tausanga pe au le tausanga fau. Lea iei tono tamasanga Super Rugby. O le lawa matantatara no nei nātou. Pe o le tausanga fau, o te tau ona si tia se si tūlanga e o iei. Kako aui. Ia te loa whio lolo ia Fiji. O le na au e lunga po quarter finals e langa whai inga mai whiki i le tausangare nei. Ia le ala ua a makang ku siri foile. Po lua whenua di mos kausanga e kauanga si tia ai. Ia tūlanga o tātou au ia. Ia pēr la kua mau pēr piko I lalo. Whapsenga ngō. Pēr mo wharile. Tāmon sanga na tausanga fo. O le tūlanga le nao lewa iei wa mai tawa tu tu singa fo ie. So e modi lava la ia te au ia ina o vail tu singa whapea e. O ai ko inga kala e whai fua au kama o lai whako aka wa e whai mai pe tu sale malo si tu singa. Ia ma le whatinonga o le tālonga ai e te au. E au ngai ta pena ai au ia lua. Awa e ese o la malo si anga. Ia e pei lava fo
ele leo la malo si anga strong squats and ia ole vaenga nga malo losi umatau o kamaka alo ole aula ia adrua ole la tola vai ia malo si anga high caliber players ia male vaenga fo ile ngale ole le leo le contribution na kamaka ipela ole o tetsi tela ia ma sevanaya ngā lala. O la ua ia ole makua ile lei o vaenga ia whatinonga o le tālonga. But, e ka kaunga le lei whaatasi umakanga ka uma. E kaunga te tusa uma skio sa lātou ina ia mawhaila o ngā o whaakasi uma le au. Ia wai kusa pele leina o le toolua e mo o mia le team atoa. For Moana Pasifika, ia e mai tau atu ia i lātou o le lei lava e focus o le lātou lava fo i focus ia o le tā leni a tama. E kai peila o tama ia o Henry Taefu and Ray Niula. Ia o la ua ia e pei foi o key players ia. I le taimi le nei, but e ta tau lava foi o nga improve whaatasi uma. O lewa ia le improvements anai tama ia. E kau nga kukusa uma lava. So o key challenges lava la na o lo ia i au ia lua. O le consistency foi lele. A wai ka kau nga malo losi uma tutusa le malo losi e tamata a alo. Malo losi mai le ka alonga mua mua. Alu aku le ka alonga lua walanga o isi kai misole. O ka mo e mai ka alonga mua mua. So le pei au pulu wafi. O ku ka alonga lua. O ka sasalu se ka mo. Kama yoku ngo kau le ka mo So it's consistency e ta taula o nga ku maui au ngei. Inga ia mawhai ona lato whafta ia ile pressure fo ilea. Mai isi au. O le isi vaenga o le tu whata sia o tamata a alo. I se taimi umi. O le isi la nau tu e ka kauai o nga le leila. Le ka penganga se auta i to atasi ia. Kalo sia ia tau mawhai ana ia tātou au ia. Ia le na, le lei. So mantua la tātou Moana Pasifika le whai a o ngai. Sunga e whanongo tānau manga. Ia a lai assistant coach ai. Ia wapasa mana ia se lala mapsua. Kaunga mangai. Ia walanga o le saini a Ari Savea i le Moana le Super Rugby lua whilua ni. O tasina, te lo tasina vanga lo titilo ai. O se malasi anga whapopo foile. Ia mo le Moana Pasifika ia male au le tausang focus ia. Carlos, o au yo ke le masal salsa vai. Mangaia. Ole ale le ale au. Mangaia. Alu e male ako. Alu e male ako. Fai a pe o le alua konga. Fai ina pe a alu iai. Alu iai ka ko. Wal me wal pe o ko polo ko le wal. Ya. Ma be le. Mate ba to ka alu mai o skari e polo ka faso. Makaloka ko ka ko. Ja, le lei tal si e manuia tanto au Moana Pasifika mar Fijian tu mo le Super Rugby lua felus ma lima walanga le o mana piki uma au le vai aso. Ya ringa la maka ko ringa kam na lo le lei. All the best. Ala start up team mana yo la Stofi. Mana yo la Stofi te vai ma Natasha pe a faida tato bangi le e tu uai le fua moa falai. Ma le bacon. O le angi. Awoi. Ma le tomato. Waka aki ale. E male hasa kofi. Alu ai malo. Lo green tea, po le herbal tea. Ya hala. Waka ai a fala la. O le taua, o le whai le malu. Ko le o voia ga ka le. O kwa ka unu wala sa coffee vela when go breakfast ka. Ka le peke ka kia. Ale fai ale breakfast. Ai fia. Ya le lei. Ma au isa we dengi ka poki. Ya le ule oi mar fai ngore dengi ngi yaso. Ya ule oi pe fa fai ai. Ya pe fa kale. Ya pe fa difu. Sfrui po tele tu la fitu ma non se può. Si paka o umata wa umalo upoto. Tau ma whaine on a po. Tata mei a whea tawai tau popo. Eleni, a whalai whalai sini manonga. Eleni, whakale sini manonga. Pai tali oe i se whainga e whai ai. Whawhai ai ai. Whaatau alo se i whai malofa. O le manatu e o e o mātou polonga. A te si i
pua ele ngatai le tau ngatai ti Osaka tau mawhai nao leo mamafa we are tata pea tato isi a tingi hapa Eleni a whalai whalei sili manongi Eleni Haakale sili manongi Faitani oe is whaingai whai ai Whai ai ai Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There's a story about a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he got angry and lost his temper, to hammer a nail into the fence. That first day, the boy hammered 37 nails into the fence. But over the next few weeks, as the boy tried to control his temper, the number of nails he hammered each day became fewer. Soon the boy discovered that it was easier to hold his temper than hammer nails into the fence. Finally, the day came when the boy did not lose his temper one time. He went to his father and proudly told him he'd finally learned to control his anger. His father was very pleased. Then he told his son to now go back to the fence and start pulling out one nail each day that he continued controlling his temper. Many days later, the boy was so proud of himself the day he announced to his father he had finally been able to pull out all the nails in the fence. His dad said, "Son, you've done so well in learning to control your anger. I'm very proud of you. But now look at all the holes in the fence from your nails. This fence will never be the same." It's like that when you get angry and say hurtful things to people. Your angry words leave a scar, just like the hole from these nails. Afterwards, it doesn't matter how many times you say I'm sorry. That wound and scar you made in people's hearts is still there. Sometimes the hurts and wounds we make with our angry words are the worst kind. Yes, we should always apologize and tell others we're sorry when we hurt them. But our families and friends would be much happier if we simply learned to control our anger in the first place. Think how much more peaceful and happy our life would be. So if you have trouble controlling your anger, you can give your heart to Jesus Christ today, because with His help and power, you can start changing. You might start with small steps and control your temper 1 hour at a time. But the most important step is the first one. So why not take it right now? You can't lose. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
oi votu amo. Afatono le tola fitu o le taimi o whamarianga o sawhanau o le stofi le neis futwha o November a mawhaina e whangaina le telefoni ia mo mori lau whamarianga le nei tae au na o makala ke fongi mo o e tolu fitu tasi lima e tolu lo mo whaina mna runga le tanto i meli Ile on air at radiosamoa.co.nz. Wapena po runga le tanto Facebook mari YouTube o Radio Samoa fidi au e po whamanga na wawena o mai lau whamarianga le nei tae au fo a whata tari le tanto telefoni a o e whamarianga lo fitu le nei tae au Leita vai lunga tato apia fōlinga mai a Bezio Sengi Fili Te Vanga. O whaamanuianga mole aso whanau, alo san ia Theodore Te Vanga. Whaftai le atua ua au nea mai e ia a male manuia le se furufitu le nei o na tausanga. Alo whaanga o mom ma dad whapea o na brothers ai mese o na nephews i Australia ma New Zealand nei. Manuia tele le aso whanau ia Theodore Te Vanga. O lo iai fo elise tatou whaamanuianga le nei. O le whaamanuianga mai a Lucy se Yulia Lee. Ma o le whaamanuianga le nei e mo le sisunga i a la lau Willy Fong. Ia mo se whila tunu o ia leo le lua i pine aura mua Samoa. Ta alunga o le awhileti. So a e whaafonga mai a la lau Willy Fong ia manuia lo wasa soifua i le aso. Le a yangi para kalafa wa e iloa le loving true o teine whaleata i tama o le manu Samoa. Ia whaamanuia pia le tua i lo wasa soifua. Happy birthday! Happy birthday. Yes! Birthday blessings. Mai se wala audia. Manuela wase fua master. Naia. Ea le lei o e lei se email o ia tea o le tae au le nei o le fo ele o iei se whamlianga le tāru telefoni. E pe fōringa mai whaale pisi, ali le aso sifun whanove maari pēa. Ngā le master e pe ngā soifo. Ai sa o le ngarkaka sa o karingi o la lauso. Ai ka iu le ai, e mua i tawai. Le tawai o le malai kapo. Kake fia mili, la lau, o moro lako kake mili lunga malai kapo. Ai la, kuku ia tia, tawai, tia. E mangingo ala e mua la lau. Ea le lei on lau te wapai atu o nisina o tāra whapnianga o mwhaina o mai le tātou porkalame. E le nei fo i tae au fo ia, lei, te lo tāra whapnianga. Manau, nei tae au, ea, ma lo leu su nei tae au, manuia whai voto le aso ni o whala. Whaftai lava tawai, whapea fo i Natasha, whaftai sa mua lau atunu pele, manuia lau whaafunga anga le nei aso, wheilo ai le anga leo le atua, mo le nei taimi, a lofa te le atu, soifua na ia manuia. Le sa lani alo. Samoa matala siang i mai se matanga le pese whamni o tele pūrenga mana whenga wenga roi Samoa. Male porkalame malo le tae o tau asa whanau. Manila aso i fuala lau. Willy Fong renei aso. Malai ka polo a sa meri la aso i fua o euzo. La Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai. Samoa o le penina o te fia i ai. O solela susulu mai ma o manatua ai. La Samoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea na ngalo atu hoi lewa ai. Samoa o le penina o te fia i ai. Hangi mai se matani e momoli atu ai. Ho ua lo fai la Samoa.
sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se mamori atu ai Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Feololo le pisi nisio vaenga o le tatou ala tsele I le taimi le nei o leo le awha ilo mo oe Lincoln Road o lo maita watu I lato o lo anga iatu la tala tatu le interchange le na lungo le tatou motorway o maita watu le na ua feololo le pisi o tatou le na I le vaenga le na Lincoln Road Green Lane East e whapena foi I le maita watu le taimi le nei lungo le tatou State Highways full maleono lo pisi le vale na Royal Road and Lincoln foi e pei ona li poti atu mua mo oe State Highway Lewis Fulu la toia southwest towards Westgate o lo maita watu time le nei o le nala ua pisi mai fo I tatou fa penale anga I mai le na Cumeu anga I atu la I ina I Westgate westbound o lo maita watu wa faila vasi mamafa mai la o le traffic I le vaenga le na o nisi lava vaenga unga lava le tatou wala tele o le na o lo o feololo but o lo o flow le leipea ia la tatou traffic I le taimi le nei o le tai au. Nisi o tātou fo I mai nei I le tū nei Saute Manukau and Papakura. Ia o lo mai tau watu o la nā fo I wa amata ia ona si itia fo I le pisi I le nei taimi o le tai au. Manu e tele apta avale. Ia lau whainga malanga e mafuta mai ele malu a le tai au la Radio Samoa. Toi luas fulu ma le lua minuta no tā leo le tūlai valu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. International football is coming to Hamilton. Watch the All Whites take on Vanuatu at FMG Stadium Waikato on November 15th as they fight for a spot in the FIFA World Cup 2026. Bring the whole whānau for an incredible experience. Adult tickets from just $20 and kids tickets only $5. Secure your seats now at Ticketek. Samoa la tro pele, o tatu to aito nuk mai nei le fai ungona
nei tu sanga. Ma wa tātou ye fo I taimi o aso fia ma whainga mea lofa. Ua tū fantasia nei ele 4 SJC valvalu ma uso malisi wha pēle ka kia microbe. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga mea lofa re nei tu sanga mo te maam tina mare tu e mapu whangalele. Wha pēle ngana wenga te mai te Samo ne ke au kilani. Wha pēle sa mo matonga. O le awha taunu ina nei wha moe le aso whareile nei. Fulimo November. I le July ono I le whiawhi. E ma whaiona wha tino sau fua ai official Pacific Easy o Tara o tahu humal taulang wha tau I mangele. E te tala fo I lewa noe wha tino I sau siva Samoa I le tātou tau sala fundraiser I le whale Samoa I mangele I le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa. Wa ia wha manu ia tele le tua I lau foa ai. Mo nisio whamtalanga wala au le Pacific Easy I le o varse lau o tasi ono. Po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E ma whai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whai poiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whai ungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e mo mia sini fu aro po ni fu fa PE. E ma fai ona so ni atu le Chapel Park Dental ini tau tala fia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu I le 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea I le aso tolu sfulu November. Pala au mai lo le Chapel Park Dental I le o valu silau fa tolu fitu ono fa lima. O valu silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai I le tasi fast fulu Chapel Road I Flatbush, pe tanga I ane I le chapelparkdental.co.nz Musa appointment. Wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.
fale fine o le tasi o le isuele o se susu ta fe ai tinga o le bagulu venga tami tami usu fesuia inga o le tau fonga tai se tu o se tu o se tu saule musu tinga le vai vai tinga le vai vai ai ono sa ilava ono le mafofa umai I ai no modo ofa amule vai voi atu falua ua maua o se ai tinga tabale fo ma se fale fine o le tafe o le isuele o se susu ta fe ai tinga le vai vai tinga le vai vai ai ono sa ilava ono le Langa ole atalana o New Zealand. Ole atino fa mai to ina malo matu e ta fe susu mare meli ia ona nga ka ko tai lo ko pule ona nga ole me nga ko New Zealand on sa fa malo los e usul ta. Da fa se mare fa nga na ri polo de mana monta to ni poto nei ta ta. Ala usu mai whanunga le leo le nei tai au, lawa fionga le alo ali, ma lo le soifua manuia. Ia toi po manu e foi ma le langi mai ati oile tau sala ele nei tai au ma lo foi le usu foi ma ma luenga pe ana fenga iai fa pe po no fa pelo ia tu le ama mal fa lalo na sunga le o te vai ma tatu tim le malu le tai au ma lo lava le soifua manuia ma lo foi le fa ma lo si ma lo le tau tua tunu ia po te vi inga ile i lo to soifua tau tua si o ola vai vai ai le ngata ile soifua lau leo le tunu ia le fu tato usu le nei tai au pen fai maia e usu al tai au ma ta vai pa lo soifua bia Sale lei. Ja, Olivi ingai fo ile tua pe na sa no ia wa ana le se no le lo fo le tua le molu so fu le tai au so fo la le fo le no ma se ma te wala le tai fo ka ko fa fikile wala fo va so. e te vai ai sa le la va so no ele ta fe le meli ta fe isu lo la pa fa Sale lei. Ja, le ja, ma il tanto le po le tai au. Papai te fa malon papai le tatu tin sa mo le tu pele o te fa felo i mo fa talo fa tu lava mal fa lalo na yuk tamam tira ma tua au si le sino le tu le tapo i le leo bai lava bota ma lo le soi pumon ma lo le fo lau fa tai tele i le tapo inga pa ia mal fa le malo ele nga tai le fo ia pio bai pa tele to bai tai sa ali fele la nga tai le ia su fo i sunga i fa fenga inga oli sea e pikopo pa ia mal tonu e kalesia tai tasi tau tuaina o le atua blon finagalo malo lava le on sai malo fo i ngale due i le nei fo i pai tau lunga la tele tonu ku fengalvenga e mai se fo i lao mota tau singo tato matua malo lava le usu malo fo i le tau si ainga tulanga pene le tato nanga e masani lava pi si lava dafi mai lava le tai au tele lava na mafuli lava le totelo i latou o le tulanga le ia tatou trade-ins baftai le o iai lava sitasio o toi whaatesili wa tele lava na malama o tatou trade-in mo lo silafia pe ola lau tāwale pe la vea o le ala me tulanga whaale tonu lau tāwale iai ia inisiko tāwale o lo iai tu pe tele lunga o lo tau whaia tatou tau sagada nafi fui to rua foi la to rua to lo itu pe o lu ta vale yo lo tam fai ala to trade ala to tal sanga sai ni foi stasio ta total sanga stasi fo tamali e mo fatua le ta to pikia po le highlights ya en la tailea o le ta vale le burano ma tele da vai ta vale e fili bayai pai tai na fai na alofa manatua a fia fa ta wa pikia pu o lo ye ma fa o lo fai na to travel for brand new al bahinda pa fitawa fo le ai tulanga fo ni vai tau ni Christmas ia ta pena ti ai ia o fo fo de balanga vai fa pena o la ye le tatu fa fitawa da ia o inisio tatu ta vale so si ta vale la ko SUV 700 ta vale fo po tatu Scorpio ia e motino lava e afeta la le tatu fai na lo fa tatu referral tu mau pe ile afeta la tu fata singo ai talapu yo ni se la tu sanga ini se leni fa popo mai na fa pena leila vale tal noel ofen al venga pe tatu te faso fo il sei medi fa tatu tal sanga
ina ia whawhaingo fie ai bai na uma. Tono le tātou ofisa o tono le ofisa o le tātou showroom o tātou tāwale fōu mana brand new cars al Mahindra mana tua nei tāwale o lo whatau ina tau bawa lalo lava tāwale fōu nei kau pēa ngā ile mahaketi o tāwale fōu. Tūlanga al whatau ina lau tupe mo le taini nei o le tupe po i toi bawa ina i le lumana i pēa i trade ina tāwale fōu e te le mamau atu ilo le tupe whatau ina i a tātou used cars ai Walau mai le tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu o Vasalau Timana nua tasi o Vasalau Whaono lua ono lua tasi le tātou telefoni walau fua suma mani o mai le tātou tuatusi sila tele o tātou tāwale manisha whatalanga i le tātou lua malu Atkinson Avenue lusul malu Atkinson Avenue neo tau o lua ia le tātou nanga whatau wa lunga Facebook tātou message ale al Timana ai le ngata ilea io le tātou email i le gmail.com le tātou email o le gmana.wholesaleorders@gmail.com so tātou email na e te so taima. Iei mo le whalalo patai tele tawai mo awa noa ma le nei tai au sa moa le tunu pele anga lele atua i fufuanga tiutu la whenga iei ai whaasoi fuia. Waftai mo le potila nei tai au moni e whaiwha o le nei aso tofi le tautua mo le Radio Samoa for lima i vatola moto iwa minuto la tōra talo le tu la balu o taru tala mai Samoa pe tala balu le tai nei o le taulunga fo ina o taru tala mai Samoa mi mino le fatafiti o la tafiti so le koi ka wadu ngari le o le sfala i le so le kafe fe edi ngā la wha papa veka ka waso i luma ka luma le breakfast leo le bacon ke wa ka kere babe ai male alo le so wa ka usi kipi e maso mai so no ma tua malolo sa I famara si au ifo famon mone nei fana no fenga misuenga ne vai temi mo telo le fanga sola suenga fai uto sa yo it's a mighty lot to tell you've got this yo e au lava le popole ele ole unga fo le nei ole lalo langi ia isi fa le tonu le nei tau sanga o ke pole koe ka mafai a tili fo le taimi le nei ku a ko alo fa tuanga ia malo mau tinua e manuia au tau mafainga I le fa unga fo le nei tau sanga ia ai fa pena fo tu alalo atu ia tātou mātua, pei lava fo i ana saunu atu sunga le awa o ioi, mo o mea lava tātou mātua, langa o le secure base na, ia po o le heaven le na, ina ia tātou whanau tautua nā mā tātou, wha a mā losi ia I lātou, a vese upule leile nei tae au, ia e lu I ailona loto, ma wha a mā losi ailona loto I le nei aso, ia a o anga I atu isu enga. Mānei te lele vaengara nā wha a mā losi au nei whanau, e ala I le ave o le upu e wha a mā losi au nei whanau awa kese onga sa ke ko mikir kai au ya la ole ala su enga la mangu ya pe sa ole le ya a vese u fa mala se mo nei whanau ina ya man wila tu su enga fa pena foi mar ya onga nei whanau le o tu la lanto foi wa ko ki foi mai anga ya onga tu sanga na to ya le na le lei o te le o lo no va tu no faia le survey le Consumers New Zealand ya e sai lili po fer company telefoni e silio na leila to service ko pe ka ngo fie po na va a ki kilo ka fa pe ka ki company ki kele le silio le ka ko le company a me le o wingo telefoni le o company de tele ai pe ma se ni ai Vodafone Spark mai si va ngam ada pe ba ko ese company ki telefoni le me la to service ngai lo company ki le Se sila fio ata vai. Nga o fa pea ui ai fai mai skinny. Ai asin ka mai telefongi miki a fa pea. Nga las. Ale ole skinny ia male 2 degrees lea e mangu ma lo le taimi le nei. Ole upu fo le value for money. Ile kaun ka so I fuanga le tātou te iai. O package ma deals o lea e ma fai o na ofa mai le 2 degrees ia male skinny. E kasi ale brand o le vaenga le e iai ia le brand le ia o le manu malo le taimi le nei ia wa mantuala e le survey fo le tu I tangata ina ia failo aku po fele ke le fongi e ke sila fia e sili lo fia iai ia mamafua anga malava au le lalo mai sa watu ia kulanga mua mai la ka ko skinny le le tatu telefoni fiku se fulu fitu pasene
ia o tangata sa whaataunuina pe sa avea i ele nei survey o i lātou la ia o lea o lo o whaamaliaina i au nanga ia po o vaenga fo i o lo o whaapena o na mawhai o na o whainga ia ele vaenga na ale o le 2 degrees lava e onga le vaenga lea ia whaapena fo i la le 2 degrees lava lātou fitu se fulu tasi pasene fo ia la lātou fo i a vaenga le o iei o lona winga mawalo nunga kele la ia pasenge ia tawai pe a fo i le anga ili salau pasene ia ona fato anga i mai ei loa leo le isi vaenga le na o le Spark ia ma le vaenga fo i le One New Zealand ia o nisi na vaenga o leo lo o iai ia ma le ngala o le au koli la anga pe ia i le vaenga le tai 5.8% a le tele ia mani malo al tato skini ma tato 2 degrees ia tu sa male lua fela tau sa sitting survey le tu sa male sa longa tu mai ele consumer chief executive John Duffy so na fa lo ala lua fela tu sitting ia afu akula fiku su fiku sengele man malo el company telephone skin ia e pe for ngai no wing of services maybe o la tu tau for your packages o lo fa na tu mai ia banga o mana na fuanga ia fisili foi le man survey na fai ia kulanga langa o ia ia wana o tena tanto pe o le famile ma fo forward tanga te foi le ia kampangi ke le ia fo le le la tu services o le ala ki lo ngela o le aila o le fo pe fo nga mai tango fia tu ko le services a company ale 2 degrees man skinny ia le ia e puliar ka ir kampangi ke fongi alu ia ia wa ke fiwa ke alu ke fongi la kampangi la ko kusanga e kusame fai nga le video ku ia text ku ia sa le lava ata sa ia pero finga nga kamanga fai wo le ka vale BMW male Toyota ku ai kusanga la kamanga mai sorry ma ia la ka van ai ku kusa ma me fa ka van ngale la o kwal pasesi o ko la mai e pa wa sa le lava wa le fa pe a fo BMW ma ku le lunga el motorway pe a pisina lenga ai kai fa ma pa wa sa le malo le atino vai a wan fa vai ka ko fa ma la stina se fa ma lo se fa ma la skin fa mo nei ma fa ka fa ma la skin ne ka anu ye ka ko ia so luma so ange le tu lai mai mai alon fa ma la skin so matatu tala mai sa mo nei ta si foi ia ngale oi al tafa luma lunga oka pata milo tau au oi palusi mai tau au ta milo luma ia ta milo lo wao oi ke ilava wa masui se wawa ia lunga oi ia ngonga ilo luma ia tele alu lunga awa ia kako alu ia iya luma sawi luma iya fata abili luma iya awal kia iyo awal kia alu luma iya iyo mai luma vale alu iyo leisi pito alu Aya, cuma apa yai? Iyo maaka. Sabali au safa. Sabali langa vale. Naya. Luma. Awoi. Ano itua? Aya. Luma. Aya. Alu yai. Luma. Aya. Awal malolo. Alu. Yo. Aya. Luma.
famalosi. Leo koe mau. Anu yai. Ia, Savali. Luma. Tua. Luma. Aia, sawi tua. Aia, kele. 10 sekunde. Ia. Mana vai totonu. Mana vai fafo. Totonu. Fafo. Malia la stofi. Radio Samoa, Tasilima Iva Tolu Amo. Usi mai alau whaafafonga. Tala fō mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa no tātu o tunu le whaatawhiti o ngā ruenga le nei vāiaso. Tala taulo ngolongo. Usi mai alau whaafonga. O te pena nei le pūlenga o le puipuinga o le malo New Zealand po le New Zealand Defence Force. E whaatino se whaaloalo e whaamawina. Maamana i aile ngā luenga la vea ina whaatino e nisi o tangata. Whaapea au nanga lo tātou malo. E whaasau ina i ola masoi fua o seila whaapea le au waa uma. O le waa su e o le fitafita o le Samia New Zealand. Le HMNZS Manawa Nui. O le stofi o le nei vai aso wa fua e whaatino ai lea whaaloalo mawalunga. E le ofisa sini o le pui ngā New Zealand. Leo le a whaia mua le ofisa o le vaa leo le nā whanua i le uafu I matau tu ia pia. Ma le no whanga au tua le pūlenga o le tine mu ma ngā luenga la veai I teimi o whaare lave whafu sei. O mtanga luenga leo whare pui ma le toi fuata ina. I le vaenga o le vaa leo le nā whanua na whea ngai ma ngā luenga whasosani. Ina ualongo tala I le wha le tonu na tupo. I le vaa sue o le Manawa Nui. E whapena fo ila au nanga le pulenga le tine mu mga luenga la vea I teimi o whaara vela whafo sei. Pea na si le fio la sa fitua o kitopa, na tu lai mai ai le wha le tonu I le vasu e le fitafita o le Samia New Zealand, I o ngā sami I sauti o le tātou moto o ponu, lea ua ngoto ai, a o whai ai nei ngā luenga e ave e sea umasua au o lo I lunga o le vaa. O Samoa na umai iei ngā luenga e tuu whaata si ai waia o taawale afi, na whea ngai ma le kompani o le Yasaki, ma o ni tausanga tā ua lea le tamau ai ngō le tātu utanu. A wana mawai ngā luenga, ai sele ai fo inisi o le au whai pisi nisi whale ainga, ma le au whai pasi lau pasese. Walu nei lea tautua muta ina ua toe fo I le kompani. Ai o le mafutanga Samoa ma le Yasaki, o loo whaau au pea. O le vai aso nei olo I airo tātu mutanu, le Palestine o Yasaki Kisuna Foundation, I le au tu e fia whaia ni foai, o ta vale mole la kapi Samoa, le au foai ei le pasi wha manu ma se lori daina, a wā ngā luenga o le ati na eina o le ata longa. Na foai ei foi le Palestine o le lava company anga le lei, se piki apu fau mo le asosio pi sinisi, o lo latu tu e whaia se ngā luenga tā ua I o tauta la foai, ina ia whaasauina ma pui ai lo tātou sio manga. Wa whaalia le Palestine o le Yasaki Kisuna Foundation, o lana foai mo le laka pi Samoa, o le ama whaina whasosoni ai ngā luenga o le atina o le tālonga. O le tū mautinoa e le fisiringia, o se isi lea wha mā avenga le tātou laka pi Samoa o lo whea ngai, ma wha fita auli tau tupe, a wā o ta vale ua lātou maua e le taungo fie. E whapena fo I le taavale utu ina atu nei mo le asosi o le Recycling and Waste Management. O te whono le laka pisa mo I lo tātu utano, le sunga atu I le epa lupe sori aisa I lele maria le ngaoina ia mori le whaafitai, I le Palestine o lea whaalaptonga malana au malanga I le anga le lei, wā whea I le pūlenga le tālonga laka pisa moa, ini fōa I taungata ma ananga tā. O le ministala o lango mtanga ruenga o puna oa whaale nā tura masio sio manga, le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, na whai masui o le tātou mālo le sainia leo le marienga, e whaatu waisena o whanga tūtu tonu, e tapu vai tasi I ai tonu whai mo le puipuia ma le whaasawina o tonga tongo, o ni la au e tāua tele mo le ola whaale nā tura o ia, ma isi mea ola le sami. Wa whaeloa I se pepa o whaamtalanga whalau e tele o se te mua lea, wa saini ai se marienga I le vāua tunu, I le wha moe a vea lea no whanga tūtu tonu, e wha asoa ma whetu wha I aisui o malo e luas furfitu tonu o le marienga,
e pe ona ofi ai ma Samoa. E pe ona si le fia stasi le vanga ta ua si o manga o le tātou ngā taifale. E pe ona sa si ai le tupo o Peretania o iai Samoa talua i nei malana masiofo. Ia le tonga tongo whasao i le fio anga o mo taa. O le minsta lango o le mtanga luenga puno o whaale nā tula masi o manga, o ia le ana whai masui le fono tau i mata upo o pui pui ngor si o manga, sa usuia i le atunu o saina, i le vai aso mua mua o le masina renei o Novema. O mori ane i leo leoni ali te lavou se to o whamani tama i ta i e to o lua, o no le ngai o inga na tula i mai le tai o le asunga fua le vai aso nei, e pena sa uru fale ai i la tau ia i se fale o loa supermarketi si usenga, ma la tau ave se ai se ngai o inga soli tu la fono ni o loa mai lea supermarketi. O whailua i leo i si li poti le newspaper le Samoa Observer, o i la tau e to ono ua molia le la tau ngai o inga na whaia, le ana mori mawina i se anta video o mea po e anta le fale o loa, na saralau masila sila iai le to tele, ilunga o le apio fōlinga. Na tau fia i la tau le vai ngā leo ina ua molia. E leo whaingo fia tāpenanga le whaia o ngā whiriwhiria o le tātou au le kapita i tō fitu o le manu Samoa, le tō whamata mua Upati Junior Salima, a o whaitau vai aso ai nei o lea le tāpina sanga le kapi fitu atunu o le Oceania, leo le ato e sa ili ei se avanoa o Samoa, i le tāpina sanga tere tei tō fitu o le langi. Wa savali nei le wha aso talu na tōla wapi le whaia o ngā ulu matamo le au le kapita i tō fitu o le manu Samoa, e pe ona wha mautu ai nei, sa vai ma whai ai ala tū kore ninga. Sa maua le awa noa e whaatara no ai le tō whamata mua, e tū sa o le tāminu sanga le Oceania ma le sa i lingo se tātou au, a wā lea tāminu sanga. O le a se tā ua o le tāminu sanga lea le Oceania mo le tātou au te tō fitu. Whaftai ma whafsili e tanga vai, o le tāminu sanga le Oceania, o i e sa i le se tātou wawanoa, e tau te oa i tāminu sanga a mata, o le tau sa elia lea o ni au e a toia nga i lunga le mea sa iei le tatu au momo. Awa le winga le whamtalanga e a umale le Oceania nei e manui e i tatu i tūlanga e tauna tatu au sia. Ia ua maua le tatu awanoa e o ai i tau misanga a mata o au i e pito i lalo. O le a whaia le tau sang fau. Ia mo tau misanga na. Ia e tau sa ide i fo inisi au. E whātara tari ei au e whae mpalasi mai lunga i nei au e kua team se lunga le series le temi nei. Ia na toi tau whai fwela tau misanga sa ide se si whae toi anga i lunga. So e whaia si te le ma le ta au al tau misanga ne le Oceania. A tato le manuia le Oceania. E lo ninja tato e whātara tari le se Oceania le il tau sangfo. E toi sa i le se si avanoa. Tulo wana whaonga le upu e whaia si ngā oa le ala le la tato uia. E whai o ngā o hao le wau whewhea tūlanga umalava. E a ele e se me pole ai a ngā lei mai ale ali i tātou whamoemoe. E a alwhaing tāna o te mine le tau sa ilinga o tātou wawanoa mole. Mole toi a ngā ilunga le mesa maseni. Ai lau whionga o tunga waia. Le ala sa sila i lau tūla i mai o le whaia o ngā uru o tātou au tei tō fitu. E whai ngō fia lau ngā ruenga wa le fuatu whaasaralunga le nao mai. Pia mai ale Oceania na mai le toi ilo lo to finga le wa e tu lai mai ai. E whaftai mal whafsili. Ole e pea na tau whai atu. Ia ele tūlanga mai tūlanga whaingo fia te minei ta penanga mai tau sa Elias ta tofno. Ai ele whaingo fia. Ai langona le mafan whana. Ole se senga na ele whaingo fia le tau sa Elinga le ta tofno. Ai langona lawan mafan whana mai lo teli. Ele tam whainga mata penanga tatu au. I awa peo le whina ngala fo ile li umala Oceania to e ngata ina le wala wino lo leta ngata watauna. Ia lo ingol whina ngala ala le li ina le Oceania e whaia o ngai ia lo le e awa peo le whina ngala le li e to e usia tu liste usanga. Ia la tato mulmule al meolo i whina ngala le li. O ai se tato au a whini nei teimi a wāle tāmina sanga le Oceania. O le teimi nei lau whionga. O le tamisanga tau pawara le tamisanga lo whata tali ai. E le tamisanga e whai e Nisila, e akilani Nisila, e vai aso faules tōnai. O le tele o tātou kalapu nei Samoa le malangai. Pau ana o le avanoa le a titilo e tātou pūlenga. E tau sa ili e lo ma finalize e lo. Se se fululu e tau aveina le ingo o tātou tunu tamisanga le lo Oceania. Ona leo ele na malaina e wala wina le tanga tawatawa e wale o toi e mesta misanga lo fai sa mo temini
ai ole afa ngal na vano ai tamisanga lo fai oklani nisila e malanga tu ai ma filfili ma finalize ai lo ta tu sfulua mole tawa veina mole awta tu tunu ile osheni O se whaatalunanga ma le whaia o ngauru whiriwhiri o le tātu au luka pita i tō whitu o le manu Samoa, le tō whamata mua o Pati Junior Salima. O tala i o le nei aso, seifua. E silia ma le se laufale o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō risi whaamatalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whio lolo lava le pisi le taimi le nei o tatou wala te tele lunga o tatou State Highways Fulma Leono, Lincoln Road o lo mai tawatu ia o le nā lava foi ua whai le pisi mai o le vaenga le nā southbound between the city and Westgate i le taimi le nei State Highway 1 tatou foi lea mai o taranga i atu i le taulanga southbound traffic o lo mai tawatu ia ua whai lava foi si mamafa o le traffic langa i atu le nā Green Lane ia e whapena foi la ona mai tawatu i le vaenga le nā Mount Wellington ia o le nā foi wa amata ona mamafa mai tātou ma le vaenga foi lea mai the southbound towards Takanini ia o le nā foi wa amata ona pisi tātou Rosedale on State Highway 1 o lo mai tau watu le taimile nei paule nā o le vaenga le nā le northbound o lo whaisi pisi i le taimile nei o taiao Green Lane East and Route 5 ia o lo mai tau watu foi i le taimile nei ua whailava si pisi o tātou both eastbound and southbound o le vaenga le nā o lo ua mai tau watu i lunga o tātou State Highway luas fulu mo la tolo anga i mai mangele anga iane le malai va lele pau fo ile na o le vaenga la tele le na wa amatara feo lolo le pisi i le taimi le nei o le tau nisi na o vaenga wa iai lunga o le ala tele i vaenga na wa mautinoa le pisi tele manga ia tu fo i na mamafa le traffic i le nei taimi o le tau ta avale suma 2 minute te ai le tula valu Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi 5 i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Lua se fulma 5 lau te wawai atu wa iei le vevela le Samoa nei vaenga o le tahi au e tu mawinga langi le leo le tau le tunu ue iei fo inisio vaenga o le apa ua timu. Ia peona wha mawina mo le nea stofi tu mau le tolu se fulu mo le tasi degree Celsius mo runga le vevela le Samoa le so. Lua suma 5 i lona maualalo. Ia panga umal tara pukalame lo whaafonga mai le tunu. Ma lo lava whaafatai ma lo le sifua lo whaatu i le nei tahi au. Se atu le talo le tau. I le telo vaenga Australia. Whaatalo patuai le tana pukalame ma lo le tahi au. Radio Samoa. Panga umalava lo mai moa whaafonga mai. I le tautua a le Radio Samoa nei tahi au. So se vaenga Australia. Le lo mua Canberra. Mana ia le maruru le kiki mali tahi au. Ivo lo iai. Ai o la fasolo na awa pa utimu ya mama fana tuai los futolu lona maulunga sfutasi lona maulalo Sydney Australia malo se fo mo ir nei tai au la mana ir malu mai ole er nei bang o tai fitu lo ir malu ole er o la fasolo foi na awa pa utimu ni so taimi mana foi ma fana ole so los futolu lona maulunga sfufitu lona maulalo Faisi marulu melpone fatalo fatu pa angal tara paklavi melpone marulu o tol nei asos futolu lo ir nei tai mo tai au o le matele na awa le tau sifuvalu maulunga le maru o le ea na sifutolu lona maualalo te tusala melpone ma Hobart sifuvalu maulunga le malulu fa mawina le so le matele foi na awa le tau o isi vaenga manele mafanafana Adelaide o le asul matango file la manele mafanafana le elo sutolu i lona maulunga ya le faisi marulu o le tai o iva lo iai i le telo vaenga o Perth Australia sifulona lo ele malulu le vaenga le tai o le fasolo foi sul matango file la ia ma vela toile e mo tolu se fulu lona mo longa se fitu lona mo lalo Brisbane a mai tato nei tai ma lona pa se fu mo ia ka ma lo se le kik sa vidi mo tole so a wa foi pa timu ni so taimi na ma ne ma lu e le nei vai ngona tai as fu viva pe ta la fa salatu ina mo a pe vela tele e la o di tolu su tasi lona mo longa lo su tasi lona mo lalo pa so foi na wa pa timu tele vai ngona da when tolu fu lima mo longa pe vela e fa mo wino vai ngona o stadia mo tula o ile tau
ile nei stofi se mai le talo tau le no whanga whasalonga Radio Samoa tama ki makau rau se fulwalu wa ile malu le ere ne vanga le tai wa ba atu le manai a na fa malu mai le tau ia ne mangai le timo pa o le vanga le tai we got na tau le so e tu mau na awa o langi le lei ni so taimi pa o timo ni so taimi tu mau lo so malu mo runga ma fa mo o kilani le so se fun malu lona ma wala lo tai pe au lio o la fa solo pa o timo le tera vanga o kilani a fa solo langi le le sto nai lang de leile aso sa mala so fo mala so lo mala so lolo ole pa yaso lo mana yato la tuno ala papa au ni sa vanga ke lope Hawaii America mani sa vanga lo langi fa moi o maria mai tau mo tau ele nei fo yaso fo wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa moi maliu fa ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa nonga tupe ele ba le lima sa lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu a fai msi ale fata fitu taru tala mai Samoa nei vai aso pe on fa salawina nei tai au ke popole la fa salawina mo e tale tu la se furu mo le lua le so male fitu le poana nei o le taurunga taru tala mai Samoa nei vai aso le tale balu e le tai au no fa fonga le tunu ma tu fa no fo e taru tala mai Samoa nei tai au ma ngai me lo fo ia fa la butonga mo le uni la kapia tatu no la ka usu kupe Yoi. Te le ale vaenga mana mia tato fo le ni sponsors fo le se ka fa ko per ko yungi la kapiu ki le fa le tonu ya ma to fo ina ke lo poco mo pe ke lo le train tu pe mai le World Rugby time nei ya ona le o yel ka ko ko fiku no fa pena fo mal tato manu Samoa il top 10 ya o winga lam ko ke le ala tu pe ala nga tu pe al tatu yun la pile Samoa mai le World Rugby ya wo te mo la te mi nei o te lo fa la winga na so na ngal fa ya o ngal taro te jo fitu le nei festival fe ke le manga o le wala le e wi nei taro te jo fitu ya wala nga o le hurdle mo o le maloma e lo ocean a maloma e lo ocean ya na saudi le mo sita mo sanga foi ele faingo fie fo ia le sita mo sanga pe ama so o le hurdle mo muala ia maloma ile tamo sanga le ocean ya o tu langara yai kalo fai ya talo si ile lo fo le li te tom fai mal tanto manu Samoa le ngato lima fa pena tanto te fitu o le ala wa sa o le la li potina o maua te fitu le malisi Pacific International Sevens le fai le so to na el baso fo le fa sala o tanto le tio o fa longo la li potina o fa longo e mai alor tamo sanga o ngala le la fa sala wa ia ma announce ia le tanto au te fitu la la pensa no fa ia onga le sunga matamua o pati junior salimo il tanonga ma le fionga mana o tamo sanga la le baso fo le la final decision ya ma te lo ingale la wolia to sfullo tamata alo le la to vinu tatu te fitu mane ma ngai na pau ba ngo te lo mo tino te nei le sila le sunga fa ya ngo fo pe ono ye ni alo Samoa nei New Zealand ma fa yo na fili tatu au ya wala nga o te le auto sanga yo ma ba atu le na ma na ya mai ai ta alo fu na ya lo Samoa I Samoa ya ma tu la o mai pulenga le fa ya ngo ma pulenga sila fo ile tu la ngo ye te fitu le mas fo ya ma te lo pe fili ni so alo Samoa nei pe o la tu mo pe ia ona tau ave alo Samoa tatu te fitu ia kausia ia tausia na fa moi ia ele faingo fi ia so awane ngalo o le lon tolu ni to sanga o fanga solo ia la Malisi Pacific International Sevens ia o tolu fona to sanga o lo o tau tuail tatu Radio Samoa ele fa salo wino ta longa ia o lo no winga la tasilo vaenga look forward for il tatu no
Talong tele le fai le Manuka Rovers rugby club. Mangile Mana ia tawai. Ia. Mana ia tau lava o fautuanga foi. Ia. Wai mana ia ta'alonga e Ia. mawel fia. Ati ai ia ngava ese. Ia ai ongo sa ia lava le ongo sa ia ka koule au mai moa. Ia wai le ele fa pe foi na au tato tone New Zealand lo ia foi na ia tato ainga. Ia mana ia lo mana fa na mai Samoa le foi la ole a wai. Ia langa o ia kamaka alo foi. Ongo sa i foi o tono malai. Mai upo le spalangi. Ia play the ball, not the man. Wa melanga le kupol ka wai fusu mai kongol malai. So far lang matau le tolto sang talwai. Mana ia yo tamor sanga. Umalele ya le aso atol tamor sanga because it's a one day tournament for le. Umalele ya salpe ngare kasi ar kau sanga nga kau ya ngai vai nga pena. Ai ele tau sanga umala nga manga ya so tau si ya lo le fa pena le Ya mas me tau si foi le tau, le tau ma fa na mal tau ka si ongi kim. Pero kau sanga nen ke aku ngai kim wa ala e ka mo ya ka mo ngor malai le le solo muri ya le pulenga le malisi ya man we fo o tu ta penanga ya wala lo tu mo ta mo sanga tele ya lon tolo ni o tu sanga fa asaro le malisi Pacific International Sevens e tono ni sere nei le lua se folo mal tasi lo te ane le tu la e valu se mai lo fa fonga al fa te fitu ni pe aso ta to mo fa samo E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua salu vale le lauta amua a opo. O le talai whaapea sa mautanga loa langi I a opo I naona po. Ai whai a wā I le teine sa le aula. O le fio angle nei o a opo, e tū I le o ngātu tonu o le tonga vao, e mamau ese malisami. Mana tua foi, o vaenga tu mata whanga e masani o na puna I tufu e maua ai vai mangano. E tu mamau ese la le nuu lea o a opo. O le nuu nei e whaalango lango I timunga e maua ai le sua vai e soifu ai. O na ofo lea e tangaloa a langi ni mea lofa se lua e fili a opo po fea o le lei ma le vai la tau te mana na o ai. Awa a mana o ile lei, ia o na ave leo le vai ma le a ingo o lon tolua. Ai a mana o ile vai o na ave leo le lei e le a ingo o lon tolua. Na manatu le nuu e mana ia le lei pe a folai o lanto fale matango fie ile vai. O na fili ai lea e tuu ma lanto le lei, ai ave le vai I sale aula. E iai vai tu o lo iai nei. Na manatu tangaloa langi ua lape le matenga opo. A le ala fo ile na fiu ai le nuu e whaatali timu maso o na fola solo a lanto lauta amu e tali ai timunga ai ua le toe maua se vai. O lona winga ua na o na fola vale lauta amu i so uma ai le ai lava ma se timu na toe pa uifo. O upu nei, o upu e winga I se tau mawhainga ua mao luma ni tā penanga aile I whaataunu ina. Ia pe na taunu foi, aile I o I se tūlanga na whaamoe te tauna au sia. Se o le malapanga le mea nei, makua lewa o ngā whaasalalau le whautwhalenga ngei, a o lea koi kiki ale a antoa le afu o le tufunga, ma I mau pase se ngau aku mamao a ngei. A ia o le mele ta ua salu vale le lauta amua a opo. Ia, manuia lau whaasonga le nei aso Samoa. Malo, ia, mana i o le tātou ngā opo nei tai au.
No vinga, fa ngofi. Fa me shua. Fai ama se la Fai pa se ngere shua le shua. mea. Ai sa wa. Mm. Fa manatu mai fo le langa upu. Vaenga na fa onga ila so e tali le tim ya wala ngo kilingi vai kai mi pe o fa onga ka di vai fo le sa wa pala sa ul tim tono ka lo ne po lan mela mana fa tali le vai ya o ko fa nga ku mai la nga upu ya tatu so ya ola ka ambu ya vaenga ye fa onga ya sa ul kimu ka di ma fa ko ngol pai ele fa ngo fi fo le langa sa mo ila so ya le na ya mo fo singa me fo ngi ka ya Ia, ana ia. Anga kali au le kiwu o fiu fa kali le kimu ala vai ko la ka alo me ka mai kilo ka mu fu lo ka. Fa mangeso de pa ko ko mai la ka mu. Le o fa tan me fo sia ta wo ya Chris nei ta ta. Talo fa Chris. Yeah, talo fa Chris wa mai oi. For my friend, we yele tu nei ta tai de tu nei ta mata ngo fie ta au le de lo for tu na de fe mi de mau de mo ta to ni ta fa mai ye tu ina tu de di o me e te popole vale ai o ia lava na te tau sia oi na te le tu una e fa vavau le ami o tonu ia fa anga e ti ari fu na amen na ne da fe me de fa malo si mo ta to ta ni fa me ye e tu ina tu de idea di o me e popole vale ilo le te popole vale ia li fu na no winga i tato tane e tu o tu idea tu o me ole o te popole ia li fu na po a me te popole le aso ni fa me ita te tu win na tu de tu fa me o ia lava na te tau sia o amen na fa me ia tu win na tu ia fa me ia tu o tu ia me na ne te popole vale ia li fu na fa me o ia na te tau sia o li fu na i vai aso to ne ia va ia a different ye for yesu ya te tato e man we for ya tato sa valinga a different a tato tano na tu o tu ile tu o me e popole vale ai tato fa me o ia lava na te tau sia oi friend ia tato mauna mo tato ni fu te alfa mo ni te to le tu mo to ka pes la friend ni ya so fa
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakulu amo. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Jen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Jen, i le tuatusi Lua Lua Ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Talofa wa o salmasinga fale lua tim toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Awani ABC fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Wale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi moi. Ua mafai ona au inatu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ale malisi Pacific Sevens ole lua fe lusu mar farm. Asotona i luas fultolo November. I lunga ole Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aro ile aso lava e te fio mai ai ile Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes ile Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furu lua ile se furu walu tusanga ile Shine Dental. Talano mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Te lusu fitu minuto lo tole talo le tula e iwa te pa fo na minuto lo toi ole malu ole tai au mo le nea sa tofi. O ani me ma fanta to so sane ka fa ki ai le pawa. Mare le kise fa nga tatou tono ai nga te tasia. Ma sanga i low income family e tatou to telo tatou. Ya awala fanga ko nga lu e fa tasia ai. E nga ia fa ki ai le pili. E ke le ku pe la ko ia au fa e kise ai. E kau mapunga le pa ku kau le kise e kai ni. Taru tajan no mala tipo pa ma fa fianga i ngai ya. Tatou mo ni to ma tira o ka re cha o pese le mo oi.
back with a hell of fire. Take it low, but don't you dare touch the flow. Now take it up slow, you're killing me for show. So professional, got me stable like whoa. Get down to the nitty gritty, little pretty, let's go. What's the time? So we can clear the dance flow. It's the low feel style, far to your zip slow. Fiagon tai au radio Samoa for lima hiva tolu a mo ina ua toe lua se fulu male lua minuto lo to ta lole tu la valu eva fa mo mole la de gangar baru banga lai o I kukuila ya wala ese ka ko kanya ya le la wa ko iki ka le va mo ta tu ne sila ka lo le va fa mai fo il marul tai au la to Alo fa tele tu no malo fa fonga ngara nei tai au mo le fion nei le tai au o te mi America o te mo buana na felo e le presidente Joe Biden e mo le presidente filia America Donald Trump ma na yala la felo inga felo fia e se o vai kwa pe mo mo ka ngwa ka mai e se President elect and the former president Donald fakalo looking forward to having like we said smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome Thank you back. very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today. And I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get. And I very much appreciate that, Joe. You're welcome. Lenga o karangoa nga wa mai mangi ki do karangoa ya ale na ole mana yele ole mol malolo fatamali e tu walo ia il malo ia mo le o fili matusi au ye America uma ina o mai alan fainga panota na mai aso mai mai mangi ki ele i tu pultemin malo ia Donald Trump lo afilo sfulu na tu ele tupu fo isa mol ke ming mang malo mai ka ko fainga malo fo way nei fast I mean ele fa pe to ti lo angal tu nai ole mania ole smooth transition pe ona ta u Donald Trump kwa mangaya le la tu want to malo ya oi alo yo faiva nga wa ave fa manguyanga ya manuia bangaya na ya tele ka ngo ye anko ya le Uncle. Ole tele fo mai fo olo I tono New Zealand ma wali poti e to tele atu lanto e training atu I fafo na mai le nga lu tono New Zealand as doctors na ilo fo mai e a onga tono New Zealand ma mo lanto degree fafo mai manga lu ai o tele li poti na ma wa na po e ta mai ai o to tele fo mai fo le pa fo atu lua filo to lua filo fa to sanga ni o to tele na o la to sa pe fi over ma fiku su pa sing e pe o le tele na fo mai o lo o nga lu to no sila o la to mai sa o nga fo mai fa a le fo nga ina as doctors in to no sila ia o le tilo lava la le na ia le taimi le nei le anga I mai awa o le mai tau atu e pe e ia lava fo ia tatou local trainings
o loo o tauina ai ila tau o loo fia a vea ma fō mai. Ai peita i ane, o le mai ta watu, ia e pela ona e sau nota vai, o le fikus fulpasenge o tangata nei wa ngā lulue. Ia o tangata fo ia o le na o onga ia tunu e mamau, o na ngā i maile i New Zealand. So o le sikala la lewa iai, mo le tausanga fōu, i wha mau maunga lava fōi, o le lava fōi uato e si itia, mai le whainu mera sa iai mo mualo na winga, o le lai ko a kele lava tatou fō mai, o loo a ngā i mai fafo, ma ngā i mai ia ma le sikala i kono New Zealand, ia ma ngā lulue ai, wha atasi ai fōi a mana ia tatou fōi fō mai o loo locally trained, ia ke au ia pawala wa ia whaikionga. E pe e fōlinga mai o le a ova whaaboe moe ai tātou. Ia tunu i fafo. Ma i lātou ia ngā i mai fafo. Ai whaape wheana ia tātou lava tangata anu utatono New Zealand. Mana tua la o le lava fo e kako ke fufusu lava ma le unemployment. E ese ngā umanga study tangata. Ai fiu e suenga luenga langa lewa ese le mele watu i eile le whaamoa moa fo ile le i tangata e tawana au mai ngā lulue. Ia te au ia pawanga o lau whaitionga iai. But in terms of fo ile le o le wa aile le lei o le quality wa manatua e mga o mia lava tātou tangata i e mamai mamako le anga i aku ia au mai le treatment au mai le tonga fitinga e sa o le lei ia o tūlanga na tawana fo ilele o le tau tilo atu anga i ai po o atonu mafuanga ia e po a fo ini le lei au ani le lei mo tātou na maua pe au te lol tanuranga malmista o se fua maloloina New Zealand Dr. Shane Retty pe ana maua e ua pa ula lo le pasene o lātou fo le e fia ave fa fo mai tono New Zealand so e alai launa apa New Zealand i fo mai e mai fa fo ona o le makua i le lava o le tulango i lātou ai e o ina tono New Zealand a le apa la New Zealand mai fo mai a lono winga e aku ka ko ia mai vai fo mai boring fo mai e po le aku fo ka ko vai fo mai fa ka ri fai ku la po le lima ku la fa fanga mo fo mai vai it is shock ole vanga la na fo le ale la fa ma ni mai nei e ole fitu sul pasene no winga ngar ko sul pasene ola to ole o nga fo mai tono New Zealand ia ma fanga luenga nei la o lo mar manga e ala system New Zealand ele fa pe ave umala to fa tu tuanga fo mai o mai e ala system mai e serves in a time like titi tono New Zealand ina ia fa masani la to le system ole fa nga New Zealand fo fa fa lo nga alo ia nga lue fa fo mai which ele le mo tato na ile mai kai mi wo le lo tau sanga tonu le nga mo i fo le fo mai ma ko ile ma qualifications a ko i pola ele o mi fa nga fa fo mai ni ia ko ki po ki ale la ko ko fo le so I mean le la nga ole tilo New Zealand fo le system le ba ai o mai la to ia mai fa fo as doctors it goes through the system of New Zealand ia mo singa kai mi ia fa alo ia le ona ia tau ia te tufisili lava te vai. O ngā olea lava fo i olo o struggle lava. Fo mai ia i taimile nei mai lātou in training. I le kokongi, ia mai se lava le tū lava leo tutongi. So how can the government pay mō kangaka ia au mai fafo? Ia wamantua, it's one thing of importing and it's one thing of maintaining them. O le long run la, e fa whela o ngā afford le malo, le kokongi o kangaka ia mai fafo, ai le mawhai o na whai se whainga. I tutongi o nei fo mai ia olo o ngā lulue pea i le taimile nei te tono New Zealand. Ia te uia pawana a whailai whai kionga i fō mai local doctors and lātou olo o aonga. Ia watau fo ina whai teo lātou, but o le tātou nā ia tilo atu fo i tāras ia ma whaamaumonga o lea au mai mō le sila fia le manlo te. Ia, mānei, lelei, mō le atu no usātau whātātā tu o le alo sila fia o ani me mwhaini tātou ngā lulue whantasia i. Ina ia whaititia pilio mōri lo tongi na tātou, because on ena māua i ripotia Natasha. Au tō tēnā low income family fo lele. Ia ua whaikikia la koukai mi shawai, whamalu wai, o te mi whaikuka, o kai mi whai washing. Ia, I mean, those are some of the things in whaiga na titiloanga iai. E whaititia ia le ki se lang wale o koe ka ngofire ki se toro New Zealand nātou. Le tala whianga na tūlanga tawa i te au ia. A whapeo wa ua leo te i le vaenga lea, mana tue le tutu sa uma ia income sa ainga tai tasi. Ai pe fōlinga mai, ua se fe uma la le ke le o le income si kasi ainga. E kokonge le pili o le pawa. Whaafewhea ta o mafa. Ia. Whaafewhea le ave o tamai te wa aile fō mai. E pe o vaenga essentials a ainga tai tasi. Ua le pālengi la. O nga o le kaunga
ka o le ele kise le ia le taimi le nei le la ua alu ele tupe nei ainga ia mana tuala taimi o le sau malulu e iai fale le insulation e mo o mia lai ainga nei le power ia e fai e wha mawhangawhanga ai mai se o le health and well-being o ainga ta itasi au le tūlanga le nei so ile comparison la mo le se fulu pasenge la o tangata ia e pe e mawalulunga nei o lato tongi pe ongos fulma lua ta la fitus full sene le tupe la le na mo i lato ia e mawala lalvo lato tongi ia o lato la na e onos fulu e wha alu i le power ai a fa tusa la ia ila to ia e le vaenga leo o tongi mawalalo pe ama le tolu se fulu lima tala se fulu sene le tupe o leo lo fa aluina ile tongi na wala to pawa lo no inga la a fuala e kusa o le fiku pasenge le nga o le income ale au vaenga ia ile low income le ua alu le pawa. Ai na o le tasi tesi ma le tolu pasene le na. Ai la tau o le ma walunga o la tututongi lono. O le makua ke le au le ese esenga. Ata vai. Se le ese esenga. Ia kaula le malo. Ia wa afisiri o la me kaunga fai. Ia tatau le malo na siaki le leini policies e ma fai ai o ngā launga tutusa uma. Ia le tutongi e tutongi ai kau fai. Nga e subsidies fo inga e fsosoani nei a inga ia o lo tutongi ma walalo. Ina ia ma fai na fsosoani mo la awa e kakaua o ngā whatia uma i le totongi o le ainga. Mea uma au fia i ma le pawa. Al mela lua iei. Ia ku kaimi au. Nge i wha pēa la whai mai sesi. Ei, lua mingu ke ka ele. O ka se le whekaui Ia wala a wha vasenga wha pēna. Uti le wha o ngā ina. Ia mana tua o tā ngā mea. E ke le vaenga i mo omia ile. Le pawa i totono whale ma. Ia, a tātou titilo fo i le vaenga lo tau whai ai o le whaasau ina o le pawa. Yes, e whainga tā mō nisi o tātou fo i lele. Ai, a tātou le ngā lulu e a tātou i e vaipoa a wala e whaasau ina i le tisi. E ki ngā i ngā la maftia tātou tongi ina o le tisi fo i lele. Ia wa ele mfenga ko fa ko pa mfenga mai se diskan nga mo ma ko fa mo le langa de la ki ma ko pe mo ele kai kai nga mai ka mai pa no ki le lak profi ki mo so na va nga fa tu na tu fo le tu wa ba nga fa yo nga ru fa tasi mai tanto because ale mi noi tanto e fa se nga ru nga e fa sa ina mai ele ka nga ka le tis ia la winga ma fa ki ka ko le la va fa so i le la so ia ma ki pe ko ma pa la ko te no la tu no na tu fo i fa fo ma nei tai au ai e fa tu ma na tu mo ta to ki kilo ia wa la le fa mai la na isi ai nga ia na ma o li poti na po ia o low income family ia o ki pi kai mi a fa pe ma senga shawa mo lima minguke ia ki pi la lo lu ma afa ia fa sa o singa va ava be masenga fai le washing kai koru kai far vai aso il fade ia ke le me le vai le pawa ia ki pi lalo le lua ia ngai vai o manga nga lua ngai compare la ili poki a fo ia au mai am tanga luenga soi fo maloloina ile fa tu sanga tanga tai mamai ia mana tola e au mai al pasenge e numeracy li ala vata to transpacificam tanga maori ia ila to o e mamai o risi la ia o vaenga e te tau lava ona tilo to ai ile malo inga ia fa ale leia mo tanga ta uma wa le isi le ku ale inkele mamai ia wala ile o ka ua mai ia ta ita ia ilo ta ita fo ile tilo e a tono le si le tu o le te le ngase tu tono nai a inga fa pe ia sa wa ia le now na tu atu o tafo le tono le nei tai au ai le si le fu le ia ma plan le po ame ma fai on fa ititia ia ititia le pilio le vai ia ma pilio le moli ia ma me un fa pena e fo isi appliances si le atu ona telele el tise aluai titilo le fa ngai no vai nga o le mo tino le lei pe a uli le si vaenga ia o nga umu fai kuka vai fa pena titilo po le vaenga tau ona fa titil fa ngai no le vaenga ia me manga ka ko kilo ngai ma va ba ia tau fa sa ka ko e ki se fa mo sa olele fa pe ngai kere au kupe ai ko mo ia oi o matu tata no atu ia makongi la ki kupe le ka fa sa kupe kongi le pidio mori ia manai vai on fa penga ioi sa lele tavai ia lele ia fai mai lau plan ngam lau homework ngi aso ngai ranga
Mai ro basala mai apuni ia ona tatu fato fa fo lem fa mai a ia lo kala me ma no le tai au. Ke la fa fo ba ni tai mo tai au tono lo monta tono ta vale tono fa fai ngar wenga mai mo mai la tono on Facebook ma YouTube ro sa mo so se ta fo na nei kilope. Ala fa ta mo kala me ma ro le tai au ia ta pe sem. I fa mai ale malu le tai au le nei stofi na ona fa manatu le tino o le masina ne November o lo o fa ta wai nei toro New Zealand ia le ngase o le diabetes. Ia por suka. Yeah. O lo tomo fai ina ia lava information ia lava ia fautuanga e ma fai ona fo ia ma susani la to lo mo ngase o le suka. Ina ia fo ia ma ia awane I mawalto telo tātou. So o a me whai o na tātou ngā renue whatasia. Ina ia whaititia. Ia wā e umai whane aso. Ore mea ai ale siri na fia I tātou ne ngase. So le whamanatu le pokalame le manu o le tae au. O ani awala umai whane tātou ngā renue whatasia. Ina ia fo ia le tūlanga ma whaititia le to telo lātou ki le pasene ma le to telo lātou e a fia le diabetes I tono New Zealand. I le tausanga ma le tausanga. Ma ai wha leisa mea tausami le yaso. Ai o le kele a fo I o le vegetables ma ai wha pena so swan tele so fu ma no ina. Nei el taimile nei wa tau ngofi ai fo I le vaenga le na. Fala au aina matsa ia wha pena fo I fala au aina faisu. Ia, ai sa. Ia, na ona matu wha manatu atu. Ai e punela kamara lo makua ia. Inge ke o mako fa manga ko kwai le aso mane aso ya la ke fia di tama fai tama fa lolo ma le healthy
Ia, malo. O lava, whamanatu fo i vai, whamole lava manuele i whamawai tapo kalame. Ia le tatou vaenga le fo i le tatou family events le whaia i Tangaroa College a tai au i le afiafi le tūlai 5. Ia whamanatu lava mō tatou mātua o le aunga lava le nā whamoe moe ina ia whaamalo sia, mauna ia pēr tatou le whaamalo losi o ngā i tamaiti i le aonga tele lava whale ainga fo i, tele fo i nisi o mea lofa ma mea o le a whaatau wai ia, mō oe ai e free lava le entrance e te anga ia tu lava paua le ngā o le whaakankanga o lau Saran e whaatau wai le ainga o le fiafia le ainga ia maa nei whale na support ai nei o tātou tangata o loo whapenau na whaia la tau tama i pisinisi ia mana i nā fo i vaenga iei fo i lau whaafiafia ioi Mana ia le nā so o tai au ia o le fiafia tai au fiafia tai au le lei sa mo ma lau whaafonga mai ia maria mai lau whaafonga ua mai le taimi mo le mahalo o le tai au tatu telefolio te pera mai a sarwa masimino pe antale iva ia na tu telefolio tara whaasa lau na sunga tia whailo tusi tia man po kalame fifia mai o alfa o wina o le tautua rida sa mo o le nei fo yaso ia ai malo po le usu ta sio nei yaso malo fo le tawa ta ila sunga la o ta vai manu ele nei yaso Samoa manu ia tele o faiva alo filima le nei yaso tatu lo ai sa somo mua no fole tua fase fua. Fase fua. Awate ata se I whai o la utala I winga o le nei o langa Le lile nei o whaamanaia E mali e fo I ana whainga Wale longa sao tanga a whai Wailo atu lava lo whata whai Te rule usa wali whaatino au Tō leo mea nā pei o le ao Wa'alasa o le fuia I resi Wa whaapena So leo nahi au se I tau tala saho Petali ai lo manao O tele me eno fonga napa Ai ua lema whaina tau tala Taha I ane to vai whale Tau salena e alua e O oe wa e whaata whai solo A wawa vangai o loto O oe wa e le mautonu O le a e liu lotu Wa umala mo tau mawhai A o le nei lava le ke a mai
te fia e whaafelo i atu I lau whaafunga angai nei fo I tae au, ma lo le fulau, alo mai o Talalo Radio Samoa. To mua atu I talo le tofi. O lo ta oto nei in whale mai au kilani le ave pasi wā whaina o nai tū whaapeo na fofonga. I le mai a wha o lima I ai o talavo I le asa to nai. Whaamaunia mai le perisa tene o le uni le Auckland Tramways o le fo I mai ai o le ave pasi me le whale le ta ue St. Luke's. Lea nā whaina tu ai loa ma o le fo I e whetau I nai. E yei le misa na tula I mai le lava no fuanga I le vao tupulanga talavo. O le lata I le tula se fulu I lea po lea na mawai e leo reporti. Ma o lea lava fo ina ave lava matalavo e to atolu sa yei lea taimi ma watu ina atu nei le Youth Aid. Reporti o le ave pasi o se tama mai Filipaina lea wasi itia mai au kilani mo ngā luenga. Ma e le ai so na a inga I New Zealand. O io se tasi o ave pasi me le whaitau se lau lea na whaafai ngā luenga mai Filipaina. Fiti ma ini tia I le tausanga te aluai se I fesoa soani le uti o ave pasi I au kilani mai si a ai. A o whaawa wei peo na haafia soifua ave pasi wa whai mai le Auckland Transport o lo ngā lulue pia nei mō le saunga le mua ave pasi peitai e le ai se tali vavi. Whaamawina I totono o le tausanga na whai uina I le masino se tema le to atele o tangata New Zealand watu ua le atu nuu. Ma o le afa o I lato nei wō I au se talia. Mai le ofisa o whaamaumaunga le atu nuu pa u le whai numero o tangata o mai New Zealand. Ai alu I lunga le whai numero o tangata e o ese atu. Whaamaumaunga o tangata watu ua le atu nuu e fitu sifulma le iwa afe fitu se lau. Le ua whaamawina I totono le piriota wa tā ua. Whaatu salia I le na o le luas fulfa afe iwa se lau tangata o mai. E le o whaate I ai tangata so e whaapitoa lea ua whai mai. A tono le ai pia I lea mawalunga mo se taimi ona o leo lo sa ili manuia tangata I fafo. O le fili ai tangata o Ausitalia e o I ai. O lo vavalo fo I lato nei a tono le a whaawa wai pia mo se taimi. Ona o le tō sina ia I lona tamau a inga mawa no whai ngā luenga. O le manatu o nisi o tangata so e whaapitoa I le tūtau tamau a inga a tonu o le whaalelei o le tamau a inga o New Zealand le tausanga a sau o le a whesoa soani ai e tāo fiofi le to atele I nei. Mū le whale valieta a vale kui mewi au kilani le po ana po ma o le ana pisi e le tūsama le fitu se fulu sui o le tīnei mū. Reporti le tau nei mai le ofisa o le tīnei mua tau nu uatu wa tele ina whaaleanga ina umale pito I tu o le pisinisi le nei. Ma e tu whaatasia talafolo o so e pea po o fea le ana amata mai ei le mu. O le ana ei le iwa o ta avale fui mu ma le to a telo lana au whainga wenga ma e o mai fo I le taimi o talafo wa mawhaiona tau fiofi le so solo le afi. Mai leo o atu e isi pisinisi tu a oi. O lo o wha solo I le so e enga le tīnei mu I le alava no fuanga. E le o whai ngofia le sa I lingo ngā luenga, ma o le ua o lava I le tasi ia whe tangata whaatalo sanga mo le ava no e tasi. E whaasful ma le ono tau sanga o le tina ua toe mo le mau I tala le te o whaavau malua New Zealand. E tu sa ma le fitu se fulu ngā luenga wa whaatalo sanga ai. E se mai le tina o le mo le mau fo I lea le to o tele o nisi. Le e au fia I manisi na vaea mai ngā luenga, am tanga luenga le malo I le tau sanga ni lava. Ripoti ai whai o tangata mātutua. Ai whaapea fo I whanau ele I levo na I umai a onga. Ai I lunga o penga te wha ilangi e pisinisi nei ono o whaasala la wai ava no whai ngā luenga, o loo toi ripoti ai le whai tau se lau o tangata whaatalo sanga ma o nisi lava o ngā luenga, wa lata I le tasi afe tangata whaatalo sanga. Ma tala whaai o tae au, a o ngā lue le malo e tala no le redress scheme po o le fesoa soani o le a mā waipe meni e I lato na sa waina, a o I lalo wa ai ngā le malo e tau sanga walu, e le o mauti noa peanga wa ai masui o kengi. O le umai o le whaato e senga aloa ia le malo I le aso lua o le watala no le kāpeneta po o a wha amanuianga e fia le au whae o le tupe a o ai fo I e anga waa. Sau no le minista o lo ngā whamalei mata upu Erica Stanford e le mawhaiona I tali mai ona o le ele I maua se whae unga mautu I le taimi nei. Tu watu fo I le pālemia Christopher Luxon o le tali lava I tasi. O le fesilingi ai o le anga waa o kengi wa sa wai le mahe o ilo ilonga le komisi na ilo iloina le nei mata upu le ana whaeilo le masino Iulai, o le ana malosi le sootanga o kengi matangata na sawaina, ma o le afo ina yele pui ngā mai kengi mo I lato nei. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei asa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Le te balawa tile ua fitu minuto te nei le tu la eiva pele whaafonga mai tātu tala fautu na ti a te oile nei fuitai au. I le ngana Samoa i le aunang ma tautua le whatuia sarwa maase mino le whaaponga o lana tautua nei fuitai au. Tātu se wadi wa ingola tātu tala le tau. Nei fuitai au fomania so mahatango fie. Whamawina le fisa wa i taula sumar whale nei o nei fuit maasina. Lua suma lua lo iere mawhanwhana mo tātou le tai au nei se mailo na maru se furma le walu tiki rile malu. O winga le tau whamawina le fisa wa i tau le tai au nei au oa ia le nei fuit tai au. Waso sola atu fo ilea ina langi le lei ma mahatango fie ia nisi vaenga le tātou watu. To unu nei wanga i le tai au nei. Ai whamele fisa wa i tau. O le tole te le tula e ono le tai au nei o le a osa ele la. O le atungo tatu le leiva te le tu lai valu i le afia na nei tatu se atu le sa tai o le o tape na tatu mo fa vai so la tou aso suma lima le sa tai o fa mo window sa vai tau la to ulu nei timunga le sa tai o ia ai o fa mo window sa vai tau lu suma tasi le mafan fana lo ia tatu se mai lo na malu suma lima ti ke le sa tai o winga na tau pe ona fa mo wina ni po ti mo le sa vai tau mo malu tatu atu mo tatu uma lava nei fo iaso a fe ngai tiu te manga luenga se balte balawati Valu minuto te nei leitu la hiva. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi leitu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited, i le ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oi toi fatalo fatu mo fafelo ia tu leita au fomalia suma tongo fie le pa mo lunga tatu mo atinu pa pena fo na ma le tatu tatu ba langa si fonga le video Samoa se fuma lima tolo a mo le fu tai au po kala be fifie mai le o se eno fo a wale fa o wina tatu le video Samoa pe na ia po kala masani le o tatu ia le stofil nei ia ba lo se fomalia ba lo fo langa batafi se fu lau de lei le mafto mai le tatu wa atinu fatalo fatu nei tamam tina mantua talo fatama talo fatina Pela vai te mau mai le tautua le fifia mai le tai au whaafelo i atu malanganga whaalalo ma alo le soifo manuia. Ia la whenga lunga tofi le tua posunga whaafia ngainga le whai mafuta mai so se whatawhai tauranga le tai au le mwhela mtu ua le whaafelo i atu pakalame ma le fifia mai a te outou ia outou fo i tiute mo outou whaiva pe ona tau ngā lulu eri ngā luenga le lii. Wo paanga uma la fifia mai le utatu toe mafuta ma tatu te whailua i le tai au oka se mana i o le tai au. Tatu patu ma vi ia le lii. Awa o iu tapena ina ni aso ma ni fo tai au fomo tatu lana whanau. Aso e whapopo ilo soifua ma mātou wola. Ia whawina i o tatu tiu te manga tatu ngā ruenga pe on tatu ngā ruei. I le aso ma le aso. Maka solo niso po kalame fifia mai pe na i le tai au nei le aso tofi le nei. Mai al tatu whafifianga le latu ina tatu musika. Ona tatu se mai le avatu le porpoto mo oe. Ta pena lo tatu po kalame. O le whaatalofa tu asin sina, whaafonga fo se mori mau se tasi o tinape o nili whaapoponga ni po kalame vai iaso te itasi. A tala atu, ma whaasoa atu fo i, ia ilona fo i soifuanga au ia i tolo le tātou a tino. Usfuli tasi minuto lo te enei, ia leitu live, vale tautua veda Samoa se fulma limba tolo a mobalo se fumanuia.
se la news para me lave. Ai foi mas para uma bola le tele la mia fatto sai inga ya America poi a pani. Hotel au fa me a tipini pini. Somali al fata watu ma watu be. To si ai la fa na wala ai ga la tolua wala o ile fie ma ya ile tua. To si ai la fa na wala ai ga la tolua wala o fa ya wala fa ai lo wisu I bali me. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas putialu. A wala sui ala ngila wala kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tawina le por poto le nei tai au. Mo mo le tu se le fa auto lo na mata upo se fumre fa. Fa manuia le tu le faita wina o lana fiong pa ia. E te tasi mo fa fine po poto ma ti na e lo na fale. Au fa fine valea na te lepeti ai o na lima. O lo sa vali ila na mio tonu le ua mata u ia Yova. Ai fa pi o nala le ua ino ia te ia. O lo ile ngutu le vale le sasa o le fa mawalunga. A o la ngutu e popoto e leo leo ina I la tau. E le ni povi. Ua mama le fa le povi. Ai tele me maua mai le malosi o le povi. O le mori mau fa maoni e le pepelo ia. A o le mori mau pepelo o le tala pepelo ia. E sa ili le poto e le tangata tauemu. Ai le maua. Ai fai ngofi e le poto I le walangona. Aluia ai luma o le tangata valea. Pea ele ilo ia ante ia la ngutu o le poto. O le poto le tangata mafau. O le fautauta le ilo nala. A o le valea o e vale lea e pepelo lea. E tau wemu e vale lea I le angasala. Ai whialo fani e ua amio sao. Ua iloa e loto lona lava ti ngā. E lea ia fo I le tangata ese I lona oli oli. E wha umatia le fale o e amio leanga. Ao le fale ie o e amio sao e ulu ola ia. O iai le ala ua tonu le manatu o le tangata. A o lona taunu unga o ala ia e oti ai. Au ata lava. Ua whaanoa noa le loto. O le unga fo'i o le oli. O le whaanoa noa lea. O le ua tu umuli I lona loto. E maa ono o ia I ona lava ala. A le tangata mi o le lei. E maa ono o ia ai ona lava ala. O le ua whaingo fie e talia ia upu uma. A o le ua mawhau ua whautauta o ia I lona ala. Ua matau le tangata poto. Ma alo ese I le leanga. A o le vale. Ua whamawalunga o ia ma nofo whatalanoa. O le itango fie ua mi o whavalea o ia. O le tangata foi ua whaitonga fiti leanga ua ino sia o ia. O e whaingo fie. E whai mo lātou tofi le valea. A o e mawhau e whaapaleina I lātou le poto. O ifo e ua amio leanga I luma o e amio le lei. Ma e anga sala o ifo I lātou I whaitutoa o le amio tonu.
ua ino sia le ua mativa i le la te tua oi. Ai to tele o e alo lofa i le mauoa. O le ino i le la te tua oi. Wanga sala o ia. A o le alofa i e ua ti ngaina. Amu ia lava o ia. E le ua se ea o e whaitonga fitilianga. A o iei le lofa ma le wha maoni i e whaitonga fitilelei. O iei le mau i ngā luenga uma. A o le upola ngutu, na o le mativa e u iai. O le pale o e popoto, o la lantou o loa lea. A o le valea o e vale lea, o le valea lava lea. E lavea ina tangata le mori mau wha maoni. A o le mori mau pepelo, e tautala o ia i me pepelo. O le matau ia i ova, o ia i le whaatua tuanga malosi, o ia i fo i le malu mo lana whanau. O le matau ia i ova, o le puna o le ola lea, e alo e se ai i mai lei e o ti ai. O le to'atele o le nuu, o ia i le mamalu o le tupu, a o le ausange e ia i le malai o le lii. O le ua wha ato atoa e tele lona mawhauwhau. A o le ua itango fie e wha ea ina i lunga e ia le valea. O le loto le lei, o le ola lea o le tino, a le mataua, o le mea e palai i vilea. O le ua wha saua i tangata mativa, e wha aluma ina e ia le na whaia o ia. A o le ua ava i ante ia, ua alofa o ia le tangata mativa. Ua tulia le amio leanga ilo na lava leanga. A o le amio tonu e ia te ia le whaatua tua pe a oti o ia. O lo nofo mau le poto i le loto o le ua mawhau fau. A o mea ua i tonu o e vale lea e whailo ina. O le amio tonu e vi i ai le nuu. A o le angsala o le luma lea o le nuu. O le alofa o le tupu, o lo iai le au na poto. A o lona to sa, o lo iai lea i le tupu ai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ia siu fonga mali na sunga Jack se ese mal pese ele ya le li fa ba to le poto mo tatou le nei vaenga le taiao ia wala mtalia fo tatou pokalame o le fifia mai mal tatou ino tatou tinu ia mo ila to umala valeu ma ba foto mai lunga tatou tatou lunga tatou Facebook mo lunga tatou YouTube fa talofati ya o ele fa to ama umal tatou pokalame mana to le la tatou se mai lo le tatou pokalame fa to mo nai tu asin sina le taiao luas fu 5 minuto te le tu laiva ia le pokalame ia fa to le mo nai tamam tina ma tua ile la to fo I tu te mo la tu faiva o le peran fe ngai mala tu to no mota malawa ao se tasi ne otina na sia le tatu pokalame ia e fa ta no fo I ma fa so mai ia I lona fo I vai taimi ao ia to no lona ainga to no la tu no ia se fa so atu fo ia oi tatu mai tatu mata ia ma e mai mo ia ma tatu lo fo ilia e se le tahua o la vai taimi ia ao so I fu mai ne tatu tamam tina ma tu o sima ia fa fonga ia te fa talo fatu le foi taimi o le taiao le pokalame le fifia mai I le fa fonga mai mo le tapu mai le tatu wa tinu ta fa fia la langi ia I se fa ponga fo le o fa talo fa por fa tu lima I tu asi le sina I so no fa ponga le pokalame le va yaso fa malo fo lau malo sai mal tatulunga o le pokalame o lo manuia o tau tamam tina ma tua le foi tai au fo le lo fo mo le anga le o tatu ma tasi le langi o le wa anga I mai le tatu pokalame I le mota ia o le tina ia tai mali e pe mita I remia ia le fo fa tasi atu le tatu tau ma le langa tal noa ia ma fa so fo le tai au le soi fo le tina ma tua pe ona fa fonga ai ma futa I lunga pokalame radio Samoa ia fa tai le tua o aba noa e mawhai no fa asoa ni o tatu tua asin sina e lunga nei poklame ya nei la vai ngal taiao atara fatu ya te tina pe mita ma lo le sei fo mari ni taiao fo ia momola van avatu lo fa talo foi le to fati tia a misfolia fionga pesta molua o mai fo nei tu la le aso fa tatu fe lo alo fa le tua fa manuia ya te o lo fa nau ma lo fa tai lava o mai o ni taiao pe mita e sango inga la tofa le anga le o le atua ele ma vai le mo sai mi uma o aso uma vi ia ia le atua nei tu la le aso pe la fo manisi el fa nau fia ma vi le atua wa o matu fe lo ai manisi el fa nau ma lo fa tai ia pe mita e ma fai ona e talan lita ya o la lo tau sanga nei fa nau ia o fo se ko hu usamo ia o lau to fati tia pe fo I lo fonga nei taiao ia o a tu nei wa valu se fulu o tau sanga a le tau sanga na o fana o mai ai tasi le afe ina se lau fa ia a pelila le aso sfuta pe o tau sanga ia o le tau sanga le o fana o mai ai ia o nei ala o mai nei tura o lo fa le atua mo au ia vi ia la le atua va pe na avatu le tali nei tu lai lau to fati tia o fes ko usamo ia ole nu uli nei matango fie o mata utu le fanga e yo le usami ya ia kenge lau salako mangeso ia va fonga mer tatu wa tu nei taiao o ina yo tua pe mita ia pe ona e sauno ina lau to fa e vatu o lo u tama o le matou anu I matau tu le fanga a o lo tina e sauma le nu le o sa vai e to ina le no ia le apai ia pe stalatu le na e va lata le nu o to ina ma le o matua ili to tono le to wa inga pe mita o le ase mea e fa angalonga tai lo o langa I to tono le to wa inga na yo matua ia ai mai so to le fana ia whaatai atu a mori saunoanga lau tō whaatia tia o le mea e whaatawa ina ia tea ia so ia ulai tiki e taluna po ua tusa e valu o tausanga ia e oa o mātua ma
ave a uma whaasino mai, o le tātou ainga lea lai whea, o tātou ainga lai o savai i ainga o whaiumu, o tātou ainga lei i safune, e ngo i a matala vea, male whanau i a tai mali e pine, masi ai niu, ia ai mai se fo i lo mātou ainga i a pia, i vai mea, le matou fanua nai ai ia o le fanua na lo tamam malona uso yaso ia sa fai ai la fale insinia au fanua i lo uso lo tama ile falta avale o polo pe ole taliatu nai nei tu la e to fia auto e fia no uso to fia ni na yo tuanga e ko se fulu lo i mako ia wa kusange wa le ele uma uso koe au koe kangaka bangi lau ko fakia kia nge ola mai o mai kaimi nge se fulu lua to oile soi fo mai ia o lea lava ile to se fulu lua le o to pe mi te tono to ainga o anginga luenga sa e tilo i na vai taimi sa nga lu e sio ta mama sio tina ia sa tau si ai o to ma fa o ngai o to ia whaatai mo whaafsili la tō whaatia o ngā luenga ia na whaasino mai au mātua. O le awe leo au e mātou te moi uta le vao e whai e mātou whaatoanga to tō le talo, to tō le whai e whai e mātou pusa whai aso ia, au whai pusa whai fo i ngā aso a ia. Ia ko ngā koko mea uma whaapena, nā lana uilo o umātua ma o walu e me whaasino sina mai o umātua, le whanua lea, o peo i nganga o loa o mai whangua o lo o a inga i makau kule whanga. Ia peo se kalaku le ngā. E whia se tupena maua na i o mātua le whaingo le pusa whai, nā vai teimi, ia e maiso le koko, o la se te leo se lini na maua le nā vai teimi. Ia e feo lolo anga i se linga mo e mea o pusa whai, pusa kalo. Ia pe a ave fo e pe maumo pe kusa a mauar se lau o pia mākua. Ia pe a o a kua e mua kui luma ia maka ukia lelelei. Ia so ngā o mako feo whai pusa whai. Sali le popo e wha lai luma whale e ave fo e fuai i whale o loa. Pe o se awala ngā whaingo fia i mākunga mauangi ni kupe aso ngā. Whatoanga. Ma le me sili ankau lea kia. Whaasingo mai a kia. E mākua. E o mai ao o leo ke manga kua. Whaasingo mai lea whangua. Pe o le ala ngā o ke ngā o wau pe o ngā o mako ai ngale ingo loa whangua mako ai ngā whaasingo ala ngā i o kei o le whangu pe ao o i Samoa o whea ma whea. I o le whangua lea ngā mauaili loko ngā saleka o le whangua lea ngā wha mea lofa e lo ukama i le whaiwhi au ngi o kasi mai Amerika e whai ai le loko ngā saleka. Pe ia o mako ai nganga mau kuai le loku le ngā saleka. Ia o le ngola le whangua lea o sila lua. Kang o sila lua le ngol whangua le whaakua ngai le loku ngā saleka le ai sauro le whaiwhi au ngā. Ave ese le ngol sila lua. Ai sui ai le ngol ngai e le o sila lua. A o sineva le ngol whangua le upai ngai le loku. Nala e o ma temi nei la ia le lotu. La ia waola le loku. Ile vai temi o lo titi. O ani ia o nga sa ia o anga o nga sa amata ia laua o nga sa molto. Ia whaftai mo whaafili la tofa. Ia o au ia ngā kalikunga kulanga lua i mo meo Stanet. Ia Primus. Ia ngā o mai loa le kasi iwa lima. O mai loa ke le kupa maeva. Pe i o le a onga ngā mafua ile mea le waku o pu e ai le aka e o mai mako. E o il parakaiso e pu e le aka. E a waku pasi a mai mako. Mako i parakaiso pu e ai mako waka. Inga ia mauangi kupe a mako mwhai a onga. Ili a onga kulanga lua lor kongu? Ili mako a onga kulanga lua lea. Ke manga kua whai a onga ia so ia pe anga sa angapu e ngoe asi u. Ia, mare ango a o whai a onga.
nga o wola mai ai wa mari liu manga fa ya onga ia o ang yang mea ai nga vela o nga kai mi nga ia lu mang ia mea ai la o nga kai mi o ia wale ai ama se mea ai ke vangelo fonga ia kawa kwai le popo le awala ia ka ai ku ai sali le o ai ke le fa mo langa makiki ma ya so nga ke la kwa ia po se ulu ia se kaunga kau leva yo kanga kwa mai se fasi ulu ai ave amu ia ka ko ngi yo langa ka ko yai wa ai fa kau sami fa lawa fa penga nga avaku ia o onga o ka o soifua mai fo ia no fa nga ngi vai kau ia o ma ko ya so nga kuale ai ama se me nga le popo amar fasi ukulo ai sa e fifia se kia fia i le se me fa popo le kuale ai se me pe ka ke le polonga fo ai se kai minga e va lu e va i lu ka mama lu kinga ia o kau poloka le la fa asoa ia pe kau su se kupe kau si o kurunga kai mi ia o lo ka mala se i avak wasa ukala o lo ka ma kulowa o lo ka ma e ma sangi ale se kupe sa mai sau alu ia ile kamalengo ia afa suenki fai e mai se kupe se i fai sa o se fa ka kulo fa ka sa ka pa sikale o walu le a inga o ka ma ia pia ale o vai mea ia o nga fa ko ia o le pea le suenki ia e mai i kupe nga avelo yo makua e fa ngai la ua e fa ka waila mea ai ia ai le ngaka fo ia o mea ai o pala nga malo e mai ngai ke ia pe a wan ai ave me ia ko inga kulo lo kama e la po ale vai ko la po ale lima ia ai nga yo ya nga yo el manga ko aku le me e musu e ola falo lo ma ko o hangi me le leisa e va ai nga vai kai minga kausa minga ai nga e me ai nga yo makua ia pe yo la usangoanga i la ko faketi ia pe e ke le ai le a mai le sam pe ia o se me fa pe ia a ofu i fanga nga lupe ia pe fo el me nga pe a o lo kamati ke le ya so yo le lupe ia se fai se kala o hangi ka alonga e fi lo vai kai mi i le kongor ko ngu o ska ka kali ngi ka alonga fa kai akua kia ile skenge ngo fa ya nga ame se pol makongu e masangi mako so o ma sale i mo ile mele ka alon ngale o le basketball e o ya kenge ka ko se fulu kenge o mako ka alo i ma kenge sale i mo ya o ifu fa siko mako ka alo nga fai mako so o manga ka alo i kaiminga ia o siaso ma lo ya mako au fa penganga fai ma lo fasko ma lo sale mo ia ma lo mako fa penganga fela fo ia ma lo pe unga mako ma wai fo nga vai kai mi ka alonga nga asu ma lo wanga ma lo fa lo la fa tai o kongor ko wangi me nga e va ai e le olanga kaukua nga yo makua i ngu ia ai mai se le kalesia ia wai ni mo ia langa e fa mai kau le lava kupi ale le ia o le ia wangi si benga e kilo o ye tina i lava i kai miri kau kua nga yo makua ia o lo kama o le makua kau kua fai o lo kama o le ki a kongo le o ia a fai ia fongo fa ngai pe fa kasinga e o isa fa ko a nga solo ele loku fa kasi fa ngai pe nga o lo ka mai fai a me fongo ale mako fai ya so ia fai o piengo ya levi o foi la ia o levi marosita ia o lo ka mai fai a me fongo e fai la ngai o ke ngai o kuangangi ia a pelua ia ka pai ia mangi po auli se lua po se a foi se me fa kolua ia nga olo le ave fai manga me fongo i le mafkanga le kalesia isa fa ko po par se la fo kau kua e kalesia lo kamai ele misi mas me kausami fai au ia le ngar kala e masangi nga ria pia e vai kai o le sisinga fua o me fa manga ku fa ele malo i laso masa ngaru pia pe a fa ia me nga ko voi ke me ke ngo fo ia pia wale ni pase fe nga ke pe o nga wo ni pas
A o kai minga fo la ile lau sa lako la le. Ia male pasi le pale so. Ia lau sa lako nga yai. O mako e masangi nga ol mako ngu pe avala aulia le awaluma. E lako le fai pese le o sua fao. E a o pese o i le mako alala fanga i makauku. E ave kuku o kasi pe a fai fo ile le sisi nga fu nga kausanga le ongo lua nga fai ai mako pesenga ngai ave sisi nga fu ia ma fa penganga mako aku ia pia ia ao ile pasi o mai ia e pasi ia songa mako o ai o le lau selako ma le Queen Samira o so ringo pa langi pa so ko huo oi ma le kiwi ora tau sanga na malang mai ni New Zealand o le kausanga e kasi leipa se lau balu ia o sawa i loa walu whaingaluenga i whakoanga strawberry kiwi o le awhala ia o le mea leo le kiwi ma le strawberry ma le apu ki ngā le mawanu ngā kuloa aka e a ka ngole a ngsa i ringo le kupe e fia maua saka kupe kua kiwa ingei le kai minga ile imawangi o kapepa ngofo mau ai ke waru aku la ko inga ia fa mala maku le nga ngofo ai lo ia mau ai lo ia lo ngofo mau wa mau lo ngofo mau ko inga fa kai se ko inga ko salar kasiva baru kan bala kan bai sa fa ngaruenga yoi ia esa fa ngaruenga o fa nga sa ngofo ai ia ngofo i le kama le lo uso le ngofo ma ko inga sa vai ile o le au angai. Ife ise kai le west po ngei? I le west. Ma ko ngofo ai ke kia ele o le kala ia e fai sao. Ia. O le kala a kalunge ka fai ngaluenga a kasau pe lima se lau ka kupe ia e lu se lau lo kapot nga ave i lo keile malong ko o lu o kenga le paka ai ava a o lo la skonga ai wa po feme wa ava ku e ko sau lo kenga ma e singa ku se fa ka ko ngai fa so le makwale seki ai lo ma fa fa no aku Facebook anga simbele anga lengo fo mau wo ko e ko ave se ka se la usa fa polo e la fo manga yo maku inga ko e maku yale ai ka ke kangi le au kangi po ia o vili mai lolo ko inga o ila kamale o ko a makanga ma fa nga wo i lungo le telefoni wa kuloa ia so ina sa ro ka ngofo wo le la ba polonga o ka fia maua se batu wa alerga e tele au kupe ai le ai ko e vaku ala fenga vaku le pot a lo se lau le pot i le vai aso vai a fa mai wale se kupe fa ka ko nga ai vai au la le kamale a lo uso e akusa la pasang la fola la kupe sa mo so swang al ke minga la so fu manga yo maku ia o le alava la fola di kupe so swang mo la u ala su ngongon nga kai minga wa sa ngi wa finga wenga ma so swang nga yo maku ala se ala fu ngongo maku se nga kai mi o lo ngonga wa fai mai o maku lo a finge ko fo mai nga polonga me nga le kupe mai ia o fai aku wa ai o ko ai fai mai alo uso la le vai ai ko alo ki nga inga la langa le fala bele ma manga ongo sai ia vele ma manga kala paongo kala fala o polonga fa le ai la ko fo sa mo mai ia o ke fai aku kalia le fa mal manga sko inga e mawai lo mangu e fai o po ma ia o le awa o mai le asongi o lo ma fa ka spe mala to ina e sauro ngi finga wenga ia o la se sengo sa mo nga vai ke mi lo foi ma wa sa ngi finga wenga ale ki lo le ngofo mai ko o la o le kele se senga o lo wa manga ku ai kia le ai mase me kusa masa mo lo fia oli au ngeia ku polonga ia kai lo ai nisi pe ai o ke le fia mo ko fia fo i sa mo mo la ku muli aku ya te vitua la wo aku sa mo ia au ko fia fo ia si o ku pelanga o wola mai ma o fanga mai ai ia o le kalakalaku nga ngai kula ia kusa ole varu nga sa wai ala ka usanga ngo ko fa manga le ko inga ya i vakasi varu i va se furi vakasi nge ko usanga inga ya
Ia ai o kulor ko inga malua fa kasi do. I Wale ia akasimia. usalar ko inga fa yo pepa. Ah. Ia ole alava. Ki sila fia le kausang fale wa lo fia kanga ka le lua fe asifu. Le nga fula ia le nga faile me nga le fa manguyanga. Pamanguyanga o ai ta sinta po o. Kile lo po ile Ia. Pale mia nga ia inga. Nga mawai o nga le lima se la wale me nga faia upepa. Le ai ma se sikupi. Nga kokongi le immigration. Kai minga ya wa yak ma ko wie wa. Ka ke ku mai le vave ao le lainga. Ka ke o aku ilunga. Po wa kusanga po wa ko kia kas fululua la ke ku ilalu. Ya. Skala aku nga nye Mangu ia la upepa wa ngofo mau da so na ngonga ngaka mi. Ia wanga so Samoa e finga ruenga e polonga. Ia e le fia awai mo usul kai au wa mafa ko marka mo faingo pepa. Inga wa ngofo mau le New Zealand. Ola so la ngonga ia orkinga i ngaka mi e over ngi. Ia fa kaya ku fa sili ia o au. Sa au la ngonga le fainga ka a. Inga ia o maua se ngofo angai o ke ngofo mau ai so angai lu a inga. Ai pe kai ange wa fa kai le kua wa au mai le kua wa kari karsanga le nga ma fa mang mai le kua I awala fo ia lo usoleng me make ngofu mar ko inga o le anga o lo uso ale nga ka ngofa mai wa ai awole makai lo lau kama la fon makai la ko inga le nga le ngole o ipukau ai le la faiu pe ma e ngofa manguia ai o le ala le ngofa lua suru mai sia ufanga au ia le fa kai ai le li inge vai kai mi aki ma pesca fo yo lo fa ngolongo mai ia awala le ku awala ka le awala ia le li fa manguanga le ku e mawe ka ko kai mi uma o so uma pe a fa ko nga pa kalo le ku ma fa maongi ia o skala ku ngai le ko fa lenga e ka ua orkinga ko e o ile soifua mai o ko fanga ko sfulua ele o yiso ma fo ke ko e halu ko ngo fo ainga ma e ko kilo le menga kinga inga yo ma kua ma fangua ia nga fasingo singo ko nga yo kwa a ili do vai temi ia wa o ele ke ma mai le vai nga le ele o se la ngonga ko fia fo I ko ngofo ma ko va a ia le menga e kupunga mai pe ia le ngonga nga kia ele aveselo ainga me le lenga fai mai lo kama fa singo mai o ainga lo kama sa mai o polu e fa singo mai yo ainga ilea ngu malea ngu ia o le ainga fo o kama sa fungi le ia ile kama le o iPhone ia o kai mali fu pau inga sa fungi ia o kele o le ainga o kama inga sa fungi o ke masangi ni le ia o le mango ia inga sa fungi pi o le nganga le ko e fial sam iva ai e lau fanguo ma fanguo o le ainga o ye o lo kamanga kango fa singo mai kia ia pi o le nganga kia ia malo fa tai ia o le tulanga pi o ngai ia le ngi fu ila kungu o lewa wa o mai ngei I wa e fia pa sa loko ma fa bang yang ke ia le nga kai mo ngai kupe so sangi mo ko kanga ma kua ia bes foi keringi ka usanga o le kelo ko usanga yo la le vai la a le ke fa ngai nga le ke wo keringi ka usanga fa popolo soifua wa yo o wala mangi me ko kio lewa o mengi ka usanga e soifua mai ia o aso lava ke le fa ia ko I se kala pa pe pelo pe o ke kuli vai le akua ia so ia fiafi o fal ko inga fai la fiafi e a mai le akua fa mangianga le ka a inga o au e anga pongi le supalai le ya supalai le e kai mingi ke ang pongi e ku aku le si ma wa ainga e wanga ma o fai o ma fe au ke le fa mo le ko inga ia wa fai ma fe au pe o mai aka mai fa ku le ma ngai o lo fa ma o fa ia langa o au a ko inga ia le ase me fai ko inga ngal mate aku whole way an waku pe o lai lola aku le ia o se kala aku ngai logo e po kala mele ta mama tina matua le ki au wai ia la se ka o le po kala me ia ke o le ke al wai
e join ai ia peke alfo i e ngalue ai ia ma e mafuka ki ai. Afkai mo fa sili lo ko fa kia ngi kula ole mea kaua e fa so mangaku lesi kama au mai ma fa ngole lei i aso ia e mafuka i kongo lo ainga ingi mea lei po ame ko kia nga fai nga aso e fa ani mai ai ka ia io ngalangonga ia e a foi la ia il mako mafkanga le fa kai fo i la fo i lo la fa kai a se mangu Mikaeli maka o fio le mako mafkanga fa pe fo i nga o si o ke le o le malu ia o le malu lai o ia o le pule o le mako mafkanga malu silao ia ngala o malu silao la o le nga ifo ai inga ma o malu silao ai ngolo ka mai le mele makai ai ia ko inga le o kau ia pe skala ku nga o ani o halangi o ngaru nga le fai ku ngor fale e fa o ngai lo waso ia ile kai mi pe ale alu i ko mafkanga i mako mafkanga i le PIC i o mafkanga i PIC e su i le ula fai le kaukalinga fai mo mea o kiki fulu moa ia mai si ame ese o sei po ame uma lava e fai uma i mako le ku ngei fa pe uma fai mako lau i pe au le kau sanga fo e fola ia u me kau lima ai wa ku kanga kai fa kau ia pe skala ku ngai ngei kula ia malo wa ta o mari si u ka pu kala mringi vai ngol ta ia o le mafta mai male fa fonga mai fo ta tu wa tinu ia pe ona yel ni po kala me o le wa fa so e foi o to ma tu ia il ko fo vai kaimi male ko fo ia nga kupulanga sai ai fa fonga mai le telo ainga o wo mai masani ai mai se ila tu tamama tina ma tu al ni fo itaiao ia ola sa uru i kau ma sa fa marsi ai mo kupulanga ma fa nga to tono ainga ia fa kusa fo ile lo vai kaimi sa ko so fu mai ai le nga sa ngo fa fe kai le to ngi vai kaimi fa fa ngo fio me o ka pe ngai mo fa nga la sau fa malu si au mo fa na u le va ma ku ia fa malu si au fo i ngai fa nga o lo fa fo ma ngi kula pe mo ia e lo ava i o ma ku ia e sky o ma ku au ba ma ku e mau mai ai le poko ma le ka mai pe a e usika i o ma ku ma e ava ia ia e awange e kalia se upo o ma ku pe fo ngi kula panga ule al okay dia. Kau si kai ya. Af kai le mo mai ngai. Ngai fanga o kwanga ngai ka si ma o. Ma wo le ko kanga fa se au fanga u ya au kwanga ngai ma la ko ka ko lo le wasa o mai ka si ma o le ko fa pe au fa ya fanga u le. Kulo wa ma fa alon lava ai mai se ai ngai e kau paki mai o mai ma me ai ko nga yo ai ngai fai au fa nga o uso mo kuangange e o mai asima o ai le o mai fu ngai fa nga ia pe nga skala ku ngai ngai kula kai lava wa ngoa ia atu lava no mo longa yo lo fa nga manga yo fa mangia ngai so ngai yo ainga ia ma wo le fa tasi madunga tato po kalame dia te ortina o mo lava o pa malo aku le fanga fai te au ia sa fika lai le va ese ma fa ko ia lo fa me ngo fa alo fa pe fo o ava ko lo fa anga ia tau ala fa ma le fa tu ia amanda me ngo fa alo fa fe lo fo yo lo fa anga ile ya tio fa ilua tio fa kaiwa sausio ku a mai sa moi se kai mi mako fe lo a ia ke lo fa fo il kai song el mako fa au nga sale kai i ngei kore o ngi usila ngei ai mai se lava ia a ingor kama ia fa so kauloa ngafa ma fa so kauloa masi ngeu fa ngolo mai mala fa le kua ale nga kai lea ia au nga uma
o lo fonga mai fa pe fo le sunga le o lo kai ia le kio ia lui pun fasio ia mal faltua ia ane mare ko office malu lo fa se manu fa pe fo ia sau fa no se netu la ai mai se lava e o le maola ko suapa a lo fa le ku fa fu lo ko so fu mangui ko ainga ma o ko fa au so fu ma ia mangui ai mai se o lo Malo fa tatananga multina matua. Ya tai mali e pe mita yo mia pe ona mafuta mai le tatu watu no nei foi tai au. Pa poponga le pokalame o fa talofa male fa feilo i tu asinsina pe ona ye nei tai au fo. Le mata ngo fia fa so tina i lona foi soifua a o ola mai tu tono lona ainga fa ai mena tupu o lona tala anga mina tilo yaisi. O ona malanga mai nei New Zealand. Maua fa madianga le tua ya te ia malona ainga le WhatsApp yai tuli te tau mai le stofi po kalame o fa tawaina mo nei tatu tua asinsina lo fangia le tua le yaso le mafto mele tatu watnu fa mania tele le tua ya te o ta mamtina ma tua o ngalo o lo tau ave pea le manu lautia tu amma tua ana pongi ya so falaile o yaso taitasi po kalame le fifia mai so ifua mai manu ya fa tai tia ma festa ia Malo soifua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa ufo i mai le fale talavai. Masa maua i le fisosoani mo nei fa afita auli. O whamatalanga tā ua, e pei o manu anga i titi, e iai maosia o le tino, ma fesili e winga i vaila au, e iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi, pe amana o mia, o le fale tala vai foi, e mawhai no la tautu uina mai vaila au, mo isi ngase ngase, ma whaatino e matui pui pui, o lunga o le healthpoint.co.nz, e te mawai whamtalanga o le fale tala vai, i le tau pitonu. O le Parkinson and Bowel Skill wasilia mal se lau tau sanga lana tau tua i le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili se maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel Skill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Be emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. Samoa ala tunu pele, o tātou to aito nuk mai nei le whai ungona nei tu sanga. Ma o tātou ye fo i taimi o aso fia ma whainga me alofa. Ua tu whatasia nei e le 4SJC valawalu, ma uso malisi wha pēle ka kia microbe. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga me alofa re nei tu sanga, mo te maam tina mare tu e mapu whangalele, wha pērenga ruenga tamaita i Samoa ne ke au kilani, wha pēr Samoa matonga. O le a whataulu ina nei wha moe le aso whareile neis, fulimo November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whai ona wha tino sau fua ai official Pacific isi o Tara o tahu humal taulang fa tau i mangele. E te tala fo i lewa noe fa tino i sau siva Samoa i le tātou tau sala fundraiser i le whale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, wa ia wha amanu ia tele le tua i lau foain. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific isi i le o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. E silia mal se lau fala oloa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu ainga. Ele antoa lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo ainga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile ona
Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. O te fia e whaafelo i atu I lau whaafunga angele nei fo I tae au, ma lo le fulau, alo mai o talalo Radio Samoa. To mua atu I talo le asa tofi. O lo ta oto nei whale mai au kilani le ave pasi wā whaina o nai tū whaapeo na fofonga. I le mai a wha o lima I ai o talavo I le asa to nai. Whaamaunia mai le perisa tene o le uni le Auckland Tramways o le fo mai ai o le ave pasi mai le whale le ta ue St. Luke's. Lea nā whaina tu ai loa ma o le fo I whetau I nai. E yeina misa na tūla I mai lea lava no fuanga I le vao tupulanga talavo. O le lata I le tūla I se fulu I lea po lea na mawai e leo leo reporti. Ma o lea lava fo ina ave lava matalavo e to atolu sa yei lea taimi ma watu ina atu nei le Youth Aid. Reporti o le ave pasi o se tama mai Filipaina lea wasi itia mai au kilani mo ngā luenga. Ma e le ai so na a inga I New Zealand. O ia o se tasi o ave pasi me le whaitau se lau lea na whaafai ngā luenga mai Filipaina. Fiti ma ini tia I le tausanga ta aluai se I fesoa soani le uti uti o ave pasi I au kilani mai si a ai. A o whaawa wei peo na haafia soifua ave pasi wa whai mai le Auckland Transport o lo ngā lulue pia nei mo le saunga le mua ave pasi peitai e le ai se tali vave. Whaamawina I totono le tausanga na whai wina I le masino se tema le to atele o tangata ni usila watu ua le atu nuu. Ma o le afa o ilato nei wo I au se talia. Mai le ofisa o whaamaumaunga le atu nuu pa u le fwai numero o tangata o mai ni usila. Ai alu ilunga le fwai numero o tangata o ese atu. Whaamaumaunga o tangata watu ua le atu nuu e fitu sifulma le iwa afe fitu se lau. Le ua whaamawina I totono le piriota wa ta ua. Whaatu salea I le na o le lua sifulfa afe iwa se lau tangata o mai. E le o whaate iai tangata so e whaapitoa lea ua whai mai. A tono le ai pea I lea mawalunga mo se taimi ona o leo lo sa ili manuia tangata I fafo. O le fili ai tangata o Ausitalia e o iai. O lo vavalo fo I lato nei a tono le a whaawa wai pea mo se taimi. Ona o le tō sina ia I lona tamau ai ngā mawa no whai ngā luenga. O le manatu anisi o tangata so e whaapitoa I le tūtau tamau ai ngā a tonu o le whaalelei o le tamau ai ngā New Zealand le tausanga a sau. O le a whesoa soani ai e tāo fiofi le to atele I nei. Mu le whale valieta a vale kui mewi au kilani le po ana po ma o le ana pisi e le tūsama le fitu se fulu sui o le tīnei mu. Reporti le tau nei mai le ofisa o le tīnei mu e taunu uatu wa tele ina whaaleanga ina umale pito I tu o le pisinisi le nei. Ma e tu whaatasia talafolo o so e pea po o fea le ana amata mai ei le mu. O le ana ei le iwa o ta avale fui mu ma le to atelo lana au whai ngā luenga ma e o mai fo I le taimi o talafo wa mawhaiona tau fiofi le so solo le afi. Mai leo o atu isi pisinisi tu a oi. O lo o wha solo I le so e enga le tīnei mu I le alava no fuanga. E le o whai ngofia le sa I lingo ngā luenga, ma o le ua o lava I le tasi afe tangata whaatalo sanga mo le ava no e tasi. E whaasful ma le ono tau sanga o le tina ua toe mo le mau I tala le te o whaavau malua New Zealand. E tu sa ma le fitu se fulu ngā luenga wa whaatalo sanga ai. E se mai le tina o le mo le mau fo I lea le to o tele o nisi. Le e au fia I manisi na vaea mai ngā luenga, am tanga luenga le malo I le tau sanga ni lava. Reporti ai whai o tangata mātutua. Ai whaapea fo I whanau ele I levo na I umai a onga. Ai I lunga o penga te wha ilangi e pisinisi nei ono o whaasala la wai ava no whai ngā luenga. O lo o toi reporti ai le whai tau se lau o tangata whaatalo sanga ma o nisi lava o ngā luenga wa lata I le tasi afe tangata whaatalo sanga. Matala wha ai tae au. A o ngā lue le malo e tala no le redress scheme po o le fesoa suani o le ama waipe meni e I lato na saua ina. A o I lalo va ai ngā le malo I tau sanga ualu e le o mauti noa peanga va ai masui o kengi. O le umai o le whaato e senga aloa ia le malo I le asolua o le utala no le kāpeneta po o a whaamanuianga e fia le au whae o le tupe a o ai fo I e anga vaa. Sau no le minista o lo ngafa ma le nei mata upu Erica Stanford e le mawhaiona ia tali mai ona o le ele I maua se whaai unga mautu I le taimi nei. Tu atu fo I le pālemia Christopher Luxon o le tali lava I tasi. O le fesilingi ai o le anga vaa o kengi wa sau wai le mahe o ilo ilonga le komisi na ilo ina le nei mata upu le ana whaai loa le masino Julai. O le ana malosi le sootanga o kengi matangata na sauaina. Ma o le afo ina yele pui pui nga mai kengi mo I lato nei.
O Talanalo Radio Samoa. Manuia le nei asa. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. The journey to the FIFA World Cup 2026 is on. Join the All Whites as they face Vanuatu in Hamilton on November 15th and Samoa at Go Media Stadium on November 18th. Witness them battle for their place on football's biggest stage. Bring the whole whānau along and be part of the excitement. Adult tickets start at just $20 and kids tickets are only $5. Don't miss the action. Get your tickets now at Ticketek. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o soosangase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID-19 fuluiva, mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo sauwa noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awani ABC Fasala Lawa tu sa on Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm Wale balai ole Manuka Rovers i mangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pasifika ole a waile nei fa moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona ole langolongo mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lo sumar farm. Asotona i lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook mani YouTube ale Radio Samoa. Sipula vea vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele ma ufa pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ata uli e umi umu pa auli.
mal tolu bile tolu te nei le tu las fulu pele fa fonga bai disi na o tatu musika senga si fe filoi lu ngal tau nanga si fonga bile Samoa se fu mal liba i tolu a mo fa malo fa tel tatu wa tu ba to bai lu tatu po kalabe le o tali watu tatu fa salau ngala udanga tau tu fo el tai word mo tatu le nei te bale tai au fa tala fa tu Victor ma lo si fu maria ba lo fo lang ba ta fil dei tai au fo ya daman dia lo sunga tia ma lo la lo sai ma lo tatu atu lo sunga ke fatalo fa po ile na po inga malo Samoa chono mo sa malawan nei tai au malo la fo la malo tawata malo Victor o fa fa kim kai au ya sa o le so kai au ina ese ni kai au so so fa pe kai ya ye de ki wa sa re ngat fa mon malu ma ya ki buru ko ma ki bunga ni ka tia ese wi ma sa la ye singa ma se ala wala e po ta vale fa pe ngau le nga fa uso yo foro fa inga ya ai me se foi na ka fa ale ke wala pe wala spacing yang aku more kamare ka siak ya ai ke itu lo mo so lo siak kilo tao pe ngi le ki sia lu fa ne ya so ya ko siak kilo sa vai ko ki fa vai po se vai ta vale vai po sa pensing ya vai po uma pa de pe por e wa nga ki tilo nga ya ki ba da ya te le fa natural tao ele ko nga so fa pengi fa kim fa pengi ya di Victor de mga mi mo ka ele ngola wala su raf ele mga mi mo su raf ya le fa bon banu ngole udu ko ngole poka pu la ka vale la su raf vale ya le ola ngal tu ngal tawo da Victor mo wal pensingi fa lei pa ka vale o le afir ka vale o pe por ka vale o me mai mo ko ngala nanga tau tu al tau ya sa ole ke o le tato pensino riva tasi o ta la to limo la ko tisero ta la no vale sene man tu su lu sene lo sene se se pe pe tro sa ya ta to anto o le sa se ta so fai ona ta so o le Apple Car 6 ma le point of ngai no 10 minute mai ko na fai lo after pay tono ta so pa lo ta vale ta pe ngai lo ki mo ku fa ku mo lo la va fa so ai fai nga fa lo after pay tono ta so pa lo ma tu foi lo con kesi ta pe ngai ku fo vin fa ki fa ingon ne vai so ia lo so fitu ta la que to vi fio dai lo con kesi ile ta to pamu ye for tato for sini e so la fa se mo lo ta vale so for sini e so ani le tasi di matolo sta maki vote fa full service lo ta vale ye ko saki so o ta vale fa full service pasa poleta special service li fina ko mato ta vale me mato sini lo pa tino ya mato li ta vale lo ta vale fa pidis no ko to pu pato mo temene apa pete na fa ya iselea si ya ta ta vale ko mato fa pia ya fa pela ngi me fali tonu ya sumai amai lu tawari tonu kain masu sosuan boy ela wana ya lusa mo ya ni tata no yai ya pe por wan mantu e dos luta la de fa te tato pe por wan i de tato por sini ya lo mo tata va fa tau se tenga ki so ta va ya matu ha pe te ma che indo ta va de ngau ko fali tonu lava ya pe sui te i me tonu va su ta va ko i de tato fa ta va de mo ta va ko ta va kuai fero filinga SUV cars tato small car hyper cars hasta por eso te piquea por una listi sama na ia dua turun le maktas nga dua no como fa pi mal listi dua isi maulunga listi ta te piquea por do fa ta ina temene i ta to fa vale ol forenza di san highlights e fa lo pifilinga e molo cashback so mai ma lo sene tolu masinga penseme la paraíso sa i ta to fa vale metefoni ole o iva lu fitu fa to dua lu o iva lu fitu fa to dua lu o no me na ta te telefon te vida ai o se swani o ta to farpau e ole sila i tu wala il ta si fitu su te o tara fo pa tu ai ata fore so siki me io a se ta vale lava o mo ya ta to siki me pe mira mata la ve mo ta to siki me di chong vai aso e lo sfruttala pe mira mata le vai aso mo so siki me a fenomeno ta vale fa cosa se che me il stato a far fa ma se to fa ma sta to tasi to lua to lo ma to dimbo se che la valo mo è stato la pena cosa so fa ma sta e fa poi una storia to alignment a fa pena
ua ai kukasi a pa o ta vale se na pera ua lana ia tātou vili me lau appointment pukule i teini i le tātou whaipa. Ngata fo lea, ia, pere tātou panta i te asi, asi ia pa o ta vale i le tātou whaipa. Ta vale le aso sukse le vio, rafi so lima tausanga, whādima te mene le tai aso ia, ta vale leila wa arapi ia tātanga ia suma i tātou pata vale i nei o tara. O le tainese whanga tene ni, Finance Now, o le Yes Finance, i kāt, mantua e sumadu masinga i te sui tātou finance e tedi e whangaine tātou la e dua i paripau ma oke tātou parisingia. After pay, si pay le pai ma de Winsport, ia sumadu masinga i te sui tātou finance i e tātou company. Ia me te poni o iwaru kitasi, o iwaru kitasi, e tolu te roni me te poni e te viri ai anga ia i ma sani ka taiti tia mo reo no. Malo fafti tele la vala sunga Victor Voltatu po kalabi amesi ho ilau tolu ngolongo Voltatu wa tunu ulau tau tua wa penan fa manatu pe mo tatu wa wal fa leo tatu ta vale ia amori tele tutu bangalu ngal deva ia so Victor ya pena ko da sunga so fu men ye le awari ngal tau tua ngal ndat sunga ya Victor alu mutam fa no tatu wa tunu olo ngal lu mai nei fu fa ta vale ia po nei fu fa ni sidia vala wane ile tatu telefone lu fitu fa to tolu to lu o lua fitu fato lua o po le lua fitasi tolu o a telefoni fa vea ili sunga ya Victor tango so kango ko sa ilia kwa Victor tamen Victor le odua tasi o tasi lima fa ono tatu telefoni vala o iai fa le leia lo tavale pe por tavale o le afil tavale la ye mal pensine u tua mal tavale yo ele ku fuala eu kursi lengi eu kursi lengi sia ka kwa mio Lua sifuru minute o te ele tula sifuru pene mafutu mai pei nunga o tatu po kalame nei ti mara tai au ata umwhai atu tatu so ta inga fo inima Amerika ele umwhai on so ta imai le au namba tau tua si ufonga o tai au fo i Amerika ia pe on eri tau tua le sungi atu lepa ia au te iloala ua le mwhana pa umai ai mo tatu le tai au esele mana i o vaenga no whanangolongo iai i po kalame nei tatu ta mamtida matutua ai whaafonga fo iai, e se le tāua. O le tāua o le siva e ngā no wharangolongo iai po kalame tangata matua. O le tuungutu o mea sa iaso la. E wharangolongo le mole maole tina, na whaasino sino atu e na iona tua a. Lea mea, ma lea mea o le whanua, i ala tua o la tu laiti. O e se le mana ia, a o lea e o malitemine ua valus fu tausanga na matua. A o lea lava i manatua. O lea lava i manatua. E li whapea na whamaua i lalo se laptop, se computer, e li tustusi e lalo se api. Na tu ungutu. O matemini, lea i manatua. Tasi le vai ngata ua o pokalame ne tatu tamamtina matua. O lo au mai mo tatu talavo. Mombole olo le mafau. E o matemini, o lai le lei ale tala noa, le lei le whaasoa, lai le lei le vaai, le lei le whaalongo, tātou tilu lama tātou vavai, o whea e mafua mai ai. Whea e mafua mai ai. Tele o vaenga o le lavolo fangu pea mo tātou. Tele o vaenga, o isi vaenga na i wharangolongo iai, o le mamulu mai o se mea, i ati oe, i le whaamole mole. E o le tupe alu e se le tupe o le se me se ru kala ngal se fa ka ori ki pieso kama mamulu ba ya sa fa me se o kinga fa mo le se pim fa nga va kwa ir ko kawanga si ka kawon makongi amai ngakuri mai ya o kama mo kinga pe ya se ru la langa ile lu mboenga se ifa hilonga fa le lavi mamulu anga me uma mamulu anga me uma le ai mas ka fa pe ke offer ko ke lo fanga au ai le langa le ai se nga me o i tatu te ilo ai e se le fai ngo fie e mboni sa le lavale se le ni lava te me ai mamulu a mea umai le va fe alo ai ile fa mo le mole ma le nga lu e fa tasi ko le mai o ka mama o kinga pe ye se au fa se e se ma ko me ai ave o i tati toi mana tua ile tulanga mole fe osi ai o ainga fe tausi ai maua me umal fa mal mole a ole fo ngo fa longo ku le ovia lo matua o le afo i ku kupu ya sola me ya songi
Sau ia sola, ko kongi le menga foi avele po de ainga. Ua se lau, whaonga koe whai mei ava. Mai vai le ma fau fau alum. O le su elor ko onu wa vengo ungo fo mai sina. E ma lie le story. E ma lie le ori. Ai ese le taua. Tatu te whalongo longo ko ko ai. Po le hali me ka kaunka ko fo. E misi fo tatu e malanga mai nei. Mai se tatu e malanga mai nei. Ai fa fonga tutoa. Ia le si me te tau manatua. Le apu te lopo e manatua. E le whaingo pepa. Nga le lima se lauta alana tutongi le whaingo pepa. Ngo fo mau. Ia sola. Sole. Ai haringi vai kaimi. Ola e sole. E sele pile le immigration. E sele pile le lo ia. Ia po tangata le whaia pepa. Oka e. Pea e tango ni whaatusa le soifuanga. Pea e tango ni whaatusa le soifuanga. Lea ua iai. Wai le makaukia. Wai le makaukia. Limba se lautala. Au le ori la le whakuraukala. Momole o mai o tatu tangata i la aso. Le afo e kupu ni wakemi. Au mai, no nofo i nei. To tongi lo le mea lai nofo i le ainga po le anko po anti. Ai umba koe whamai. Koe me se mea ngale se i whekako. Alenko kongi. Kongi mea ngofoi. Le halai tupu. Halai kupu kamar ke mingi. Le halai o maltimi le halai. Ia me kuku whapenga. Ia. Ai me se lai la tu o le te whai a pepa. Ele o le maa ngai o le story. O le lenga ngā se mea. O le o manguia. Manguia. Ngā maa fua o na manuia. E fua i le story a toa o le tina. Whai mai. Ngā wha singo. Ngā muli ta i ele mena i o na mātua. Sau ngi New Zealand. La i le langonga i le alofa ta māma le tina. Ai wa sau ngi. O le kama whai sa ili se manuia e whisua soani i o na mātua. Whai wa ile mo le ngofo New Zealand. Whianga i ke ngofo ai. Usa e ngofo ngi. Kama whai pepa. Ko kongi le me ngofo ai. Koe maa fau sa mo. Ai le i fo iai. Nga fi naua. Fio iai. A le luwa ai. Ngongo fo marka magiki e ngoi ai pukau. Se tu lau war suaf. Ia marta mamatua. Maa ngai a kele. To walunga la le. Ila uwawa ai le mana ia. Whaatal tonanga ma le au te lenga. Ila ufalongo longo. Taruna ai mata malipo kalame lea. Anai tua a sina. Po tua amatua. Tawa whai ia ila u whanongolongo. To e foi ili amatanga. Taimi nei tātou ainga. Tātou loto i whale. To e foi ili amatanga. Lalo winga lau tala. Whai loto wha le ainga yafi. To e foi ili amatanga. I Samoa. Whapena foi na to e foi ili ainga i nei. Tau sisia. Ia tu ua le telo lo pisi o fuafanga. Mo whaiwalo filima. Ma mea te pisi ai yafi. To e fo ia to e fango mai fa ma popola fa na malu ainga faile afia fale ainga lua o lau ana pongi ma talo e to e fango ilo ainga to e fa ma popolo ainga ile ana pongi ma talo e ta walunga po kala me ta mama tina so se fa tatanonga ole la to le fa malosi e faile la tu ana pongi ma talo ia so fale le lua e fai lotu fale ainga ya fiafi tau whaila ia se pokalame lewa o mai lesto filnei. Ila ngonda mal whaamarisi aua nei ta mamtina matua taluna matel tatu pokalame nei. Ia tau tua nā whai lotu afiafi ainga. Toi fo ila mtanga. Ia mare tele. Ma nei tele ia le whaasoa nei tatu tu amatua. Pe ona ne pokalame nei mo tātou. Ina o se mali tatu taimi lua sul fitu minute o te nei leitu las fulu. Fire!
Tolo ta mauli fa fianga mo ta tole nei foi Jamie le tai au ina ua toi luas fu 5 minute o na ta leo le July se football tasi le ua se balia tu ta po kala belta au nei ila udanga foi bal tau le paki se le pasco pe ona yai ia le tau le sunga ya Terry le fa tsi lunga ta po kala me wale fa lo ina fo ta tu fa ma pe ona ile tau ile mambalo ta tu good morning Jerry. Talofa there. Tia, how are you? Yeah, good brother. And yourself? How are you, brother? Yeah, good. Very good, thank you. Good to hear from you. Okay, thanks, brother. Terry, can you tell us what is Parkinson and Pasco and what services do you offer, please? Okay, Parkinson and Bosco, they're a very well-known New Zealand company that has extensive knowledge and experience in the memorial industry that help provide a range of the finest quality memorials, headstones, concrete, grade, curbs, fences and accessories. They've been doing it for over 135 years. And obviously we pride ourselves in assisting families to select and personalise their family memorials to their vision. Okay. Terry, how much do these headstones or memorial cost? Good question there. It really depends on the size, the stone, colour and style of the memorial. So they can range from a small tablet, say the size of an A4 sheet, book page, so to speak, and they can range from anywhere in a granite tablet from 600 up to 1300, and in the bronze style, bronze metal, that can range anywhere from 1700 up to 2,500. That's including wording, installation in the Auckland area. And then we can go up to our mid-sized to large headstones that can range from, say, 3,000 up to 13,000. Once again, depending on the size, the stone colour and style of the memorial. And we sell them in packages, so that's inclusive of the wording, artwork, vases, GST, installation, and usually the permit fee to the cemetery within Auckland. All right. How long does it take to produce a headstone, Terry? There are time frames in place, so we recommend families do get in touch with us at least 5 to 6 months prior to when they need the unveiling, or to have it
installed and completed prior to the unveiling. 5 to 6 months, purely because we tend to be booked out 3 months ahead. So today, we're booked out to February. So I'm taking orders for March, as an example. So that's just for local installations. For customised jobs, a family wants a specific style of a stone, they need to come in at least 8 to 10 months so we can order the style from overseas. All our stones come from overseas. The high-quality granite does have to come from overseas. The New Zealand granites, they only use for kitchen bench tops, not very good for applying inscriptions or wedding to that type of stone. So the more time we've got, the more easier it is for families not to stress out, so to speak. And just contact us for more information. Terry, where are your showrooms and how can we contact you, Terry? Sure. So there's 5 showrooms in Auckland. I'm based here in Whapetoetoi. We have Jackie down on Great South Road, Otahuhu, corner of Mason and Great South Roads. We have the team with Debbie out at Onehunga, 104 to 106 Onehunga Mall Road, just on the corner of Nelson Street. We have Stephanie and the team out in Great North Road, Glen Eden. And we have Sharon out in Bush Road in Albany, North Shore. And we also have our new branch manager, Louise, out in Tauranga, Greeton Road, to contact. And you can contact us on 0800 733 433. We also have a website, parkinsonboschool.co.nz. But the best number to call us on, toll free, is 0800 733 433. Terry, before we finish, any final words? Stay safe, hug each other, and have a great end of the week. Tai lava to you and all your radio listeners there at Radio Samoa. Okay, thank you so much, Terry, for your time, and have a great week. Will do. Thanks again. Okay, thank you, Terry. Ole audama to tuan Pakistan Pasco. Pera fa fangbalta to watinu ole over selau fitor toru fatur toru lima la tu la. Ole fa penau nga lue mo tatu ma so se ba fa manatu. Ta o tele le mo tanto sa ili se ba lo la tala tamari Christmasi. Ya ole o to tasil masina. Seki. Ai la tu fa ya Terry ole ne fa longo ilunga to tuma udanga video sa mo pe ona tatu pokala mfanga solo. Ya le fa na fa so ma ye tatu ma. Ya pe te val aula telefoni na lenta watu ole over selau. Failola ia na efsota ia tu ise isi fale ma lo la tatu ia te oe. Ya ona ia nga ia tu lola ia le sa idi se ma na ia mo la wo o la paanga si au baby ia po so walo foi. Ia po se tasi wa pele lo ko ang haike manga o failonga ma ka ima nga ia. Do luas fo military tale le tula sumal tasi tale mai tatu telefone ngal Britania. Si o fa talo fatu li so tatu paanga umalava ilunga tatu Facebook le ia so talo fai ma lo la vanga lue. O kai ku le. Ka ko ngofo ya ilunga kama le ka ko fai al fisikele la ko. Matatu we vai tatu fa fifianga musika mo tatu watunu. Ya ai fa maloa tina ia tavale o le te wa ia tu wa faisi ti bunga fo le ne yaso wa masi se fo imala tele o le tu ala lo pokalame mo tatu tu nalu saunga le mu wa ai lo felwa ilunga la tele wa ai lo fusipau wa ai pipa lo tavale le fa manatu mai Victor mo tatu wa ai po le ia pa o tavale wa ai le pengi singor ka so le mea le ka ko ngor fio ia fa ko fo ya nga le punga ko punga fa ko fafo sa oi pidi in out ngal in out meri ka ko ngal in out up down meri ngal pawangal meri ka ko ai le ai mase siaki ore pengisingi le se siaki de power ka vale se longa wa ku a makan ka mai pi ke alfu ngal le ka vale wa makan ka mai pa fa ko ai lo fu le mela kupu ia si longa fu ia wa waku wa mo me se leo fa ku si aki aku ngapi pala ka ke o fo kai ai mai sala kamala le o pengisingi le ole e ke fa lo e ke kawanga i se muri se masamba fu ko ko ngwe fa ido mai o ka pengisingi wa kaunga nga ku singa se lau ka la ko wa sa le fa la venga ro se lau ka la ai le ku la ka vale ai ta wana utu lau ta vale la nga la ngo fa ia ko ka po loka fo i hanga ngafi inaile anga ia tui yamato i Omstein. Ale pengi singi foi. Tole. Ale pengi singi walakila. Ia ele o sikanga kakewa e kwa le palangi. Ia nga kakewa kwa ale makua i po
polo kaka vale ai o kunga i malaka ka vale yo le fa ko au kulanga pa langa pa pingsing ai ku mo le au wala o le fa manatu la mo tatou ai te le yala le tai au fa mai le insini fa ola la ta vale ia nga yoi mo mo suau ya ona ai lolo amata ona le leile alu le afil ta vale ia nga alu lo le kai man kuala fo e bo ka vale pope ola oi moi e ke ala mai lor kai e nga yo le paipa e nga i mer ka vale ko fa ola nga ia ai nga fa pena pa balo atu ele le tau tio pala udanga tsunga fa fengai nga ia pasta elia man fa tu ya ola Oi, mala tatu falisinia ina e papa toi wa tasi na udanga lo fa pena so so mo tatu fa ngo pe polo ka vale wa ira le manga ye gedi so so ni tele ya oi ya lang fa penga ele o matala tatu nei vaenga na ai wala le fa kimu oh ko nga fa kimu la le ai pe le ka vale la wala oi wale fi su ya kako kama volanga lo susu ala fi ala fa mon malu mo le ulu ki nga fa mon malu aku la fi ka vale fa mon malu ko marka ko ulu la le musu ke ususu ai wale le kimu vai malo filima le vai ngal taya pa malo atu ya to mala ma futu le mai lunga le tele ila tu fo lo fa pina nga lu nga to mo chama lawa na yo le sumpa le so nafi opa wa ingi ke o misile sumpa le sko nga il kaya o fikul kaya Totoya, na upele
se Mikaele. Ina o toi sefulu minuto le talo le tula se football tasi. Tale tula se football tasi ona wina fo ileo tatu telefone ngana Britania. Ka fata si mai fo ileo le tausala le poka labe fifia mai. Ya leulo e tofinga Aisha hoju mo tatu tala imelo tupu telo le tatu wantino o. A fale tula se football tasi mo le udanga me tutua nisi fo o tatu farmai. Tawalo ngo fo ileo le tutua le pe atali tula se football le leulo le so. To tele liso ainga o lo mo i whaanoa noanga i le nei fo i vai teimi ia ono le walau pa ia fo le atua ia i tono ainga le ngata i mātua a nisi fo le whanau ia o nisi fo i o mātua ua whailangi le fo launga ia o lo i fo i tātu le nei vai teimi ia o whaanoa noanga ia o upua masani i le ia sisi whailoto e pule ale atua la tau ia tik tātou o tātou ola e pule au au le lii o ia na au mai o ia fo i nati to avese atu i tātou Paule meo au ngao tatu wola mo le atua mo lon fidengalo o tatu malosi pe ona iai. A oile ai la tau wa fea foi le malanga le maliu, i e tutono la tu ainga, i eile anga le leo le atua wha mafan fanatu ia te autou, wha maise le anganga o le lii, i a loto te tele le vai teimi o lo tatu iai, wha penaro so i fuanga, ele fai mo tatu le nei ia tunu, ma le nei lalo langi o lo tatu iai, fai tu uma mea le lalo langi, ia ai wala au le tua le tātou wola mo le tu se fua, ia tātou woa lea marengungu, se tu load whaafonga le tātou wātunu. Ai paule bea, o hawa noa au mai e li mo tātou te ngāru nue ai, whao ngā te tau le tātou malosi. Ia whaamafan whanat foi ia le ainga sa vauriko ina i aina vauliko ina i sa taua, ono le wala upa ia le tua le tamai a vauliko iele, ia whaamafan whana le li i le ainga, whanoa noa, ai maise ia le afianga, ia tonu fo tatu ainga i yeile anga ngole tua ma ia loto tele fa ma fa tu lu si asiata pio vauliko ai mesi fo to fina tu sala mal tatu ai yeile anga le leo le tua ta pena le tua me uma lava pe al faya tu le faya mo tatu le nei la lang o le tua nei au mai ia o le tua fo ina to evc ala na fa na paul me fa te le li to si matua ia a o soifu al tama ia yeile anga le leo le tua i le malanga le tamape o na iai e a maise a tātou uma ia o whapenao na tāti e nei vai taimi o le ave sea o tātou ainga po nisi fo tātou ainga o na le malanga le maliu ia o se tasi leo tātou whawhiwhianga tu inatula le pese le mo le atuelo o whaanga ma whaamurianga ia ma whaamaisenga ina i ainga ua a whea fo le malanga le maliu mo leo tui e maise i le ainga sa vauriko ina i santaua ya le uso ya sia tapio gara alo fatu moe male fatua le ngato foi lento fina tu sala malainga ari le malanga tama
Amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu. Amo. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. In this update, the meeting between Joe Biden and Donald Trump is being described as gracious and cordial. It's a traditional courtesy that the outgoing president welcomes the incoming president, but that didn't happen in 2020 when Trump lost to Biden. Today, the pair publicly shook hands and spoke about the smooth transition of power before meeting for almost 2 hours. In a press briefing, White House Press Secretary Karine Jean-Pierre says the pair discussed national security and domestic policy. He wanted you all to know that the president-elect, again, was gracious, came with a detailed set of questions. The hikoi against the Treaty Principles Bill is continuing to make its way down the country. It's left Huntly this morning, arriving at Hamilton's Waikato Stadium a short time ago. And the Prime Minister is pushing back on concerns he's leaving Parliament on the very day the Treaty Principles Bill is introduced into the House. Both Chris Luxon and Deputy Prime Minister Winston Peters will be departing Wellington for APEC in Peru. Opposition MPs are questioning the timing of the departure, but Luxon says APEC's been in the calendar all year. It's just a function of when the schedule and other legislation got moved and was ready to come and wasn't ready. And that happens all the time. You know, our legislation bounces around from a schedule all the time. One NZ's being taken to court over claims its new SpaceX service will provide 100% coverage. The Commerce Commission is filing criminal charges against the telco, saying its representations could be misleading and distort competition.
International tourism continues its slow recovery from pre-COVID levels. Overseas visitor arrivals were at 3.23 million for the year to September, which is up on the same month last year, but well below 2019's almost 4 million. ASB senior economist Mark Smith says part of our struggles include the global economy still recovering from COVID. That's news. In sport, golfer Stephen Alker's pinpointed one aspect of his approach that's helped him flourish on the Champions Tour. The 53-year-old's become a two-time winner of the Charles Schwab Cup, joining greats such as Sir Bob Charles and Bernhard Langer in securing the overall title more than once. Alker never won a PGA Tour event, but has hoisted silverware 8 times in 3 years on the senior circuit. He says reducing his fear of consequences has been key. I used to beat myself up a little bit, trying to work on the game and get better, and I don't do that as much now. That's one big thing that helps. I think I've matured at 50. Indiana Fever basketballer Caitlin Clark has entertained and almost killed fans on the LPGA Tour. Oh, Jesus. She's achieved solidarity with the average hacker by hooking a tee shot into the crowd during a Pro-Am in Florida. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Mamawa ilo wanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, luas fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whaho pēr tātou whapitoa nao le 5 tāna pēr whaonga ina le Pacific Easy Mobile App. E whaatino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whebe ai. O loa no fo le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina fasili I lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le lawhaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai, moli maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whātau I mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa I lo taimi a mese wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy o la paanga mo tupe whaamo moli I Samoa. Masala ua e vaai I whale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Radio Samoa. Taslima I Vatolu Amo. Leo to se bai apo kalame fifia mai le leita yao ino mai atu nisi na o tatu telefone ngana Britania. Ono minute leo te enele se funu malitasi tu la muli fol po kalame fifia mai mo le tatu watino. Ya leo tatu se mai le tautua malanga fo ia le tau sala mo tatu. Wale o ina atu nisi o tatu tala me lo tupu itono tatu watino. Ya o mai o ringi kaya wa manga i fu ngi yaso a wa mana i fu timunga la tu se tau fa malu mai ile so fa fusi vivela nga po vivela mai mangi o ka nga vivela me la i ka ko fa ia ma fa kimu mai si ka fa susu wa o vela fu fa le ala fa kimu I fafo se fa ku se fia ko mai pepe ma le paipala ko ava ko makamaiki va ko mai pepe fa kimu I fafo vai dale mai kedi ya o disi de vaenga o tatu pokala me le ua tau mai il tau sala mo tātou. O la mwhaion tātou tata noam whalau te le atu disi o tātou tala me le tupitelo tātou wa tunu ile nei fo itaiao ile le whaatawhiti o le aunanga le Radio Samoa ma le pokala me mo neiva yaso watalo whatu le lua li tofinga ma lo le usu ma lo futwha ma lo si whiau mga luenga o le ui tātou whaatawhiti lo la stofili nei. Ia, so I fo manuia tia whatalo whatu fo I lau whetalainga le nei taiao.
whapena fwele mamalu se tātou atu nuu ia olo o whafonga mai ia po maua mai fwele tāpo kalame ia ile nei aso tofi pena i tāua ia o le whatawhiti fwele o le nei vai aso vi ia le li i leo tātou au lia mai le nei aso tofi ia i whiaunga luenga o tātou whiangai ai whatalo whātu nei tamam tina ia olo o taptapua i mai fwoi ia o tātou ngā luenga ia po whaiwa fwoi o whiangai e fwoi toa tele ia ile nei aso i maota malawa vi ia le li o tātou mafuta. Ea, o Amerikaya. Okay, Amerikaya. O ia singa pis wenga le masani au tātou ngā luenga ia ai whaftai o le maol malosi. Ia wha kimu mai fu, le asum wha manu mai a. Iyo, sa o le awa o nisi nā vaenga o le tātou taratau nei aso. Ia nei timu to ulu. Ia i le nei aso, ia pēr nei tāua wha manu mai foi, ia ua vai atu foi le awa o alunga langi. Ia o nisi nā vaenga, ia ai tālusia o lo mau pēr le toa tele se tātou atu. No le malosi manuia. Tātou lai sa mo pe timu loa, koma le whare. Iyo, e koma le whare. Ave vela fo ile la, whaisina malo longa wara. Ile au whai po au lua i tua tole mkuka. Ia la fo ie fuar fuaka. La kala ko inga donga kari. Awore o kala mo manga. Nga eki munga ngi ke o kuma mai. Vai au whai inga de pai, au manga ka ila ia lea. Au ngila. Ngila le se mea ka o se aki mu ngofo. Le se aki mo fa pembe vai la u ruanga o le aina ala mele ya le titia se vanga wa lu koko o se vanga wa kimu ia wa ilo foi wa do fe do ma wo fo ngari vai mai vai do la ia wa malulu a mai la pepa mai ke malulu ai au Samoa la ia te malulu ape fa ku ko inga malo ko malulu kimu wa fo ila ma ko le le la fa i male ulu neila ai e piki munga piki punga le ka vale ke anu yo ke o solo ka vale e tauana e usu ai tulanga ia pela na ta wa sa le ya lo la fitala ga titi wai o tato il tato lava fa noi Samoa ma wa mai ia metto ia pena eta ua ole au lo bula fai ia pole foi se ole ulu ia mangioka ole ufi nisiona wa enga mo le ai tato ele ia au nei lai le na me ia ole afa pelo ole su elme ia vai alu le kavale alu le siku ia e alu se taimio tau ona ole mamao ia ole pisile wala ia tulanga lana ia ai me mana ia Samoa ole la kwai fale amai ele ai se fa peo se nga ia fuinga le kawalu se le ke le ngasu le itapinanga me fa pena ia ole tulanga ia ka ke ngo fo ma ko di uru yo ka u ngeila ki bunga di se fa mo ke ko ta ma uru ide se mo e ko fa ro ngale ka me se fa le ni na me ba o da fia wadi la baba se mo e ko fa ro se ngale la ko ile ke le la ko ri fu ma le ko kalo la ke ya wa mai fu la mo kale nga se lengi ya ka ko fa mo le please ia vai se ia nu fa nga ku la fa penga fi wezu apo fi sko inga msilo mo ko fa kakari ala wa esel mele wa nga e lo ngo fo sa ole leia fai le tauna fai le ala fu nga ka ko maki kivo o ka ko e ma fu tatu matitiva ya tu no ne yo tatu ia wa kele me ka ko ke ma fo fa wai sa ole se le ngi le lava fa so ole halu yo le sa oi poki ole halu yo le nos le aki o le lava vai sa o fa mai kai lua se la me la inga fa mai ia wale le kai lua se la ai sa lo ngal fa penga ya le luce la ule ngai le fa mai alanga iyo le kai mi fa ir ka nganga si ale fa so ale e ala ka ko kinga inga maka ko makikiva o ka ko ala le o ka ko fai fu adunga ale me ya wa sa wa le lava fa so lua ko le kalonga le ainga fa me kai lua se la fa ia fa mole o le ngai ainga e kasi ka fa inga ruenga ia o pide ko kongi o me ia ka maiki o me o ia lai do le ai se kanga kai le ngofo i fa fu ile mama la mainga me ia nga fa i fu lola ia le la ngo ka ko e uma me ku kupu ai ko i uma lu ainga
Sa o le tia. Ia o tūlanga lava na. Ia o me ona tā whaasoa ma tā tu alalo e pere tā pukalame. E aua le whamawha te leo waenga. Ia mai whaua stress whatolo atua. Ia e saulola ia le ainga. Ia ua pe anu whatu. Te ale ua ulau le au kawhai i le isi pe na misa. Ale en whai atu. Fuafua le lei. E sau ni usida makwai maanga ia le mafola follow au kawhau si. Ma ia le ma ia le sa o le lunga oka le smooth ma le a si da o le makwa ma ia o le sasa o me io si maka ma fola ai ala pa fa la vela vengi ma le la vole fa so pa va ko wa maka pe ngalu ke ale o fa le kamba foi ngalo le make up ke ale o fa pe se ko mele o ke ia le para ngalu au ka fa si maka ngumi ala le kai o langa kalu wai wa kele ngi me wa ka ko ma fa iai o le ata iai me tau o le ata ala amerika au fia o iai fia ioi au ala fa pasi ai mo fa lawa mau ale le fa lawa ai mo fa lawa rua kala lima au mai pai ko fa manga ku ai si sua fa lawa oi ia fa sua fa lawa ai vai le fa sua fa lawa io masi wa vai le kai di makala kai di makala i pe pa masi e kolu ia vai lá fa sua masi e o le mafinga e ko ai masi fa ku foi ale mas alguém ia apa ku kasi o masi de pico ongi fo e male pula mori la ni mana ya ya dai fa mana tu po kala me fi mai mo tatu no ma tatu fa so ia awan nei fa ma fa se me lo ma fa me fia ya tali mai di so tatu tala pe ona yele tau nei le tu va ia tu wa mana ia le pui ngani sila au nanga Samoa ia malave ina ia le va fo ile le na bangoto ia tatu Samoa Salea te tia o se tasile o tato reporti o leana mai Samoa ia la fo ile tautua le fionga ia ngal mana ia o tulanga ia ile o lea ua whapena o na whailoa mai ia o le so la stofi lea ua whapena o na ta pena ia ile le vaenga lea le puipuinga New Zealand po le au nanga lea le New Zealand Defence Force ia e tu sai fo i la ma se la to fo i po kalame whaatino ai ia e amana ia ai fo i le tautua ia ale toa telo i la to ia me se fo i au nanga e se lena whapena o na so sani atia i la to i le lave ina ai fo i o ola po soifua o le toa telo seila ia mai la to sa ngā lului lungo le vaale o le HMNZ ia le Manuanui HMNZS Manuanui ia o tūlanga ia le vaale le su ele a New Zealand le na whapena o na mango toi le tu sa fata li titia ia o tūlanga la lea ua whapena o na whaatino ai la le nisio o Pokalame po sauninga fo ia e tūlanga ia i le whaftai ai fo i le New Zealand Defence Force le au nanga i la tau ia le ta ua ale mtanga luengo leo whatpui ma leo le tua fuatein le whapena o na whaatino ai fo i la nisio vaenga leo le tu o le Maritime ia i le vaenga le vaa leo le na whanua ia o i la tau nei o lea manisio i la tau sa ia au nanga pe o le fuimu ia male to tele lava sa nga lu fa tasi le tam fainga ina ia la vea ile to tele la to ia o le ola le Maritime ia po i mata auto ia pia i le va le na fanua la fa pina fa tino ile po karamele mo le so titi mana ia o lo watu pe na so swani mo tato po puinga la volta tu watno ia pe ona ia le wa mana ia ina le puinga la New Zealand ia mo tatu Samoa ia wa ia le au va alea ia me se fo tatu ngaluinga pena ia tatu va ale na mango toi ngata i fo tatu fo ia le ya saki kisuna ya saki kisuna o le ngonga kampangi o le foundation o le fala tonga le mai tau foi tia o Yazaki wa leva na ia tonu o Samoa i o le vaenga ia le na fa pena na ia nisio
o wire po I electrical wires ia alu I tono o Tawale afi ua lewa lana I tono le company Samoa ua tele tausanga ia matulanga ia le au nanga ia I tono ia me se foi le telo I latou sa whapena ona amata mea ia I ngā luenga ia o lea la ia o nisi o whamonianga ia ma se tasi foi vaenga leua I tono Samoa le Yasaki Kizuna Foundation ia ma o latou o le tasi la o latou foi vaenga ia o le ua whapena ona tuina atu ai foi la so latou foi foa ai o Taavale e le whamawina o Taavale ia tuina atu le mo le lakapi Samoa ia o nisi la na o whamonianga ia o le ua iai foi la le presidente I tono Samoa o le foundation lea ia e tuina atu ma tau au atu ia le nei ia fo ai tele mo le lakapi Samoa ia wa foi tūlanga ia latou foi ngā luenga I nisi o vaenga ia o whapena foi ona tuina atu e le ngata lakapi Samoa o tuina atu foi ia le nisi o Taavale foi mo le social le recycling waste management ia o le tasile o whala tongo lo na whanei ma le tautuaino Samoa I tūlanga o le awina o tauta unga ia ma le tele o la pisi ia matau mawhaina ia whamaina le atunu I tūlanga o iai ina ia whaititia lava tūlanga o le awhianga I o le awhia o le o Samoa I lana si o manga mai I o tauta ia o le peona tato iai le plastics I o pepa I ila matūlanga whapena ia maua e Samoa se si o manga mama matūlanga whapena titi na ia malo whaaftai ni so tatu tala le tawa vai ati iai lango Samoa le whatuina se no whanga tu tonu fo ile mo le whasauina le tonga tongo ia o sa lea titia o le tasi leo tato reporti leo mawhaiona tu whaatasia mai Samoa ia o lea na anga I atu ia le minsta lango le mtanga luenga puna ofa na tuam si o manga ia po la fionga fo ia whale o mawaenga titi mai e tafua lea na whai masui o le malo I se saininga 5 po le o se malienga fo ina whaatu o le tamwhailea ia iai se no whanga tutonu e tapu vai tasi mai ia tūlanga ia le puipuinga ma le whaasauina o tonga tongo ia po mangroves ia o tūlanga la lea lena awai atuai la na fionga ia peona atonu o e sirisila e foi le malo se tato atonu inisi o ata ia po vaenga fo I whasalonga ia lela atu ina atu foi tato I lunga o pengat whailangi ia ole o iai ia o ata nei lo o iai ia tūlanga I le minsta ia I le whaatino ai o saininga 5 nei masui o nisi o I latou ua whapena ona awai whaatasi Samoa I le foi vaenga ia o le tūlanga lava ina ia iai pea o whamausali ma ia tū mau pea le iai o le ngalu le whaatasi o Samoa ia whapena foi mtanga luenga se o lo o patino iai le tūlanga o le siusi o manga ia mawhala tonga tuma oti uma ia I le puipuia o tonga tongo ia matūlanga ia le siusi o manga titi ma na ia nisi o tatu tala pe ona I le tau nei leu te titilo atu o le tau o le o isia vaenga ia pe ona ia molianga fu ia le molia le tangata ia na whaialenga i inga fu le supermarket I siusinga ia sa le titia pe na maua lea ua whapena ona molia leo ni ali I to talavou ia e to farmant mai ta e to lua lena ta whaasoa le asona na file taua o le maua ai o CCTV footage ia po le iai o me po ata ia I supermarket e se taitasi tutone se tatou atunu le ua maua ai foi la ia le se I unga lelei I tūlanga I le suenga al mtanga luenga o leo lea ua molia ai leo ni ali to talavou e to farman tamai ta e to lua lea na whapena o na whatino le ngai oinga leo le na tula I mai le asonga fua o le nei vai aso ia le no fale to White Stone o le supermarket I si senga ma o lato avesia whaanga o I hai le tele o loa mai Stone o supermarket le ala na whai loa ai le mtanga luenga o leo e ala tu I se tasi foi o alfa whasalau ia o re to ono lea ua molia I lato I le ngai oinga na whaia
matulanga iai ia ole a whapena la o na whaatino lava ia le pitola awa leo leo tu sai fo e malwhaatino ai o le suenga ia o ma o lea ua tawhia nei lato ia le to aono lea le to awhao le ima le to olua tamaita i lalo na wawainga leo leo ia ato na ta whaatali ai fo ila taime tula e lumo le whamsinonga titia le ua mai ona whiriwhiria le tatu whaia o ngā le tatu Manu Samoa lewa mane fo ya lewa tapena tu la lana au mua i le tamusanga fo le Oceania ya sa letia i le mtapule wa tawa la futainga titia ya pe na ta fa so ai fo inisio o ta o totonga se i aso tuanai o le masina o iluma o te sema le wa fa pena ona seta le tamisanga le Oceania le Oceania Sevens ia o le tamirisanga la le ua whapena pena e ta ua le ua a mata mea ai la le whaia onga whiwhiria le aula kapi a le taito fitu al Manu Samoa. A Samoa, ia lea la ua whapena una a malua e la le tō whaia a mata mua Upati Junior Salima ia male au ina ia tāpena pena. Sa uniuni ai foi ia awa foi lea tūlanga ia i le Oceania ia o lea ta ua e le o whaingofia le tāpenanga. I le tamawhai ina ia le lei mamausali fo il tūlanga ia i le tāpenanga lii ia e mo lea foi tā mirsanga ia o lea ta ua e ua savali nei le wha aso talona to lau api ia le au ia whapena ai foi ma le whaiaonga ulu ma le pūlenga i le tūlanga iai ina ia tāpena pena le lei ia tamata alo mo lea tā mirsanga le tā ua o lea na whamautu umai i Savai ia ma whaatino umai ia tole ninga pe ona masani ai titia. Pea o te whalonga atu le pigia tatu awa. Ia o le tūlanga nā le o mautino mai le teimi nei ia atonu se taimi o luma e le tue mamau. Ia o na mau ai loa la i o se au tilinga o lea foi i tu titia ia matulanga iai po ai ia li o lea whapenan whiwhili ai le Oceania Sevens i le tamirisanga lea. Ia tāsia, langa le pia an tatal nom ta faso fu ile ile tu ista tu wanoa i tamirisanga le foi nei le smalua au smalua le te to fito lo langi ia le lau tu e tau penatu tatu te to fito ina mfai ona sa ili ia wanoa ia mo ese wanoa tu e anga i lunga i sfulua o au numero tasi ale lalo langi pe ona tau sini o nei lo winga la misi fu ila tatu Manu Samoa ia i tatu tamirisanga na wau te lope i o le whaiunga le masina e nei o le amatali tamirisanga na tatu taito fitu a le laulangi ia o lo winga la e taputapua i a Afrika ia wa ngai do piko Afrika ia i uma ka piko Afrika ri titi ia wai le loa le ia foi le i mautu ala lo fitfilinga i tūlanga na po ele au le ava pena ona sola male foi tamirisanga le la amata ia le pe lilifa le tuna o Afrika ia tūlanga ia ona ole mata ina foi tau mawhainga ia e wia e stembe tau whale tonu ai ia ai ole tau mawhai lava ia au tūlanga lava lea ia e talu sia ia tau mawhainga o tātou alom tam whanau ali i titia ia i tamirisanga la nei pe nei ele Oceania Sevens ia ma tau mawhai e atia e atu ia ma develop pea ia le tūlanga o ia tātou au ina ia toi fo i lunga le top 12 le pe na ia i tono o le ipule ma sainen fatino le taito fitu ana mo so ovano ke alu o kamis i le whaiao ai ale le fiko kako ngā whawhawhingia e fiu whakari pofe o ia ile o ke mango whakawal mako i kupari o ile ai le ai ele ole na o le ve tu e stau na le leila lau fitfiringa wa ya la piki o le mako au piki mai ku manku o le sala lau ku fala langi ia mako piki me Amerika so se aku o le mea e vai ko e moia ia mako i kupa e umil kanga mai faloka a le sia mai fawi pa vai le mo le ngakor ke kofi ko ba ko ngi mo polo le mama Fio sue alo ne pola se malo titia ia manuia la tau whainga lau sunga whaiaonga fo tatu Manu Samoa lau to fama tamua
ia I au fai valo filima leo e tape natu e mala o le tātou atu ia bese fifiringo sta tātou au tape natu mo le tātou tamasanga leo senia ia malo faftai mo le fatafito tapo kala me leita e aolu le tofinga malo fa malo si ke roa nga fu wa vela ku ke po ile lo ia tai te olo ava noa ia se olo fisilia ana po vela ke kwa ia ai faftai mo lo ava noa le nei aso ia le mana tua foi le mana se tātou atu no I o tala uma po o tonga o manei o le a maua o mai lunga o penga te whailangi le tātou website le Radio Samoa ia ai meise lunga o le tātou Facebook page ia whaitau manino whaitau tutoa ia awala le sila fia le telo o vaenga o lo tupu mai se tātou atu no ia ai meise o New Zealand nei ia male langi atoa ia ai whaaftai te tia wala avanoa soifoma Emanuia Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID fluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu pala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e mo mia sini fu aro po ni fu fa PE. E ma fai ona so so ni atu le Chapel Park Dental ini tau talafia ngai. Tele awala e ma fai ei ona tongi le fainga o woloa. Se fulu ile sfulu 5% le pa ufa pitoa o tai ni fu fa PE. E ma ea ile asu tolu sfulu November. Pala au mai lo le Chapel Park Dental ile o varu silau fa tolu fitu ono fa lima. O varu silau fa tolu fitu ono fa lima. Pe a fiu mai ile tasi fast fulu Chapel Road I Flatbush. Pe tanga iane ile Chapel Park dental.co.nz Musa appointment wa valu tausanga o lama tautua mo tangata Samoa. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toe anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo laulau aimano fōa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aviai maisi a fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu selau lua 5 o valu selau lua 5 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ia, se fonga ba le sunga an seto fa le moi pa le fa fonga ba iai ni sina tatu fa fia fianga on le o teli watu tatu pokalame ma tatu fa salanga i la unanga foi ma le tautua al sunga le tatu fo mai. Ia, tau le fa ilo le tautua le tamali o le tatu watu no pe ona ile au unanga le tautua le Better Drive Doctors. Dr. Cyril for ta ile ufa simai e ta wo yo vaenga tau ona fa manino ma tu inatu le tatu watu ina i tatu ma mai tu langa sunga le tau tau mafanfana le wei tātou, mafuanga e mafueona tutupuna i ngase po mai. Nei vai teimur sunga le tau. Nei vai angal tai au whatala whatu lau sunga le mai. Doctor, malor si fumaria balo fo ilangi matafi, se fua lau lei. Vai sunga fo i tāti le tue whila i e whaftai le li. Leo mausini leo lau tātou mafuta whaasoa mai ai, lau tau tua male au nanga i le malor tātou watalu. Malor si fumaria le tai au. Tala wha whionga te tia. Fa tala fa fo il pa ema malo fa fo hanga sa mo neta ya sa lava uba fa si leva ta tele to fe lo i lungo e ai le wa la sala mai fo le tau ma so malo lo e sa o ya la sa no ma na ia pa ta no inicio swing ya fia so fo malo lo ina i to nga vai tau fa nei pe una eta ua e o taimial nei o tinsalo e manino to telo le ava fonga a saule tau mafanfana e fa te teleina ia tulanga ya fiai il tino le e tau fa palangi le hay fever e pe lo to telo tangata ya fiai ia mata ya fiai le manava mfaivona fiai le pau e por time full nei a mata na fiai ia tino tamaiti mo eczema por swing fo ile pe mafunga mai pa mangeso o tulanga a fiai ia folinga i pe ona sila fiel to tero tanga tem fai ona tangi ma mangeso ia mata en fai ona maftu so ona le pefu mai fungala au o tulanga na inicio tanga ta fiai lo la e o soelo la to sela pe a tele na wa ia tele o le pefu mai fungala au e na ona a lot full fautuanga fa pe e mafai ona iai e so soni e mfai ona mo mai faltalawai a fa pe fa tele mfai ona e watu lau fo mai e iai tu langa mfai na mai mo vai e tulu iai ia mata fa pe na ia me fa onga ile manava ila to e a fie sela po isi tu langa fa pe na le pe a watu pe la tu fo mai e mo mai e so soni o le tulanga full na i mo tamaiti po tangata matua ia afia i le swing o le tau ma oso mai ai ia le mafungo o le tino le pau o le mele tau tato le expa e ia kulimi mwhai o na mau mai whaltalavai a le aino at fule la to rafo mai o le tulanga na e au ngā i le fungu sa moa o le tasi na me mwhai na whao ngā i le expa pe a whapea na ile famta po ua pe o tulanga mo moana e tata no ai nei temi e na no lapta e fo inicio le au fa fonga nei vai tau ma le swing o le tau i tau mafanfana doctor o ta ua le maina le eczema ia o ani pui ngai te tau na pui mai ai la pe afa pe afia mai le to inga ngas o e tal tununga to tele o fo mai misusu nga fai e ma fo mai i mo me ai o me ele tala fe ngai malo pa a fa pe ai ia o la au po le vao e pa u ai le tamatiti pe pa i fo el tamatiti e ma fai ona ia swinga na au tele atangata o mo me tau mafa o tele me tau mafa e sala ele se ele ini tu la fono fo ile fa pe tu sal me o sol ex mortangata le amalis tangata esa unis tangata ma fo me ai leta o mo dairy products o istangata ma fo mai fal au oina so suia e te loai o ele me ma fo no soilo lo mai istemi fo le pa alu me tu mo tangata po ni fenga ainga te lo po la me ai la yai ma me fa pena ia wa e alua ia a te ua mumuliane wa ia i swinga i lo tino o ta airo ele na wa e ise mea wa e
ua e tau mawhai, e le tala whea ngai moe. Lena e ta ua le whangu Samoa. Ta ua le whangu Samoa. Le sao ngā le whangu Samoa. O le whangu Samoa e mawhai ona pōpō ai fuile ma te aile mu ma le mangeso. Mantua lei. E whai te wau telo whangu Samoa ia mai o umana o whawhiwhiloi fuilele. O le whangu le e amai me Samoa ai toa fuilele tauna whamawhanwhana i liu suawa. Le whangu le na e leise mea o mix ai si vai la au tu ia awane i malo ai ma whapena al whangu wal na e me Samoa e malo e le whamawhanwhana ona tu le ia e pōpō al tino tamaititi e so soani il mangeso. A o tato i eila le tau mawhanwhana lau sunga le mai. O anisi ngā se ngase ono a fia i tatu tangata ma tatou. I pe a ole tu ngā tau lewa tatu uo iei. O teimi foli ne mantua e a saule vevela e whaingo fiona a fia ia mea ai ma mea tau sami ia e sa tatou masani el tau marulu. Ia whai tete e tangata a mai sea tangata e fie whatau mea ai mai mo whare ainga ma take away me whapena. E whai tete ia i wau telo mea ai a vevela le tau e vave o na leanga ia mea tau mafa. Whai tete la ia i a whapea o a le whaongaina ia tu le aisa. A le whaongaina ia ufufi lei ma teu lei. A toe whaonga ia mutua whaavela lei. E tō te lea tangata wai loa a pātau mai mea ai mo whaleainga ai le leile whainga. Ia e mutua a fia ia ti ngā aile manawa ma pie hui swing o tino. O mea lana e pawani mea ia te pena wha lei teu wha lei i le pusa aisa. O atu le whaafonga pe ufufi lei, ao le teime toi whaongai e mtoa whaavela lei, sa ununi ai. E tā ua le tūlanga nai mo papatonga whaatumutumu, fo lele whai ei mea ai whaalawa i tele, ia whai tete fo lele i mea ai nge teu, telo mea ai nā sa uni le aso na muai, po le vai aso na muai, a le lei tapenanga. Ia e vave ona a fia i tangata pe a le lei, na sina fautuanga pupu na o te misale to te rea tangata o loo mātaala i el tūlanga na. O le tau voli nei e vevela ai e sa waile vevela. E tā ua le vai manino ma le whaasusuina o le tino. Wa o tasi nā tūlanga e whaingofio na vave le la vā ai tangata. Pe a le lava le inu le vai auni. Sa o le saunuanga le sunga le fōmai. Le lei, ona le tātaimi, o te fia pai atu lava le mailo le hay fever. O la le mafuanga e maua, o la le mafuanga e mafu e maua tangata. Ia wa koe ngā kaunga ia maua le sunga le fōmai. O e tal tununga o tele o pefu mai fungala au ma le pefu mai le vao, ma tūlanga whapena. A manawa le tangata pe o uulunga o mata ma mana vaina. O na oso aila i ele pe o le te mai lo tino le mena e sau ia tangi mata ma fatua whalau so. O le mafuanga na ia ia tonga fitinga pe o na i sila fia to te lo tangata e soani iai. Ia awa o tuinga ngas whapena. Ia e whainga tāo na o na alo mai ai wa awa sau le mawhan whana o funga mai hoi fungala au. Ia, e leise mea mwhaina whai iai. Malo whaaftai. Ua mana ia te le vai ngai o e whaasole sunga le whomba i wale utatu i el tau mawhan whana i nem whai. O na nofo uta i eima nofo manino i el tatu wa tinu. Le ngata ni o tatu ta mamtina mātutua. Ia au lau tele fo tatu si o i tatu whanau. E si vai ngai e fia whaaso e lau sunga le whomba i malanga ngā whalol. E ai, pawana nai mea la iti nai na whamna tuatu i le whaafonganga sa mua nei tai au. Ai whaaftai tele mo le abnoe. Tata tanoa i fo i nei aso. Ma lo fa te tele lava i le nei fo i taimi o le tapo kalame doctor mana i tele le fasoa o le taunu ngolongo lava i e malmala mai fo le tatu watinu ai o se ava no e pui ai ma i tatu matala i mea tatu te feo iai o le tatu o mali tau mawhanwhana alo fangia le tua le tau tua le langa le sunga fo mai ia pe ona i o fai valo flima tau tua ina le tatu watinu ma fa mo la atu mo se sita filo inga ma se sita po kalame ste mo mo ai manu te le ina fo fanga le tai au ma le yaso ia faftai ho.
Whai ona au rā tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolanga malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e talo falava. Tanya wa westa mai ta ile maliu fa fo se o lana wo fa pele ina. Sa fa pele en fasili matangi. Se o te ofo pe ai se ale tuai. Ona o mana tu natulea. O le ungo tangata uma o le oti lea. Ai o lo fa ilo mai le tuspa ia le mafu anga o le maliu fa fo sei. Le li pese tau ta ua John Lennon. Sa fa sa la lau inu se pepa sana tau chinonga e fa pea. O le taito nunga fa kerisiano. E leo toi umi ai mau ese atu mai le laolangi. Ona e le tu mau. O Yesu e le lei. Ai whaingo fia telera na mata upu. Wa utal tonu. E sili atu ona tau ta ua la mātou wha eili o le Beatles. Nai lo Yesu. Na uma nai tau sanga na soai. Ai ta ape le wha eili a le Beatles. Na soa ne ai mal maliu wha fua se o John Lennon. Ina ua tangata wale ina is tangata i lumolo na whale. Na whasiting ia lea li tufunga whau waa na ia whau sia le meli. Sili ona te lea Britannia na whaingoa ina o le Titanic. Pe ua mauti noa le saunga le mua le waa. Wha beala na tali ma le mimita. E o oi lea tua e lema whai ona ia whaangoto ina le Titanic. Le malanga mua mua le Titanic, mai Britannia mua Amerika. Na ngau ai le Titanic, ma ngoto i le sami no loto le basa atalani. Whaita wafe mo na tupu le basese ma le awaa na mau ai o lato wola. Ma le ufa fuasei, se o te ofo pe ai se ale atua, mo le mau le tuspa ia. Aua ne i whaasese ina o tou, a wae le ulangia le atua. O le fua e te lulu, tau te sele foi. Ia wha mau lalo lo loto matalia Yesu, ma e tari tonu wha maoni i le atua so i fua, e te mau ai le ola e wha vau. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o o. Lua ono lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Pepe
Yo Yesu le wa moni no tos fut maltasi minuta talo le tu la se fut malelua pa ba ya tu fa tafito na po kala mo tanto o le mo o le upu fola ma le fiong pa ia le tua pe ona fa fonga ia ya il sunga fa fenga nga ya so le longo yo su fa tai mo le upu mo tanto le fo iaso lu tawina i fo tatu fo la fa mal si mo tanto vi ele le tatu se atu tatu pra danga tatu o me kakas lo fa tasi mai le sunga tuksia sunga le pule o le tatu falta vale ilana tatu inai manu kau tala fa tuksia malor si fo mo le tai afo ya langi matafi ya se fu mania fai la sunga te tia fa malo le usu ya fa malo foi le fa malo si o fai do piki mo to le ne ya so to twina te po kalame o pifi mai o fa po anga samo ma po kame fa tia le radio samo fa malo si ne ya so te tia tongi si o tatu ye le fa tafiti tatu ye le fa tafiti o nga luenga o le nei vai aso tatu patia le lei mar fa maoni o le tua ya mo de upot pesel na matu nei o Yesu le wo moni mo tatu te mi mo maso malaba ya le wo tatu te filo le nei ya stofi ya sa le la bolsa nga te tia yo e moni la le upu yo o Yesu la tatu wo moni a te wo le ki Apollo pa na faso ya te ia se o manu mai foi ma o pa au o le me to ka fai si banga le to ama e inguna fala au e wa foi nga tino sa ai na te tai o na ti auta fo Yesu le fo ti auta fo Yesu mabole ba na yo lo buli tu langa ao le li e fa pena la bo le vanta mu ti sa ore pese si ma koi kali si bekis ore buli ya Yesu le li ya vai la le por kanga kai fo ia le li e buli fo ia la ngonga ia le lei mar fa maung yo le li ya sa le la versa no ngati yo ya el to te fo ya mal pa wal te mi muli ya Yesu te mi fo le wo mo e pupo ngati o ni o langa ai a fa peta te muli ya Yesu ia so uma te la ngona lava ele ai se me ala ta to pupo ngati e fo ni la langi te oi kai do ia ba ko ai muli ya so ba ya se bangala oi nga kasia so Teki ai ia malo wa vai le lo buri ningi vai aso ide ide wa ka udi la skofi ia va taile tu pe ona to boy tata la le foi vai ngolaso ia vi ia le tu me voi foi mo tata la fotu ile fatafiti bal danga tatu fata valeto sia mo ngang falon ia fa te la bala so te mo lo manto no poi le dei tu la le aso io bi inga la fa to ia ke ia patalo fatu la fa pong anga samo po fela be ma me pa salong fa business ia la ba ke la bal falwal patalo fatu tum sia la ba ke le la ba mai la be mo tele se pa ia mo ngaiti ma che na ne fela fenga no to file tua o tenga no to file tua pata pa taulanga ia lo tawa binga poi pe au male upu o lo tatu pa au le langi ia o wala ba lo na malo to tasi patalo fatu foi tu asin ti lo tatu atunu lo fai pe fai po mai pe fala i mauta malawam ta po ia al fai balam fa nau te au mga luenga fa pe fo ia o nga ia wala sugna i mandi o ainga au tatu o moi ni ia atunu i fafo fa malo se fu mani fa malo fa la mani sa mo mana tu al tatu panta bale sa mo the via socialization full license restricted le learner license overseas license ya the lia fu mai ele ni license yo mana tu al trade in welcome and find back to the cash flow trade in and pay for ngala trade in ya foi a mai lor tau la ta bale ya mo no foi ya to tele bala mai pe mi ma te fa tau ya ma lu lo sa mo ma te fa tau ta bale pe a fa pe ya po i le fa tau so sa mal ta to fa ta bale mana nga e fa tau se ta bale ya pai mo fila i o me uma yo ni sia tu langa la to no tatu lo to ala to ya le tatu family event o tatu ken malete te sulong de fo lo te minei le foi manka ko commercial events mo mini event tatu me tatu youth tatu for ranges to your Hilux in Santa Barbara o le Mitsubishi Triton male PT50
o tau sanga o tatu tabale ia ama whamela tau sanga lawa ia lua fesfun bale ono, but otherwise tau sanga o tabale lua fesfun bale balu se pa ia tau sanga lua fesfun bale fa, so brand new youth tono tatu tabale, o tabale wa maia ona teuteina, i te unga e a po i fifie fwede, ni neiva i tau la tupulanga ia wha pefu tatou ia mātua, i whia i tau lea po nei, e a mesi whaiu tabale nei, e a ngai nei whia i mabau, e a mesi, i tāpena ina fule tātou atinu, whamanantunga fwoi lea sui fulo tātou whaola po ki usmasi, ia, mua wale te mi fwoi lele, ta siasi aina, ia nai leilo sa, mosu mai mantara mai au, o tātou SUV la po lea nei, o tātou Toyota Highlander, o tātou Toyota Land Cruiser, ma le Mazda CX-9, ta wale la iti, o tātou SUV fiololo, hybrid cars, ta me elekise, small cars, mo tuplanga tala, mulia tena de fwoi small cars, mana tua, tolu te sanga mato te mai alo sa, tolu te sanga lista la fuela ta vale tonu ta tolu toa, tolu te sanga ya foi mato te akina ile ta vale pe pasi alo sa, ye na ia walo sanga le mudu mal tele po le world fitness, ya tolu foi te sanga free service alo sa te tonu ta tolu toa pe pa tau so ta vale te tonu ta tolu fa ta tolu tua. Ai o nisi tulanga la toia, me fai la nga sumai matal mai au manatua, e manuia o nei ta saringa so ta vale. Manuia foi o tatu tau ainga Samoa, whamalia ina uma tulanga me uma, ia manuia oi lau refer fee e lima salau tā la so se tā bale, e wafi refer fee tatu piki apu, ai moa tatu tau ainga Samoa le lima salau tā la, e whai lato whatonga, o le nei bai tau, o nisi fuwhanga, nisi tulanga, te fii malama me tau finance, e fia tele lawa tonga si e fisosani te tue, ma wha mana malama me tau finance, e lima whaino na e nisi me tasi, by at the end of the day, e umala sai da temi la sai ni la con kana te u e malam la me tulanga ma samo sumai tala mai au e le lu selau ke me ni strive ngi man ka po pa to lu selau ke me ni strive te balau mai foi ele tanto le night o iba lu fit fitu lima balu te slua o iba lu fit fitu lima balu te slua la te fon fe bai o lu tasi pa fitu ono lima fa tasi o lu tasi pa fitu ono lima fa tasi mo bi te lo fai bel ne te tia pato fa pa sui fua. Alo va te tele le so to sia mol tatu li poti le nei fo ia so tofi mo ni fo inga luenga ia so fo mai manuia le lei olu tasi fa fi tu ono ni fatasi olu tasi fa fi tu ono ni fatasi le tu na le sunga to sia. To e fa minuta talo le tu las malua yo mana tu sa mole tu pele wa to lo ngoi se tu ma sa unanga mo tanto ai fa balo atu tatu watu malo lava pale balo fo tu tu ti ma faiva pe onanga lu ai. Papalo atu nang bertua ale Island Style Barbecue awari ngalo mo tatu li tu sifa okilari wa il tatu barbecue nala ali il tatu free market per masaria stofi vasta tasi le lopo wa umale palolo sa fa kawir banga wa le na fa meni so la tu palolo nga fa sa fa kawir so noina le banga yo le palolo so Patalo fatu le sunga le pule ya tango vo ese ebese foi ia fatua mal tatu nanga ia fa malo atu ya to o ngalo la to umalaba sa fisingi fo tatu vai le Hepo Life ia mo ingai dose menga ile fresh toys tatu te filo ile sa tae le lo fo mole anga leo le tu anta wongo fo ile o tatu pokala masari pe ona ile fifia mai a wori ngari ya oi tatu wa sumpole sa tae tali tu las furu o ia va ve fo tatu sumpole sa tae aso tofi as falaile la so tayao faile tatu sumpale so tayao ta pena mo tatu fa marstino la so tayao awote misia tatu fa marstino la tu na tu mo tatu verso umma aso fu mo les falaile ta huwa tele mo tatu nga yoyo tatu lima yoyo tatu vai tatu manava tino ato nga yoyo tatu sumpa ia so fu mas falaile nga e alu ali ku ni fo ilisi o fa marstino isi aso vai aso ai tau ngolongo pel tatu fa marstino na mo tatu vai le wa o maltau mafanfana ya tatu fa marstino mo tatu le aso atayao sumpa fo ile mo las falaile le tu lai fitu o ko se tu mo sumpa tatu do boy o ki fa kamala o ki fa yanga ya tatu filo ile aso atayao le lo fole tu se tau tu te tia o le tau te mari la fa fonga sa mol o atu pele fa mangalo se lo vai vai le tu ona poto le tau tai ai se la tu yama manuia tele la singa tatu atu o lo toi ai mai se maftanga mal to faya fonga mo se ban francisione tapi da mai fa wina tatu tua ile nei fo yauli so fo mai manuia
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa no tātu o tunu le whaatawhiti o ngā ruenga le nei vāiaso, tala taulo ngolongo usi mai alau whaafonga. O te pena nei le pūlenga o le puipuinga o le malo New Zealand po le New Zealand Defence Force, e whaatino se whaaloalo e whaamawina, maamana i aile ngā ruenga la vea ina whaatino e nisi o tangata, whaapea au nanga lo tātu malo. E whaasau ina i ola masoi fua o seila whaapea le au waa uma, o le waa su e o le fitafita o le Sami Sila, HMNZS Manawa Nui. O le stofi o le neiva ia so wa fua e whaatino ai lea whaaloalo mawalunga, e le ofisa sini o le puipui ngā New Zealand, leo le a whaia mua i le ofisa o le waa leo le nā whanua i le uafu i matau tu ia pia, ma le nofanga o tu o le pulenga o le tine mu mga luenga la veai, i teimi o whaare lave whafu sei. O mtanga luenga leo fa le puipui ma le toi fuata ina, i le vaenga o le waa leo le nā whanua na whea ngai mga luenga whasosani, ina ua longo tala i le wha le tonu na tupo, i le waa sue o le Manawa Nui. E whapena fo i lau au nanga le pulenga o le tine mu mga luenga la vea i teimi o whaare lave whafu sei. Pea si le fia lasa fitua o kitopa, na tu lai mai ai le wha le tonu i le waa sue le fitafita o le Sami New Zealand, i o ngā Sami i sauti o le tātou moto o ponu, lea ua ngoto ai, a o whai ai nei ngā ruenga e ave sea umasua au, o lo i lunga o le waa. O Samoa o mai ei ngā ruenga e tu whaata si ai waia o taawale afi, na whea ngai ma le kompani o le Yasaki, ma o ni tausanga tā ua lea le tamau ai ngō le tātou utanu, a wana mawai ngā ruenga, ai sele ai fo inisi o le au whai pisi nisi whale ainga, ma le au whai pasi lau pasese. Waru nei lea tautua muta ina ua toe fo i le kompani, ai o le mafutanga Samoa ma le Yasaki, o lo o whaau o pea. O le vai aso nei o lo i airo tātou utanu, le Pelestene o le Yasaki Kisuna Foundation, i le au tu e fia whaia ni fo ai, o ta vale mo le laka pi Samoa, le ua fo ai ei le pasi wha amaru ma se lori daina, a wā ngā luenga o le atina eina o le ata longa. Na fo ai ei fo i le Pelestene o le lava kompania anga le lei, se piki apu fau mo le asosio pi sinisi, o lo latu to e whaia se ngā luenga tā ua i o tauta la fo ai, ina ia whaasau ina ma pui ai lo tātou sio manga. Wa whaalia le Pelestene o le Yasaki Kisuna Foundation, o lana fōa i mo le laka pi Samoa, o le ama whaia na whasosonia i ngā ruenga o le atina e o le tālonga. O le tū mautinoa e le fisiringia, o se isi lea wha mā avenga le tātou laka pi Samoa o lo whea ngai, ma wha whita auri tau tupe, a wā o ta vale ua lātou maua e le taungo fie. E whapena fo i le ta vale utu ina atu nei mo le asosi o le Recycling and Waste Management. O te whono le laka pi Samoa i lo tātou utano, le sunga tu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoina ia mori le whaafitai, i le Pelestene o lea whaalaptonga malana au malanga i le anga le lei, wā whea i le pūlenga le tālonga laka pi Samoa, ini fōa i taungata ma anangata. O le ministala o lango mtanga ruenga o puna oa whaale nā tura masio sio manga, le fionga whale o māwaenga titi mai a tafua, na whai masui o le tātou mālo le sainia leo le marienga, e whaatu waise no whanga tūtu tonu, e tapu vai tasi i ei tonu whai mo le puipuia ma le whaasawina o tonga tongo, o ni la au e tāua tele mo le ola whaale nā tura o ia, ma isi mea ola le sami. Wa whaeloa se pepa o whaamtalanga whalau e tele o se te mua lea, wa saini ai se marienga le vāua tunu, i le wha moe a vea lea no whanga tūtu tonu, e wha asoa ma whetu wha i eisui o malo e luas furfitu tūtu tonu le marienga, e peo na au fi ai ma Samoa. E peo na si le fia le stasi leo vanga tā ua le si o manga o le tātou ngātai whale, e peo na sa si ai le tupo o pele tānia o iai Samoa talua i nei malana masiofo, ia le tonga tongo whasao i le fio anga o mo taa. O le minister lango o mtanga luenga puna o whaale nā tula ma si o manga, o ia lea na whai masui le fono tau i mata upo pui o le si o manga, sa usui ai lea tunu o saina, i le vai aso mua le masina renei o Novema. O mori nei leo leoni ali te le vou se to whamani tama i tai e to lua, o no le ngai o inga na tula i mai le tai o le sunga fua le vai aso nei,
e pena sa uru fale ai i lātou ia i se fale o loa supermarketi si usenga. Ma lātou ave se ai se ngai o inga sori tu la fono ni o loa mai lea supermarketi. Wa whailoa leo leo i si li poti le newspaper le Samoa Observer, o i lātou e to ono ua molia le lātou ngai o inga na whaia, lea na mori mawina i se anta video o mea po e anta le fale o loa, na saralau ma sila iai le to tele, ilunga o le api o fōlinga. Na tau fia i lātou le vai ngā leo leo, ina ua molia. E leo whaingo fia tāpenanga le whaia o ngā whiriwhiria o le tātou au le kapite i to fitu o le manu Samoa, le tō whamata mua Upati Junior Salima, a o whaitau vai aso ai neo no o lea le tāmina sanga le kapi fitu atunu o le Oceania, leo le ato e sa idi ei se ava noa o Samoa, i le tāmina sanga tere teito fitu o le langi. Wa savani nei le wha aso talu o na tōla wapi le whaia o ngaulu matamo le au le kapi teito fitu o le manu Samoa, e peo na wha mautu ai nei, sa vai ma whaia ia lātou kore ninga. Sa maua le ava noa e wha tala no ai le tō whamata mua, e tu so le tāmina sanga le Oceania ma le sa i dingo se tātou au, a wā lea tāmina sanga. O lea se tā ua le tāmina sanga lea le Oceania mo le tātou au teito fitu. Whaftai ma whafsili e tunga waia, o le tāmina sanga le Oceania, o i e sa i le se tātou wawanoa, e tau te oa i tāmina sanga a mata, o le tau sa i lia lea o ni au e a toia nga i lunga le mea sa i le tātou au mua. Awa le winga le whamtalanga e a umale le Oceania nei e manui e i tātou i tūlanga e tauna tātou au sia. Ia ua maua le tātou awanoa e o ai i tāumisanga a mata o au i e pito i laloa. O le a whaia le tausang fau, ia mo tāumisanga na, ia e tausa i rei fo inisi au. E whātatari ei a au e wha e mpalasi mai lunga i nei au i e kua teamsi e lunga le series le temi nei. Ia na toi tau whai fo le tāumisanga sa i rei se si whae toi anga i lunga. So e whaia si te le ma le tā au le tāumisanga ne le Oceania. A tātou le manuia le Oceania. E ro ninja tātou e whatatali le si Oceania le i le tausang fo. E toi sa i le se si avanoa. Tulo wana whaonga le upu e whaia si ngā oa le ala le la tātou ia. E whaia o ngā oa le wau whewhea tūlanga umalawa. E a ele o i ese me pole ai a ngā lei mai ale ali i tātou whamoeboe. Ia o le whaingtana o te mine le tau sa ilinga o tātou wawanoa mole. Mole toi anga i lunga le mesa maseni. Ai lau whionga o tunga waia. Le ala sa sila i lau tūla e mai o le whaia o ngā uru o le tātou au teito fitu. E whaingo fia lau ngā ruenga wa le fuatu le whaasalaunga le na o mai. Pia mai ale Oceania na mai le toi lo ilo lo tofinga le wa e tūla i mai ai. E whaftai mal whafsili. Ole e pea na tau whai atu. Ia ele o tūlanga mai tūlanga whaingo fia te minei tāpenanga ma le tau sa Elias tātou whano. Ai ele whaingo fia. Ai la ngona le mawhanwhana. Ole se senga na ele whaingo fia le tau sa Elinga le tātou whano. Ai la ngona lawan mawhanwhana ma le loteli. Ele tau mwhainga ma tāpenanga tātou au. Ia awha pea o le whina ngala fo ile li umala Oceania to e ngata ina le wala wino lo le tangata watau na. Ia lo ingo le whina ngala ala le li ina le Oceania e whaia o nga ia lo le e awha pea o le whina ngala le li e to e usia tu le steusanga. Ia la tātou mulmule me olo i le whina ngala le li. O ai se tātou au a whini nei teimi a wāle tāmina sanga le Oceania. O le teimi nei lau whionga. O le tamisanga tau pawara le tamisanga lo whatatali ai. E le tamisanga e whai e nisila, e okilani nisila, le vai aso foule stonai. O le tele o tātou kalapu nei Samoa le malangai. Pau ana o le avanoa le a titilo e tātou pulenga. E tau sa ili e lo ma finalize e lo se fululu e tau aveina le ngor tātou tunu tamisanga le lo Oceania. Ona leo ele na malaina e wala wina le tanga whatawa e ole o toi e mista misanga lo whai Samoa te mini ai ole awha o ngāle na wanoa i ta misanga lo whai o klani nisila e malanga tua i ma filfili ma finalize e lo le tātou sfulua mo le tau aveina mo le awa tātou tunu ui le Oceania. O se whātarananga ma le whaia o ngauru filfili o le tātou au le kapita i tō fitu o le manu Samoa le tō whamata mua Upati Junior Salima.